Fai mamoli mau ngolo fina ngalo Avelo unei ola iauna E alia Yesu iau feau Avelo unei leo Tala ina lau a fio Fai mamoli mau ngolo fina ngalo Ave au moe Loa langa ia tanga Kasa umatatae O te au au na tuai moe Yesu ana oe Yesu ana oe Ua o whalongo e te toe whio mai E au fili filia e te whina walo ai E mana o galena Yesu tofia iai E au au na leleina e unu whale mai Ave au moe Loa langa ia tanga Kasa umatatae O te au au na tuai moe Yesu ana oe Ave au moe Loa langa ia tanga Kasa umatatae O te au au na tuai moe Yesu ana oe Yesu ana oe Yesu ana oe Na oe Ile suafa malo le tātou ali whaolo Yesu Keriso te toe whaatalofa atu ai ma whawhero i atu le nganga whaaloalo
I le malei fo mai o le atinu i whanunga mātango fie, whanunga lelei nei as fau, tātou ulia mai, ia ona o le alofa ma le anga lelei, o le tātou atua mānu mālo. Good morning, tāla whalawa, o le si whongana nei o le lau moe Wellingtone, ua toi amataria fo ilana tautua o le nei aso, o le aso ngafua le nei, o le aso se fulu ma le tolu, o le masina o mati, lua afe, lua se fulu ma le tolu. Alo maia, o le tātou sauninga lotu, o le ata ita ialea, le sunga i le whaafengainga, pasta fono i moana, whaaita whaatangi, o luai e kalesia Pentekoso, o le ato ato, le tara le lei, i taua i Wellingtone, i au si maia, le whaafonga. Le aingae o Israelu, i o tau whamanu atu i a Iova. Le ainga o Aronai, i o tau whamanu atu i a Iova. Le ainga o Levie, i o tau whamanu atu i a Iova. O tau e matatau i a Iova, i nā whamanu atu ia i a Iova. I tatu te talo. Ia lava oelo mātou atua, mātou te ala mai i le whaamanu ma le whaafitai. Wa mātou iai le nei tai ao, wa mātou langona lou alofa ma lou whaivavenga i o mātou tangata. Wa so se aso e whaupopo le soifua ma le mātou wola. Wa so ia wa e au mai mo i mātou. Anga lei mai le maftanga lo nuu i le nei tai au. Fio mai le anganga pa ia, ta i toa lua mai mātou. A ia mawalunga souvi inga, o no ke viso le ali ima le mātou whaola. Amene, ma amene, o le vi inga o le atua, mo saunia. Sei papa ti so
Ia, whaatalofa le nei tai au, pa ia whaale atunuu, talofa. Pa ia whaale malo, ia whaatalofa atu foi, i o mamalu mausa. Le tu vai o le tala le lei, ia whaatalofa atu le nei tai au fou. Mātua o tausi ainga, o mauta ngase, ia pa yatu, pa ifo, pa yane le aholofa o le atua, e whaatalofa atu ai lona suafa i nei tai au. Oni, nai whaitau mo i tātou le nei tai au, o le amau mai le litusia mātaio, ma tau po sifuru ma le 5. O te whaitau ma le whai upo e tolu sifuru ma le 2, se ia whaangata mai le tolu sifuru ma le 8. Whafo maia i le fionga pa ia alo tātou walii. Ona wala au atu lea o Yesu i ona soo, o whape atu. O te alofa atu i le motu o tangata, wa le aso tolu le nei o tātou na nofo ma i lātou. E le ai fo ini a lātou mea e ai. O te le mawhai o na tu ina atu, ia i lātou e o mate la ina. Ne i le anga, ne i lai loa i le ala. O na whai mai lea o na soo i a te ia. Tātou te maua i whea ea i le vaoni a reto e tele. Ina ia maa o na ai le motu o tangata ua to tele na wā. Whetala i atu ai leo Yesu i a te i lātou. E fia ni a autou a reto. O na lātou whai mai ai lea. E fitu. Mana i a la witi. Ona whetalai atu lea o Yesu, lea o ia i le motu o tangata, ia lātou ta oto i lalo. Ona tango ai lea o ia i a reto e fitu maia. Ua whaafitai, ma tofi. Ona watu ai lea e ia i ona soo. Ona watu ai lea e lau soo i le motu o tangata. Ona aia i leo i lātou umalawa, ua maona, ua lātou fue foi i toi ainga, ua tūtumu ai e te fitu. O i lātou foi na ai e toa whanga afi o tani, ai le i whaitawina, whaitauria whawhine, matamaiti. So soni mai le mana o le atua, wha malama ni fionga mamalu. Mo i tātou i le nei tai au. O te fia wha mawhaina le whai upo e tolu sifuru ma le ono. Whai mai le whai upo e tolu sifuru ma le ono. O na tango lea o ia i a reto e fitu mai a.
ua whaafitai ma tofi o na avatu wai lea i ona soo. O na avatu wai lea ele au soo i le motu o tangata. O le au tue ni nai mawhauwhaunga ni nei tai au. O le tatalo o le loto whaafitai. O le tatalo lea e te tupu ai wawenga. The prayer of thanksgiving is a powerful prayer. Wa tau whai wiu le mafutanga le lii. Ma le motu o tangata. Whai mai le tala ua muti vale fo'ilo na alofa mo i la tau. Awa o le atu tonu le aso. Masalo ua le lava mea ai. Po ua le ai fo'i se mea ai. Po se tau mafa o tutoe. Ai o le fina ngalo Yesu. E le mawhai o na tuuina atu le motu o tangata yo. Ne i leanga se tasi le ala. Whai mai ua wala a watu i ona soo. O te alofa atu i le motu o tangata. Awa o le aso tolu le nei o tātou nonofo mai lātou. E le ai fo'ini a lātou mea e ai. O te le mawhai o na tuuina atu i lātou e o mate laina. Ne i lai loa i lātou le ala. I will not send them away fasting, lest they faint in the way. O le fina ngalo o le keriso, awa ne i fo'i se tasi, e le i whaamalia ina le ngā lala i le tino ma le anganga. Walau le lei le anganga, awa ua toru asa o fafanga i tau mafa wha le anganga. Ua toru aso o fafanga i upu o le ola. Ai o le tino, lea o loo bevesi ai le au soo. Whaftai sai ai ni whalawa e fitu. Mani nai e la witi, o lona winga wha mai small fish. Ai o le au whai o le tangata lea ia ile. Ile maftanga e whaafe tane ai le tauria tamaiti matina. O lona winga a whai e whaafe alii. Ia a tonu e whai o latou a inga o lona winga o lesi whaafe na o tina. Ai a whai foila iei matamaiti mana i o latou walo ma whanau. O lona winga e lata atu de se fulu afe i latou sa iei i le mafutanga. Whai mai, au mai la ia na iti, mana i whalawa ngā o le aso le nei, o le a whai ai le tatou tau mafutanga. La whai ai se vāvenga mo i tātou. Ia o na au mai lole o whalawa ia Yesu. Ia o whoine i ngalo mana tua fo ia i tātou. O le whalawa tau ve po o tau wina o le areto. They are normal bread. O whalawa a masani. E leo ni whalawa o kometi. E te ilava ua la popoa. E leo ni whalawa fo i e magic bread. Po ni whalawa fo i ua umo na whaama ngeta. E te ia ua tupu. Le ai o whalawa lava masani. O ia foi. E leo ni ia foi o komeki. Po ni ia foi ua umo na whaama neta a uma e tutupu matitile. Le ai, o ia masani lava. They are not special fish. O le taimi a ai foi. E leo se taimi foi
e ese mai taimi masani o talisuanga. E leo se taimi whaapitoa. O le taimi lava wa te tau e na tali le sua. O le taimi foi lea na fetala Iesu fai tangata alala ilalo. Nono foi lalo. O lona winga, o mea masani, o le ngaluenga masani, i lea aso ma lea taimi. O le aunga asese foi na lato tufale tau mawhatanga. O le au soo. They are human beings. Pea foi o tangata, etai pei o i tātou. O lona winga, e leo ni tangata foi e no nofo ama failea mea, i atu tupu ai ni mea te tele. O lona winga pe ona utala noa. Same service every day. Same work every day. O ngā ruenga ia e whaia so uma, taimi uma. O whalawa lava masani o i a masani. A arwhisili, o whiana a matai le wawenga. Where does the miracle start? O whiana a matai le wawenga. O le autu o le tai ao le nei. O le tatalo le loto whaafitai. E tu tupu ai wawenga. The prayer of thanksgiving is so powerful. Ua tango ia i areto e fitu mai a. Ua whaafitai lea ma tofi ma avatu i ona soo. Mua whamei na tango i a. Ona whaile o le lotu whaafitai. Ma sani tātou e lau mua le tau mawhitanga. A umaloa nga seki le tau mawhitanga ua tāpena e sauni e o le aamata le tau mawhitanga. Ona whaile o le tātou lotu whaafitai. Ia ai o le mea tonu nā langa o lea e tātou te iloa. O lo tele mana noai le tau mawha. Ona whaile o le tātou lotu whaafitai ina ua ona laulawina. Ai o i e ese fo i le ngai o inga na whaia i le taimi o le wawenga. Na si e Yesu le mea ai ilunga. Whai ma le lotu whaafitai. Ua tupu le wawenga ona o le lotu whaafitai. E tu tupu wawenga, it's a power of thanksgiving. Po o le ale tile mativa o le tino o le anganga, o le tatalo le loto whaafitai. O le oa fo i le nā. O a fo i ngase o mai o le tino. O le tatalo o le loto whaafitai. E te mawai wawenga. Ua sila fia e lo watua ma lo tātou walii, lo tātou mātitiva tino ma le anganga. E le tau laulawina i ona fufonga. A wa ia sila fia. Ai a tātou te talo i le loto whaafitai. E whai wawenga le alii. Na te whaia so se mea. E a fua mai i le loto ua tuina atu. Ma le anganga whaafitai. E fia ato na fue. E fitu ato na fue. E to a fia na ai. Whaafetane ma tamaiti ma whawhine whaapopo i ai. O toenga o tutoe. Whai mai awane i mai mawina. O le tatalo le loto whaafitai. Awane i mai mawina. O le taimi e whai wawenga i ke riso mo i tā ua. Awane i muta. Awane i maua le wawenga ua whaia mo oe mau. Ua tali lo tā mana onga. A ma ona matatou, laule lei matatou ma ona. Ua tumu i tātou i whaamanu yanga, ona ua tali le atua i wawenga. Aua le mai mawina le wawenga le tātia. Whai mai ave, alu ma ave ne i mai mau. O wawenga te tere na whaia i ke riso. Mo i tātou awa uman whaamalia ino tātou loto. Wa e tau mafa wa e lau leima tātou maona. Ave me ua tutoe o lau wawenga. Ave le ekalesia. Tufa atu i le ekalesia.
ave so o se tangata o loo mate la ina. Ave ia ile lofa malanga le leo le atua o va venga na ia whaia mo i tātou. Ave le lalolangi fita o le talia le atua i mea le le ia te oe alu e tufa atu. Aua le wha mai mawina. Take the miracles with you. Leanga o le mea lofa o le miracle na au mai le atua ona o lo loto whaafitai. Toi manatu. Va aila va venga ne i lusi ma mai mau. E mawhai ona poloka le va venga ona ia yala tātou te whaia e mawhai ei ona mai mau. I le mta upe ono le Ioane o le mta upe ono. E iei le va venga na whaia Yesu. Whai mai a muri muri atu le moto tangata ia Yesu le vai i karilaia. Ona o le fia va ai pea i va venga ma whai longa a e na mamai. Fetalailo Yesu ia Filipo. E mo o mia ni tau mafa mo tangata nei. Ai tali Filipo. E le lava a reto mo tangata. E le lava te nari e lua selau. E whaata waini a reto po ni mea ai mo tangata. E ma whai ona tā ofi le vāvenga. Ma mai mau le vāvenga. Ina ua mua lava va ai Filipo i le tupe. Money can stop the miracle. E te vava ai atu loa ua tele mai whaalawe lave. Ua tele mai le ngau sā. Tele mai mea whai tupe. O i lea mea ma lea mea o a inga o a kare sia ma mea. O nato atu vale leo tātou loto. Ua poloka tasi le tātou va ai. Ua le lava le tātou whasoa. Ua le lava le tupe. E ma whai ona e va ai le tupe. Ai ma whai ona e lusi le va venga le atua. Aua tātou te va ai whaafita auli. Can be stop the miracle. Ai va ai whaafita auli. Problems e tā ofi ai le tātou. Ia tātou va venga. Aua te va ai lo ngase ngase. Telo i tātou o whaata o tolia i ngase ngase o le tino. Ngase ngase le mafau. Aua te e ei taimi tala noa mai ai ia. He wa popoto i mai. A mea ua hulu le ngase ngase. A mea toi fia. O lau whaamarusi au ia te oi le tai au le nei. Va ai lau va venga. Va ai lau va venga i mai mau. Aua e te va ai i le mai. Ta ngai i lo wali o ia e ona le va venga. E ona mea uma. O ia o lo ia le pule o le whaamalo longa. Aua e te va ai le ngase ngase. Va ai i lau va venga. Va ai i tangata. Ne i tupu le va venga. Ai ngalo ia i tātou. O va venga na au mai le atua. O le va venga e tupu le loto whaafitai. Ame lau va venga. Va ai i poloka lau va venga. Ono tu ina naungo le nei lalolangi. O whainga tā ma whaafita uli e tupu mai le lalolangi le nei. Can stop your miracles. E ma whai ona tā fia tātou. Va venga ua tā pena le atua e whaatupu mo i tātou. Tātou va ai le keriso o ia o le alii o va venga. O ana whaamunianga mo oe mau, aua ne i mai mau. Va ai a reto nai tutoe, aluma oe, o va venga na ave lo a inga e tau ma mawhai whaamanui ai lo a inga. Ave whawhangai e matitiva o lo matitiva i le anganga. Ave tu fatu ye o le iloa nganga o lo o le iloa. Ave whawhangai a nganga wa whaavai discouraged souls. Whaaola i le nganga o he uoti. Au whaafonga le nei tai au. O lauwa venga e tupu i le tatalo o le loto whaafitai. Tato tatalo. Le atua o le mātou tama. E le tau whaama i te ina o mātou loto.
e a vanga atu i lo finangalo o oe o le atua whai wawenga. A o mato iaile nei tae ao, ma o al watu i lau fio e whai masui o le mato watu nu. Le atua ke viso le mato o lii o le atua whai wawenga. Pa iatu, pa ifo, pa iane, o aise ngase o lo mo o mia o le taimile nei, o e lavo le lii o whai wawenga. O ai o lo iaini whaafita auli, pa iatu, pa ifo, pa iane. Whaamalo loe lau fio, to atu ngā o lo mato wola ma lo mato soifuanga. Wala au i lau fio le lii o whai wawenga, whaia lo fina ngalo i o mato tangata. Tala noa ma tufa o mato tangata, ia aua ne i whaama i mawina, au mea lofana e tuina mai ina ia mato wola ai. Mato wawa ai atu le nei lalo langi o lo mato iai. Ni lalo langi whainga tā marifiso wai, o le wala au le nei tae au lo mato watua. O oe lava mato te apa iei o le atua whai wawenga. A mato wawa ai whaafita auli, o whainga tā o le nei soifuanga. O le a ngata la mato wawenga. Ai a mato wa ai lena whaia, ma pūlea wawenga o mato roto, ma mato tangata. O na mato oli lea wale a e whaafonga mai. O atu le mato te talo, o whea o nei o le lalolangi o lo o iai, wha mole lo mato watua, wha malama e lau o fio. Pa i atu lo wanganga lo mato watua. Mana tua lo mato watunu i Samoa. O atu iai oe o le atua e whaia wawenga, i so se whaafita auli o lato whea ngai mai lato. Le nei atu nu o lo mato iai, le lalo langi fi tā ma le whainga tā, o oe lava o le atua o wawenga. Whaafitai le nei tae ao lo mato watua, mai lo wha malo longa lo mato tama, pai mai lo a ao wha aloa loa, whai wawenga o i o mato tangata taito atasi. E o iai mai o le tino, o e o iai lau wala au pa ia i le nei vai taimi, mai se fōle nei tae au, e o iai whanoanoanga, pa i atu iai le nganga whaamafan whana o e lo mato watua. Mato iai le nei tae au, ta pena foi fe au matiu te mga luenga alo watu nuu. Fe soani mai o e lo mato watua. Whaamanuia le nei, ala leo lo mato watua, o e o whaafonga mai so se turi manu. Fe lava moa mai ai la matu tala noa le nei tae au. Se ia matu te talo i atu e male loto whaafitai. Ona o ngā luenga wa e au maia mo i mato. Mato wala au lau fio whaamangalo mato waiwaina. Fe sea ingo i mato, to ila lona mal mato whaia ina. Mato ave mea umana e whaia mai tapena ina. Mato te ave o au ia wa venga yo mato loto. Aua nei mai mawina, ai ato atoa i lo mato malos. Tino mali mafau. Mato te talo lea latu i lo lava suafa Yesu kerisa. Whaamanuia lo watunu. Amene ma amene. O le tātou sauninga lotu nai, pe ona whaafonga iai, na tāpenina lea, e le sunga i le whaafengainga, pasta whone moana whaaita whaatangi, o le uruai e Kalesia Pentekoso, le ato le tala le tau e Wellington, ia vele o leo whaimawhonga o le atunu, la tau fo ina mafuta mai le tātou sauninga lotu, le nei tai amu le tue le ngau whaaftai tele, le ngato le upo fola o le nei tai au, ia tō matau inai fo i fuafuanga mga luenga le tātou atunu, ia meisi o le tātou sauninga whaaftai tā pena, ia whaamunia fo i le atua, ia i fuafuanga le awhea ngai le nei aso le tāpua inga le whaletua mana nofa alo, ia whaapele mamalu e Kalesia whaaftai tele lava. Si whonga neo la mua Wellingtone, si whatulwi inga leo nei o le atua, ia ona whangasolo i leo le tātou proklame o le nei tai ao, good morning tā lo whalawa.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the van veal. It's you fonga lo mua. Ata o le tai au. Ya, whaafitai le lofa ma le anga le leo le tua, ua toi mo fo le tātou maafitanga, ia ilunga o le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mōrisi fonga le lau mua i Wellingtone, ia whape fo le tātou maafitanga masani ilunga o tātou pengata whailangi pe o le Facebook ma le YouTube, ia e meise lua sul whaitu la le tātou app, wa tālu whātu ma le anganga whaaloa, malo le soifo manuia, le tai au nei o le aso ngafua, o le aso mua, le vai aso fo le nei vai aso fau, ia i mātou nei nusila, ia o nisi o atinu, ia o lato sapati le manu ia sapati o lo fangai mo tou sa ninga o nesa o sapati ate tou ia ai mo au nga lui lato wosu ni le tai au ia fa tal fatu talofa fu ma lo la vale usu tasi talofa foi la suga foi o le o te tai ia nei tu o le to vine ma lo la vale e mete atai ma na ia tele se le ma na io nei upuna nei tu to vine pe o fe au tu le vale si vai sto video ia ma lo ia ma na ia fa ingon vai aso ia tele vuta longa ma na ia foi le tau ka se ma na ia le tau wa tile ia o no ta fia tu sa po atu langa na o ia fa ingon ta longa ia pe ia le si men tup ia langa la le no vai ni tau so ta kiki so no fore i tato ofisa o pipe se mi o tupu ia le ai la ma lo le sport to sa fa pena foi le tunu ma lo no gol fa gol vai aso o te sa mi tai au o vai ga ma sa ni voi o le tai au ia ele te sa tai au vai tu le tu la wala ta ta foi o batal fa ola ta vale sa e o va tu la tu o foi o high vest o foi se senga voi black safety ta ta le o pa pe ta lo fai le o langa e ma le o langa o fa ngalo sa o le dei ia mele ia malo ngalo e malo fa malo si nga te le fa ngol vai aso to e fa tu langa le malo si vo voga e to le foto a mata le son fu sa o le dei ia e fa pena foi la usau ta foi mumu mai fa le ai au lo tanga te lo ta vale le Mato Street napa wow ya na uso e lita au le pusa o le mole le aso lo ta vale eu fela o berto butu ai mas eu lá pe fa le se vili mai se vili mai ta au le ia ai se ta tu o te mil talo tau ia nai lo foi la tau mo ta tu Wellington e fu tangata ia ai o le tātou whaatalofa le tātou tino o ni tai au ia whaatalofa atu mo le nganga whaaloalo whaatai le tua ia ua tai mai fo'i ma toi whaafoi mai lau tau soi fua lau li lei ia ili nei fo'i vai aso fau ia ua fo'i ia ngā ruenga ma fuanga ia o le awhianga iai whaatalofa atu i le sua i o whailaunga le tara lei o auna le tua ia mai se foi ia o le tāpua inga mau nei mātua wa amata foi le lātou tāpua inga mai maota malawa mai se foi nei mātua i maota o tangata mātua leo ua whanongolongo me foi le nei tai au ia ma nei mātua i maota ngase e whaatalo whatu ia o le malosi o le atunuu ta matina o i lātou foi ua usu i ngā luenga le nei tai au ia e whaamalo atu malo le onu sai ia i ngā luenga o le awhianga iei foi le nei aso ia a whapeo nei te whanongolongo mai tono lau ta awale lunga le wala whamanatu masani ai teim whape nei ia whaamua pe le tātou saunga le mu
a wanga ia tua i au mga ruenga ia ma tātou mafuta mai le tātou pokalame ma le tautua nene ia so ia ale a fai foi mamatu nei pokalame mai se foi o nei musika o whaafia fianga ia e tai tolu i nai foi o e na ole a fianga i au mga ruenga o nei ia so ha tapua inga lava ia nei matua i tono a inga ia leo le a mata foi nei tai au ia o va na ia tunu foi o latou sapati nei ia manuia sauninga o fianga i mautou va pe ona ua ngai foi sauninga lotu e mai se nisi o tunu o le auli nei na ua a mata to na ia manuia lava ia to na ia nei ia so e mai se sauninga lotu o ai lava malama le tātou ngana Samoa o le tautua nei ma le pokalame le ata o le tae o le sifonga le mua mai Wellington ia le tātou ofisa o tu lima se fumaltasi man Kevin i Porirua ale la fa solo nga solo tatu pokalame sing fa fianga nei ia ona matua lea tara le tau as fa nau ia mai se tala mena tupu le tara fa solo pito la langi tala valu o tala mai Samoa ma fa pongo mo tatu tala fo mai le sifonga la mua Wellington. Good morning talo fa lava. Sila ia i tanga ale tene o le vaila ala e whaamane ene e tā fiti fiti solo tene o so awa lava ne i e toi ofo ia ufaina e feolo na sama tene solo hei o se lupe o le aolo tama o le siliva mai nuuli e mamafa he mama e ulo ono mea i lau sa ase e mali e mai lo tilo e mavai i so se taanga mole au mai moa i le fia fai maa e tama wamo mo e solo i le ai uli pe i lava e tutuli e faa soa lona i e faa alio le tatame mapa ui o na tuli talua pati o le manava popo o le tua ma le fata fa'au muta a vale solo i le palapala Eu se mel fa fonga le tātou tala o le tau mone nei tai au pena mail official vai tau le so e ina ti munisio taimi ia me sale tai au ia e fa pe mal ini wila na fa tili taimi o le nei aso a mata on kilia te munga ile au uli e iva sfuru kilomita le malo no si savili le nei aso e o le aso tai au ma le aso lulu ia e langi le lei le tau o le aso tofi ma le aso reile ina timu wa vai foi kapiti manu tu fa no mo tau na ki le aso nei ia ia ina timu ni si o taimi va ia le mata le la ni si o taimi fa pena foi le talo le tau Hawke's Bay ia tu sale le lava to ulu timu ngai tau po Marlborough
e iwa sifuru kilomita ino fuanga ta ala lai malo si savili le aso nei o tō Marlborough, wai rapa langi le lei le tau, o le maulalo le fua le malulu inu una uta ua no iei le vālu 5 whaasolo ilunga i le se fulu. E mawhanwhana o lo ta oto mai le vālu sifuru iwa whaasolo ilunga le lua sifu ono, o lo mawhanwhana pe le tau, au gilani le so, ia langi le lei le tau ia au tau, e le uwha ilo mai va ia le matau le la, ia alefa pe mai, ia e paholo te leo te ino le ne yaso, langi le lei fo le tau i fiti anga, ia o le vava le motu i saute i le so, ia o le soni, e tusa leia ma le tau kala estete o la uftia kala estete le au pongsa, no le astonai, me la tupu ai fiti, ia mahalo al tali tinga, ia o, taniden ma inwekako eva pena fo ina ina i timu le ne yaso, maulalo le fule malulu e fitu, ia o le e mawhanwhana o le maulunga le whamauina lufu le tolu, i le pito ilunga le motu i saute. O leo te lenga lau le tau le yaso e fōringa mai, i ina i timu i le tere vaenga o le motu i matu nei. A pio le tu sa e le motu i matu nei e langi le le tau e i whakatane, tau ranga, rotorua, kispen, pio i nare e matau e langi le ia le tau. Ia le tūne nei ia e ina i timu va ia le matau le la, i le tere o nisi o taimo le aso nei. O pia ia e ina i timu e le tere luas fulu fo le vela lufu lima le mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington e to fulu 2 minute le valu nane le po. E oso e la tai au, su 5 minute e te ele fitu le tai au a tai au. O le tala, o le fua le e malulu i Wellington, manu tua oi o lo ia i le iwa, wha solo atu ilunga le sifuma le wha. E mawhanwhana, o le lua tonu, lua wha, lua lima, o lo iai. Ia ona se e mai nei Wellington e le tala o le tai, ia sua le tai, i le te o le sifulu le tai au nei, pe le tai lata le lima le fiafi, to e sua le tai, lata i le se fulu tasi le pōna nei. O polirua pe le tai na te le valu le tai au nei, sua le tai le te o le lua le au auli, ia o le toi pe le o le tai le te o le valu na nei le fiafi. Tala nao le tau mo le tala o le tai, ia mo le sili fie le tiro. Ia, mahalo le anga lei, maua tai au le tala o le tupe, mahalo le anga lei. E ilas whanau leo i le tātou ofisa le tai au nei, na umele tātou emaili, o tātou emaili lava na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia mo mua le whafo ili vi inga ma le whaftai le tua. O ma whaio na ulia mai oe le atalii, Alpheus Afualo, e urua i tausanga o lo wolanga. Happy first birthday, my dear son. Even though you are not here with us to celebrate your birthday, just know that Mama and Papa loved and missed you so much and your whole family here in New Zealand. Alofa le tuampui pui a oe au tuptupuae i tu tonu o maalua mo le nei whata usanga. Alofa anga from Fioivaa Penny ia o lo papa lea, o Cecilia o lo nena o lo mama lea, and your aunties and uncles, Janet, La Auna Fausia, Leticia, Alessandra, and your cousin Marcel Che. Manuela Asfanau, i o le atali i Alpheus Afualo, ua tasi le tausanga i le so, ia la onga tamale ko diswa fe au malua. Ai malua te nei. Vielo Asfanau mo to uma soifua nei aso manuia to wa soifua. O le tusfaitau, mo maire le Roma lona mata upu e se fulu maritolu a lona fai upu e valu. Aua ia te outou se mea tasi a se tasi tangata a e tau lava o le whea alafani. Aua ai se alofa atu i se tasi tangata wa ato atoa o na whaia e ia o le tula fono. Roma e se fulu tolu pe a fia whaitau iai o lona fai upu e valu. Aua ia te outou se mea tasi a se tangata a e tau lava o le whealofani, wa ai se alofa atu i se tasi tangata, wa ato atoa o na whaia e ia o le tūla fono. Manuia tere lava o toa soifua maas whanau, ia o le pese nei mautou.
Ia vi ia le atua ua ulia loa soifua ia manu ia loa sofanau famanu ia le atua ia vi ia le atua ua ulia loa soifua ia manu ia loa sofanau famanu ia le atua ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga a ofesoa ina loolanga o Yesu le tai ala ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga au fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala au fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala. Ile aso sfulu o mati tausanga ua mawai. O le sol tausanga tasiono tolu sfulu iwa, tasiono tolu iwa. O le aonga lea e na taua o Cambridge College, tono o Massachusetts i Amerika, na toe whaingoa i le aso le nei i a Harvard, i a ma whaingoa le ngol tangata leo John Harvard. O le sol tausanga e tasi fitu valu tasi, o le li i sa whanau i si amani na nofo i Peletania o William Herschel. O ia na mawaina le paneta no fitu o lalangi ia o Uranus. O le sol tausanga e tasi valu onos fulima. O taua whaaloto i whale i Amerika lava ia pei o le sola ia na pasi ai le tūlafonu. E whaatanga ai o naufi atu tangata Afrika Amerika i te tonu o vaenga au Amerika. Le sol tausanga e tasi iwa o na pasi ai se pili tono al palemene a falani. E whaititi ai i a aso whainga luenga o whawhine matamaiti i le na o le sfurutasi i tū la. O le tausanga e tasi iwa tasi tolu i le so, tasi iwa tasi tolu, ia na whaingoa ai le taulanga po le laumua Australia ia Canberra, walo ia lona whaongali ngona. O le sol tausanga e tasi iwa luas furuvalu. O se whaatanoa vai tele lava i St. Francis e latalata i Los Angeles i California. Whapea e le ile leilo na whausia ina. Na pā i le aso mamali li waitangata e whase lau tausanga tasi iwa lua valu. O le so i le tausanga tasi iwa tolu se fulu. Tasi iwa tolu se fulu. O le tangata e swafa ia Clyde Tomberth. Na ia whaasalalawina o ia maua le isi pāneta o le lalulangi. Ia o le pāneta lea o Pluto. Pāneta lo naiva lea o le lalulangi. Pāneta lo naiva lea o Pluto. Wa o lalulangi o le isi wai pāneta. O le soi le tausanga e tasi iwa 5 na man malo aini usila mo le taimi mua se la taalonga whaavao malo po se teste 5 aso. Taalonga male au lea West Indies na whaia taalonga i au kilani tausanga tasi iwa 5 i le so. O le asone nei le tausanga e luafe. O le li tautaua le taalonga lakpifa Amerika e taalo tūlanga o le quarterback o Dan Marino. Na retire i le so pe na malolo i le sfufito tausanga o taalo i le au lea Miami Dolphins. Lua se lau fasu luan taalonga, fase lau lua sfulu ana scoa ia po touchdowns.
O le sol tu sanga e lua fes fulvalu. Na whaamalo lo ai e Palestine Donald Trump. I le whainu tusi o Rex Tillerson i lunga o le Twitter. Na ia whaasala la wina i le so wa e malo lo mai lo to finga. E le tau te ilo le nguna whainga Trump. Te le tangata na whaamalo lo, te le whaila tau na whaamavai. Ia talu lavan tu la i mani ia li i e vea Palestine Amerika. O tatu tala ia te maul whapoponga te masani whaftai lava. Le whawhianga mai le whebesa le Mount Whao, ia po le maungo whao, le o i wheling o le nuu, le ntupu me le whawilave le pas. I whangaloa, ea la, whawhianga le taimi o le tai au, ia mai le siufonga le laumua, toi whamalo, ma toi whaatalo, whaatu le taimi o le tātou tautua, le pokalame le ato o le tai au, ia nei mātua fo i nau, anga ia te fo i awa fo i le momorina o nei whanau a onga le tai au, ia, malo vai foi le saunga le mua pisi foi la wala le taimi le ngata i kolosi na avita avale na o ia tu ala tu sa ia wala wa onga ia tu sa fa mua pe ia na tamaiti na kolosi ia wai ia foi ale o vai nga foi le wata vai ia tina na vai ia tu foi le la sa vale ane la sa vale kolosi na tamaiti sole a o le o ta vale ia non fa mana tu pe ia oi ia fa pe ia sa fa nau ia pona ia walo ia te ilo foi o ele ti nga ma le fainga ta ia pe a fia so walo i taimi nei o le onga a misi taimi kolosi ai ia ai o ila to foi wa ma to foi ona mafuta mai tono fa fainga luenga le taimi le tai ao ia fa malo atu le tato programe
ia le a fai fo ima o we atu ma ta atu nei musika ma nei fia fianga nei yaso ia wa fo ia le fanga ia o jo ia matato umalava inga luenga a mata le nei va yaso ia o nei Amerika manuia to na manuia lava to na ia lo of fanga ima o jo ia me se fo isauni nga lotu por sapati a jo Amerika Hawaii ia me se fo Amerika Samoa ia i le nei tai ia o le wa tātonu lava ia leitu lai valu ia ai usimei al whaafonga ia o tātou tala mai Samoa. O te toe whaatalofa le atunu umalana whaafonga angare nei fo i aso fau vai aso fau fo i tiu te whea mga aduenga alo mi e se whaopoponga o tala melo te tupu i Samoa. E to muatu e tātou telefou, wa whaadia manino e te whono o komiti whaapalemene, o tupe alu ma tupe maua le malo no lato wilo ina li ripoti, wa le ngā whatia tupe maua le tātou atinu, o na whaatau nu se tasi o fuafuanga na pāsia le palemene, o le tutongi atu leo whaaupopo le isi limas fultala, e lungo pension na ta mamati nā mā te tua, e ato ai le taitolu se lauta la, mo leisi tolu masina le o lo lumanai, mai a aperila ia iuni. Whai loa te fono ia whalau mawaenga titi mai te fuel palemene, e ui ona sa pāsia le palemene le whao popo leo le lima se fultana e leisi tolu masina lea, ai e fuafua lava i le tupe maua le tātou malo, ua le ngā whatia ai mo lea tolu masina. O se tūlanga na whaadia i whina ngalo suiu se fono le mota, ma o lātou tālo sangai nai pēa le malo. E na ia wha wau pēa le mata opule nei ua mai a pāsia i le whontanga le palemene wai. E whilawhalafo inga le palemene nei le vaiason te nei, e le ilo ina reporto le tupe o le tausanga luafes furuiva luafe luas fulu, na sau noa ele a fionga le minista ia olo a forfiti va ai. A reporti a le luafes furuiva luafe luas fulu ma le whainga malota luai, e le i tai lava tā pena, mo le taungata o le soifuanga le temi nei, wha lia olo, e ui lava o lea iei tupe whaasili, ai e na o whai numera, ai le ai mas e tupe o iei te tonu. Nanga o li poki e au mai, e sa, porofik, ke le kupe whaasili, o whai ngu mela me e kalango me, kai o le kuangai. A lea mau kei lo le leia le me le ka ki e kua. Wanga paua leo le mea sa whai, o le kalangoa mai whai ngu mela, e se o whai ngu mela. O lau kukula ia kurunga. Ia, wele manatu. Ia langa le, lau whionga o li poki ka lau whionga te te tuangai. Ala la mai lalo lau whionga te te tuangai. Ia ia kua ia, lau whionga ruenga malo. O kia ropa kia le lako lako. O lewa wha umaku e whonwhikalai. Kai. Na whamanino le whionga le minista ia olo, e le i lava tā pena le whinga malota luai, mo le taungata o le soifuanga lea ua iei le temile nei. Ia lea unga ko whapea mai ua kaunga soifuanga o kaunga soifuanga. Anga ko lava ka penga mai le keilo kausanga ia. Iri kai ka ko o ise me whapenga. Ia ole si foi mele ua le u whalongolongo ngai whapea koe kilo ka whapau lalo ia port fees ma mea whapenga o le amla. Ia ole kai minga alasa ia ko ka penga nga se i kupi. Ai di o mat koviki. Ia ka ko mai lole u ka ko koviki i le fia kausanga. O le nasi koe kau mawhai se koe kau mawhai aku ia malo ingisi kupe whakingo ia me o lo ko finga lo iei. Male kau ngār soifua. Peitai e le tali mai al teitai o le tuangai, whona toi pia la wafo. Tonga whapea mai le ila makapenga nei tūre. Inga hoi lima tau sanga mpa inga o kuanga. E anga e whisi maku i aha kere o le kua inga ua o mai. Ai a makaura wa whionga le whafonga Samoa. Ine vai aso a koa aningi, ni poki umai o maia. Rua fe sulu iwa lus poli poki, a le chapipi, vai kaimel fai ngā mano le chapipi. La mele ko whafonga mai, kupe whaasiri, kupe whaasiri, kupe whaasiri, kupe whaasiri. Ene ia se ni poki wa pe wa ngau sem ka ngalo. Pe ole en kupe whaasiri. Tai wa si sila le lava ka penga kere ngai. Me wala ko whafonga mai, ngā whaafikai, 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 ne mga ngalo, ma pure.
O sa le ka pe le pu le ingo kupe me uma le ku ngu sa yai. O e mana tu no fo. Ka bala I ka pe nga sa yai. Le me uma. Le fontanga al parlemene ile vai aso na te nei. E o mai le tai au nei le iai se tasi le pase le tuisa mau. Le asa la vea le fai unga le vai aso I fanga loa ua maliu. O le lata le to se fulu le sa awina mai le fale mai ma to tua. O lo ta lia fai unga o fa ata mo I lantou po iei ni vaenga o a fai no lantou tino. Ai o le to tele o le pase o le pasi e silia ma le to alua se fulu. Na awina atu I le fale mai lufilofi e siaki ai mo tong fitinga. Mai o loo manuia uma I lantou. Vanga na ai le ta male na whaafoina le pase. O loo tau fia le mota ngase mato tua. E ni manu anga tu ngā. O loo masalomia le pase e le I le leita ofi. A na whaadia fo e nisi o mōni mau. E whaisi sao le anga iato le pase anga e lalo. Ma wale mawhai e o na whaatonu tonu e le na aveina le pase. O le ala tele e whaale tonu. A e sa lolo wā fo I le tau. I le teimi na tūla I mai le whaalawe lave. Na whaadia se le tio whaavau māloa New Zealand I le vaiaso te nei, le whaaringa mai le soifua mālolo I na Amerika Samoa, wa sa au ne tāpu nia whe malanga inga le vāma Samoa, pe a whai e whaamau nia o lea waitu tonu o Samoa le whaamai o le misela. O loo tādia pea I a whaai ungo so enga na awinatu I New Zealand, o le pepes fumalitasi masina leo lo tau fia pel fale mai mto tua. Le na whae loa le ofisa silo le soi fōma loloina ia ai ono Alec Eke Roma. O lo masalomia I siama o le misela. Ai ua fola e le ofisa silo le soi fōma loloina Amerika Samoa. O le taimi lava wha mau ni ai le wha mai Samoa. To e tāpu nia lo mawhimalanga inga I le wā o Samoa e lua. O tala fōwia, manuia le amatango neiva yaso I ngā ruenga mawhi au, whasoi fōia. Talo falava I le nei wha au poponga o talafou mai le si ufonga le lau mua I Wellington. O le tala mua. Ua whaitio ina nisi leo I Wellington. I loa tu wha matauina leo tangata e anga I atu e tawa whao I pā pia ma whale kalapu a toa manisi o tangata e whainga luenga ai I ia whale I le Courtney Place I le o ngā tonu o le lau mua. Sa whaalia whapea o nei vaenga o Wellington o lo whaapito iai ngā ruenga a leo ma wheso swani mua I pō o as whareile ma pō o as tōna ai I ni tau mawhainga e tau sia le file mū ma le saunga le mū o tangata e tāwha whao iai ma ia tāo fio fia ai le tutupu mai o ni whaalawe lave. Ai peitai e manatu nisi o ia tau mawhainga ua le saunga le mū ai tangata tā whao ai pei wā whaina ai pis nisi ma ngā ruenga masani I lea vaenga pisi o le lau mua I whaai unga o vai aso. O le tūlanga e maasani ai e tā ane le sultasi I le pō se astona ai wai longa o na matua tumu whale kalapu ma pāpia I le Courtney Place I le tōtele o tangata tā whao ma whaapeo na whaatumuli ai ma whafo I le footpath mai longa o na leo de tele ai ma pisa o musika o la au pese. Mai o le teimi fo I le nai wa ai leo a toa ma paramedics o te tū malaina I le awala ma o lātou tōninga I ila e I loa ngō fia ai e tangata. Sa whailoa mai e stasi o pule o se whalekalapu I le Courtney Place, e le aise me o iai I lea tūlanga, ai o le taimi o uru whale ai leo I le tonu o pā ma whalekalapu, e a mata ai o na whale tonu ma le fia tangata tā whawhao. Na ia tā ua o le taimi e tō tele aini leo e uru whale I se whalekalapu, e manatu mai le au tā whao a tonu pe ua iai se whaale tonu, ma se whaalawe lave ua tūpu, ma a mata I loa na sāwa wali I whafo ma o e se mai I ia whale. Pei taila, na wha ilo mai el te mai tai pulenu o Wellington I a tori whanau, e iai mafua anga de tau, e uru whale ai leo I whale pia ma whale kalapu, a wale tausia o le file mū, ai maise o le saunga le mū o tangata uma.
tolu se fulu valu milio na tā la le a wha ai tupe a le company lea e wha mautu i New Zealand ai le Rocket Lab o lo i tonu o le whare tupe o le Silicon Valley i Amerika le SVP e pei o na tāpunia i las whareile te ruai. O le whale tupe le nei SVP o lona se fulu ono lea o whale tupe au pito te tele i tonu o le United States ma fuon tapuni wha fosei ona ua mana na ole to tele o tangata sa te waia la tupe e tala i tua ia tupe ona ua wha apaporeina i le tūlanga le manuia o ngā ruenga le nei whale tupe. Whailo mai la e se sui so upo o le company o le Rocket Lab e whapea o le lato tupe tolus fulvalu miliona tā la lea sa iai le SVP e tusa lea ma le fitu te si iwa pasene o la whainga atoa e whasa lau valus fulfa miliona tā la Amerika o la tau se leni maisi mea tau tino na iai i le aso mua o te sema i le tau sangana te nei. Sa ia ta awa foi e le aise tūlanga i wha poli nai i le ono wha tino ina leo o ngā ruenga ma sani le lātou company ono o le iwas fulua pesene o lātou tupe o lo o te wina i le tonu nisi whale tupe o le lalolangi. Ua whanga solo so enga leo i au kilani le teimi nei le mafuanga na mali waise li na maualo na tino se ka paka i au kilani le wave ao le sa. Whailo mai le li leo asiasi Glenn Baldwin na maua ni te ngata le tino maliwa le nei li i le vaenga e paka aita vale i le awala o le Simon Street pe tusa o le afo le lima i le tae ao le sa nafi. Whaalia fo i le li leo e fōlinga mai o le nei te ngata na fasi ma fa o lima iai nisi a o le i uma i alo na ola. O lo o maua i mea pueata o le awala i le ata o le nei tangata i le tono o lana ta vale i le pāmu pensini i le tuli manu o le Karanga Harbour Road ma le Ponsonby Road pe tusa o le tula mua atu a o le i maua lona tino maliu. Whaaria mai foi e le li i tai leo o lo tau whai leo e wha mautu ina le swafa o le tangata le nei ma sa ili la tau na whaapo ngai i lono maliu. Mai o lo whaatara sa rinai e leo le viso soni atu le mamaru le tunu ya la tau sa ili linga masua suenga o lo whaanga solo nei. I le pita nuu o puke kohe sa poloka ma si o ai leo di awala i le awa uli o le sa i na walipo tia mai ai le pāpāo ni whana i lea fo i vaenga o au ki lani. Whaelo mai se li potia leo le maua i mta ngā ruenga o se wala au e tusa o lea whaalavelave la talata i le itu lai tasi le awa uli le sa nafi ma sa whaananati atu iai leo a toa ma au nanga lawe ai i taimi o whaalavelave whaafua sei. O lo masalomia le tupo lewe vesi se whale i le awala i ngoa o le Bird Road whapea ma le Beatty Road mai o lo o moni mawina na whaia i se pāti tele i le pō le Stone High to o whātangata na manu nua ai le whaalavelave e au fia i le totasi e tinga ina i ona manu anga o lo o tāu fia i le whale mai. I leisi foi whaalavelave na tupu i au kilani o tāu fia i foi le leo se li o masalomia i le manua tinga ina i o se awe pāsi i le fiafio le Stone High o lo o masalomia na tui il nei li is nei fi le awe pāsi i lunga o le footpath i le pito no man Roscoe e tu sa o se lipoti a le vaenga whaasara laua e News Hub. Sa lipotia i le leo le nei whaalavelave pe tu sa o le kuata i le varu i le Paulist o nai i le awala ingo o le Swan Road i Mount Roscoe. Nā tongo fitia le awe pāsi e le ta'avale le St. John Ambulance ma whapea na awinai o ie i le whale mai ai na whailo mai e leo e onos furulua tau sanga le matua o se lii o tāu fia ma ua mōlia nei ona o lea whaalavelave e mai o le so e tū lai ai o ia i luma o le whaamsinonga i au ki lani. E tōrua tangata na mali liu ona o ni whaalavelave tau ta'avale le tū malo le Bay of Plenty le Paulus Whareile Taruai o le isi na maliu i na ua laves ta'avale le ai o Tauranga pe tūsa le tū lai se fulu i le pō. Whaalia mai e leo na tupu le whaalavelave i le wala o le Tamatia Ariki Nui Drive, mai na umai lava le ola o le tangata nei i le mea sa tupu ai lea whaalavelave. O le isi whaalavelave sa lipotia mai le pitanu o Murupara na wheto a iaini ta'awale se lua, mai na maliwa i le istangata to tasi
ai manu nu ati ngā ina isi sa awina atu i le whale mai. O lo wha awa pea ia sa i li ngā leo i mafua anga o nei wha alawe lave. E toa se fulu la whai o tangata e wha pea o sui au wai o ni kengi na loka ma tau fia mai e leo e awala ini tusi sai sa wha atino ina i le ai o Gisborne wha pea i a Hastings mai Wairoa i le wha ai unga o le vai aso. O le neos wha inga leo sa maua mai ai ni fuala au mani vai la au wha sa ina ai maise o ni whana manisi mea tō tino na ave wha ngaoi e au fia ai ma se maa. Wha ilo mai e leo e wha pea o morianga o whaia nei e wha asanga i tangata nei na tau fia mai e au fia ai le umi e lea wha solitu la fono o ni a penga marolosi o le umi o ni vai la au mani fuala au wha sa ina malo la tautalia o ni o loa ngoi wha pea ai male solia o tuutuunga o lo o te tala ai nisi o la tau i tua. O leo swa inga hoa apitole nei e leo sa wha ai ngoa ina o le Operation Kotare sa haafi ai ia ni leo wha apitoa mai isi tu malo New Zealand na awina atu iai le tu malo tai rafiti e so swani iai. E iai se whautuanga wha apitoa o tu ina mai nei e le ofiso leo mo le mamalo le tunu ina ia taofi ma aua le tau mawhaina ia se apapia o masalomia le awhaina i le vaila au whaasaina o le methamphetamine po o le pi. O le fiafilast o na i le sa whailo mai ai e leo leo te tai Inspector Chris Barry e whapea o le mea inu le nei e whaingoina o le Honey Bear House Beer e tu tonu se apa alamini e lanu moana ma lanu mumu. O se uta o pia o lo masalomia e tu sai o le whaalinga mai le ofisa leo o apa pia nei e whaselau fitus fultoru milimita o le pia i le apaitasi e iai ia le ata o le urosa lanu mumu. O le whautuanga alo ia mai le ofisa leo o so stasi wa ia umia ia leitu ainga apa pia e le tau na ia sila fia le lei e ono lamati ailo na soifua i le vaila au ona o le methamphetamine. O tu ina mai le nei lau ta inga leo a o wha awa waia la tu suenga i le mata upu e a fia i le wha au whale ina mai le i le tono New Zealand o le vaila au wha asahaina le nei o le methamphetamine i le tonu o ni apapia. Wha ali mai fo i le li leo ia Chris Barry e iai la latu tel tenunga e le maua i le tonu o New Zealand le mea inu le nei po le apapia le nei ma e le ai fo i ia seisi tu a inga o pia o ona o a fiai i le nei mata upu e ma losi fo i le tel tenunga o le leo ai longa ua whaatau i nātu i tua mai se fale ava po se fale loa i le nei pia ai o lo o iei master salonga o le leo a whai ua sarala watu i tua a tonu pe na awala atu i se wha mea lofa mo nisi o lo o whai pea sa i linga a leo e tusa o le nei mata upu. E tōru tangata sa wha amanu e ina i le wha ilonga mua o le ta'alonga o le loto a New Zealand le polas tō nai ma lātou mauai i le tufanga e tai tolu se lau tolu se fultolu afe, tolu se lau tolu se fultolu tā la. Tō lua mai au kilani e tō tasi mai i le ai o Palmerston North. E le aise si na malo i le whaelonga o le Powerball le ua o le $10 miliona mo le sei o le aso lulu. Ai tō lua tangata na sa o le leia la whaatulangana o le Strike 4 na la maua i le tupe e tai se lau lima se fulu afe tā la. O le asto na ia sau nei e whai ai se sei whaapitoa le loto New Zealand e ve soa soni ai te ngata na mawhatia ma whaalanga ina o lātou whale ma isi mea tō tino o na o tā whenga malolonga ma mawha ua whailo mai e le pūlenga o le loto o tupe ma maa uma mai i le whaatawina o pepa o le loto le asto na nei o le awai lua tu tusa lea ma tu ina tu leisi awha e ve soa soni ai te ngata ia na whaina i lolonga ma mawha. I ta'alonga basketball la li manu malo le awa le Breakers a New Zealand i la ta'alonga na po ma le awa le Sydney Kings sa whaia le ta'alonga i Aukilani o ai e vadu se furu le Breakers i le fitu se furu le Kings ea mai o te tusai nei awa lua o ta i lua o la manu malo mai ta'alonga i lima e sue ai le siampini o le ta'amnu sanga po o le liki basketball a Australia le ANBL. Whaalia mai e whapea
iwa afe fitu se lau fast food nua la whai o tangata sa mai mo ina le ta longa i au kilani no po mai o se matati lea o se a whai ingo ni tangata mai mo i se ta longa basketball i te tonu o New Zealand nei. O lona lima la ta longa i le vao au lua mo le sa ilinga o le siampini o le neiru sanga o le a whai le Sydney i le aso lulu o le vai aso nei. Ia o le whai unga le nā o tala whau. Malo whaftai, nā ua mai atu le whapoponga mua tātou tala whau, Wellingtone, ia pei ona tāpenina le whionga ala wano ati lawa li tula iwa li tau nei ona toi whafonga le whapoponga lona lua. Ia ma tātou tala mai Samoa mea lo tupu le tātou atinu. Ia pei ona whafonga mai ele sunga ia tāse sa Lam Sam. O leo walua sifuru minuti o tia i nei le valu, toi whaamaloa atu le taimi i le tātou atinu lau whaafonga. Ia i tonu ainga, nei mātua fo, ia, waipole asa i puti o le tāi au, le toi ina mana lo matua. E pi o le tau wha a maruru mai nei tai au ia i tātou Wellingtone ia ai ele manatu ia mawhanawhana la e o nei mātua ia ai le itu ue whanau ia ngā luenga ia ma onga o le nei aso ia ai mo i la tau sa ngā lulu le pōna pō toi wha malo atu le tātou tau tua nei ma le pō kalame le ato le tai au ma lo lava le tau ata i whiau ma ngā luenga ia ai ia wha mua pēlo saonga le mu au e anga ia tua i lunga le awala ia o ila tau fo ia lena afia ia langona ia i whai aso ia a tonu ona wa e fia ngā ruenga le ni tai au ia ia wa pole mo me tupule i whai ngol vai aso ia na umana ana nafi ia na umana nafi ia ai o le ni tai au ia tatou mafu tala ia le pokala mea le si fonga la mua le ata le tai au tatou tala noa ia mawhai fu tatou tala ia ma tātou fitu whai, ia a vatu le tātou wha fesili, ia e le wala au mai lunga le tātou numera, o le telefoni, ia e mwhai foi ona e whai mai sau whai upu, po sau comments le tātou Facebook, ia mo le au vaenga, ia mai mo mai lunga le tātou Facebook, ia ma le YouTube, ia na mātou tātā longa tupea, ia ma nei e foi lutango i share tātou proklame, a mai se o le tātou unanga i le aso ma le aso i lunga le tātou Facebook, ia mwhai foi ona e foi le ale sau po ile lo po ala me a foi le aso em foi ana tango to e ki ia mai to mata ia o ta u na lo tango e share ta to Facebook ia a me se foi la mai mo mai lungo ta to YouTube le nei tai mo le tai au fa malo atu ma lo nga le lue ma lo ta wa ta i fa nga luenga nei fa na wa onga manu ia lava onga le afia ngai mo to le nei tai au ma le yaso ia am ia o to na yo to ma tu e mo mori o to le onga ia o mātou yaso la ia laa vai o le laa le ni se vai ia o le taunga maalili voi lele sa toe me le tau ananafi tamalana le o mātou le taimine nei yaso la ia o se ulu ia tama o le vā tamana ia le ia ma se mai no mawai ia sa vali a mātou sa vali ala ia ile o nga yaso la ia mātou tami atu tuo fale o ainga voi lele tau tuli le a onga wai a mātou le valu ia o le mango pula e pa ui au tafo le falo na ainga ia e piki lunga vai ia e fai ia le breakfast o le tai au ia masa vali o le haong ia a tango atu o le foi le lua o aina e pea i le po pa u lalo ia matua u e se ale pito na e pea e u e se le pito na e pea ia ai ia tu lo le fafonga mele tunu o le soifuanga na male o langa na soifua e le tatu tunu mi se matou ia sa o le Samoa ia le mai tau mai fo le tatu tunu ia i tulanga sa iai, ia ua watu se tala, ia na o tau whanau na wasa au ni a ongol ni tai au, ia ma vai lau lunch, se whao ngā lau lunch na e tinga ina siu tina, ma siu ta mai whai le tai au, e tere yusu, ioi, wa ia ta mai te fule le ta whawhao, na ta ale malolonga ta alo, ia e toi alua ma le tau maftanga le whale, ai le i whao ngā ina, me le ta maiti, ia, whao ngā ia lau tau maftanga na tinga ina, me se a siu tina, wa mo ia i tama, ia ai pe o le iwa 5% o tina la tau te whaia ia o tau lunch, ia whao ngā le lei, ia mo sta i whaia onga, ioi, po mātou o le mātou sta i whaia onga ia sola, ioi, ioi na sasa mātou, ia ai sasa wile, ia le hao ngā, si tāne, si tā si whaia onga ia sola, ia wole o tui onga ia so nei, ia te utau whanau, ia ai manuia lava onga le awhia ngai mau tau,
O le whaalawe len tupu mai Samoa, le na mai tātou telefou, le na mai mofa ili toa tele ngo penga te whailangi le pasi le na fia i whangaloa i le whaingola vai aso. Ia, o whaile lau tawa atne le vea le pasi. O te o whaftai le atua o lea mai li tala mai Samoa, e le eise so i fua na mau. Ai a tawa ai atu le ato le pasi ma le, o le la vea le lan vea le pasi ai a te awa ia le la ua va ai le tauna whaile le ona ola se tu loa, ele malepe se tu loa le pasi. Ia ale whaafetai ai le alofa o le atua. Ia o le whale mai ai la tau le pasese. Ia se vanga nai sita maa le pas. Ia nai o lo i le whale mai mto tua. Ia ai o tu langa nai o te li lopo to e saonga le mu pasi le tātou o tinu o le taimi. Ia a me se a pasi tu ai fo i. Ia ai o le tātou whaafesili fo ina le tai au. O le ase pasi, ni pasi na whea i tau nuu i tau whio anga ia so ala. Ai po fo i tau sanga na tau nuu atu ai na iei pasi Samoa, na amata na whea iei pasi Samoa. Ia le vai le tala atu le lina ana ua amata na viri. Bisi au titi e pasi le a vaenga le ua amata na wala au mai. Tātou whaafesili fo ina ni tai au tātou taltala noa mai vai. Po ni pasi mua na whea i ol tau nuu i aso la ma tau malo ma. O nai tsi le fia. Ia whapea o na ua ivas fulu, valus fulu tau sangolo so i fua. Ia, ma nei a fo ilau wha so mai po hani pasi sa feo i aso la. Ai po ei fo ini ngoa ni ave pasi o e mana tua. Ia o mari taimi nei. Ia, i aso la i Samoa. Ia wau te ola ea uia ia pasi ia o tu inga mo ia ai le ileva tele. O pasi wela i aso i la i Samoa. Ia. Sei mai ala tatou whamaruru atu i tatou wala au i tau whai mai. Sei mai ana tātou pese ma au nanga i fia whalau loa ma watu nisi o whaasilisilanga. O na tala leo tātou leina. Na wha e mo atu whapena. Te mawhauwhaone i le pasi sa e pasi i aso. Le tano atu le fast fulu limas fulu tau sanga umawai. Ia pole onos fulu tau sanga. Pole fitus fulu fo. Ia tātou whaafsili na tātou tala noa iai. Ia i le tālu pukalame le atau le tai au. Ia alela a watu nei whaafia fianga nei. Le pesere nei. Ia ona watu leo nei au ranga i whaalau i loa manisi o whaasilisilanga. Ia ona tatala loa leo le tātou leina whaamalu atu e la tau ua tau mwhai mai. Ia esi i whaatea mua atu le vaenga lea. Ia ona tali loa leo le tātou telefoni. Tātou tala noa e fōi. Ia ili nei taimi o le tai au. Pukalame le atu le tai au. Ali si whonga le lau mua i Wellington. Lue ana le pese na na.
E fia le Digicel le whaelo atu i mātua. Le whapitoa mo le toi fo i o whanau i le aonga i le nei tausanga. Whai mai e tolu sfulu awhi tā la le tau au whai o whaelonga. O le a whai e se i asfarai le taitasi. E te ono man malo ai i skola sipita i awhi tā la, laptops, whapea voucher whaatau ai mea aonga tamaiti. Na o le lafo lava o sau top up luas fulta la pe sili atu ale Digicel, pe fa o ngale ClickX, ma isi pa anga i lafo aise tu pe telefoni Digicel. Moso o vanoa i le se i asfarai le taitasi. E ia inga o le nei whapitoa. Seki a Digicel. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Malo whaftai, o nisi o nei whaasilsilanga ni teime, ia wala whono silfia tātou tunu, mesi tātou Wellingtone. Whonon maftanga whaifi au so whaatasi, ile avatele ma le whaaloalo e wala awatuai le pa ia, ma le mamalu le maftanga whaifi au so whaatasi, Wellingtone, Porirua, ma le Hard Valley. Le awhatanu ino le tātou whonatanga i le aso lua, le aso se fulu ma le whaomati, i le kalesia, whapeoptonga Kerisiano Samoa, e puni i loa heart, i le se fulu i le tai au, ma e tatala fo i le avanoa i so se whaafeangainga, e fia mafuta, ia awai ma le whaaloa lava, whaaftai, lo sainia i le laulau a whono, rona wingo le aso lua, o le aso a tai au, le whonatanga, ia le maftanga whaifi au so whaatasi, a Wellingtone, Porirua, ma le Hard Valley. Le sifuru le tai au a tai au. O le isi whase silanga nei, whono whaare tausanga le AGM, lua afe, lua se furu ma le tolu, a kopa Wellingtone. Whaatalo whatu, ma malu le tātou maaftanga, e wala au whaalo atu i lo taupa ia, ma malu e a fio mai le tātou whonatanga mua o le nei tausanga. O mata upo le atalanoa i nai, suinga tofi, o le Prestene, whailautusi, te utupe, ia maisi sui. O le isi mta upu, ia o le tana o le tupe, ia o le tamalea a manino an tamalea, ia e maapopo whani maftanga. Tolu, polkalama, o le se furu tausanga, te whasau atu, polkalama o le se lau tausanga, i Samoa i le lua afe, lua se furu ma le whalo, ningo tausanga fau, lea ua taunu mai, ia malisi mta upu, ia o le akopa a ball po le fundraiser, ia e whaia lea i le Nofoanga, ia Kialpeni Community Center, 5 ma le ono Bay Road i Kialpeni, Asfareile se fulu ma le fitu o mati, ia o le taimi a matainai o le ono i le afiafi, e tā ua tele lau awai mai, ona o le wha moe mo Samoa, ua toi o seanga, wha tau nuu i le tausanga fau, wha mole, longa atu i nisi o sa onga i le kolisi a vele, ina ia awai mai, o le tele o 5 e mama ai le avenga, wha moe, o le a whailua i uma i le aso, i le alofa o le atua, wha aftai, ma le wha aloa lava, o lo sainia le whailau tusi, ngalu, whati alofa field, o lo sainia le wha sile silanga le nā, ia o to umana onga i a vele, ia o le tau wha moe le nā, ia e na onga tu fu i a vele, le ai. Na onga silila i a vele, na onga silila i a vele, ninge tauna i silila i in melea. O Jerry, le ai, ia onga le wali i a vele, ia o etasi, ia o tele i a onga fo i o etasi i a vele, ia ai, le tātou whaasilanga. Nā, lea ua tau e 2 minute, ia ona tālo leo le tu la iwa, tāle iwa, o le whapoponga o tātou telefou, ia matala mai Samoa. Ia, ona o leana tau whai mai wala umeli tātou tinu o lea tātou pese ma whaasilanga manisi au nanga. Ia ai, o leo o toi talatu tātou leina, talanoi pasi. Ia koe, wani pasi tuai o e tau mana tua le taimine nei safi o i Samoa. Ia so hala, po ni pasi mua na i Samoa. I wai peia o pasi vo itate lea ia iane le muangana fu le polo, sto ino polo, pasi a polo. Ia na. Ia, ai, o na tātou whaafisilina, wala umai tātou talanoa, ia ma
foi lele ma e talo ma ia pa di pasi ia wa pasi a sola ia e pasi o ma tu fa tu pe ta sa we sal longa ma e ala ta te alwa tu lunga le pasi le wa tu mo le pas ia ala ina tanga popo wo ile mana tanga vo lele tanga me mata vo ie ia ai tu ala ta ti lunga le vo lele pa pe ta ita tanga popo ele va e o pu ala u me le ta sa fa le ta sa fa ie lunga ole pua ia na tsa fa ia la ia e ua si me lunga ia ele fa yon to e wala ua tu mul pas ia ona ole tu langa na sa le ua pisi mal ta to le na ia ai mana ia fo e ta to atu le ta to wala au le ia fa ta lo fa tu le ta to wala au le ta au Malo sei fua. Talofa. O ia, o to ya lulan sa to vala aulia. Ye po le fa longo mai ia to vala mai. Ia. Ole tulanga na pe ona yai. Ole fa vla na mi tatu telefon mai sa mo le na va tu tatu fa fisili po sa ngole mu pasi sa mo. E oi. Ya le o tala to mal tato lena. Ia po ani pasi mua na ti el tato tu ya so lai samo. Ah. Ya le to tong foi mel tato vala. Talo fa vala. Talo fa tas. Talo fa Rachel. Ia la fasili, ola fa soa. Ia. Ola fa soa le pasi lenga pa u. O le pasinga o le kuisa mau. Wa leva kele. Oh. Wa uloa le pasinga kuisa mau wa leva kele. Wa kawonga onga hafoi. Onga suile. Onga koe faise si pasi fo. Ia. E ini pasi. Pasinga kuisa mau. Ngai aluanga I oi whangaloa. Wa leva kele onga whelwaia o ka kong fo I o le pasi wa old fashioned. Kakao onga koe faise si pasi fo. Ia. Ani pasi na e... Ia wala ngai alu. Le aluanga I o I whewhoi. I whangaloa. Ia. Because o leanga I o awala. E ini pasi na e soifua e no to atu no. Rachel. Kama I awala a lele ia le vengo le pasi ke ia wapa ua te la menga. E ini pasi na pasi la le mokonga. Yo pasi nga leo anga I falaka. Oh, e ini pasi tu wai fo ile na so ifu ai o to no mo to malo o feo ia yaso ala. Po le ono sfuta usanga, po le lima se fulu. Wa ngalo. Oi wa ngalo ah. Ia. Le seme o ia. Wa ngalo ia ngo pasi. Ia. Au ke mangkuala pasi nga. Ba ia ilo ne le no kasi no longa ko alua. Ia. Sangela I nene usila. Ala kula si kenye e alweva ailonga kinga. O lako olong tingango foi o I aufanga. Ia make ola I anga I ola I le adule ya le paka. Le pasi. Au ke ba ayala le pasi la le kuisa ama. Oh ia sa tamia tu na fai tu na Ia kamia ko inga I fefo I alulanga I falevau. Ia. Ia onga fo I onga af mai lola I awal nga I aluanga I whangalua. Malo. Kusa pasile ne le awal lau papa. Ia. Ia ele sete fo inga le awal lau papa ngai. Ngai alu ngai whangalua.
Ia, o le whaftai tele lava Rachel. Ia, maluia lava nei aso. Ia, Whaasafua. Mo le silifia le tātou tunu, tau tila tala no le whaaflawe le tupu mai le pasi whangaloa. Le o le whaafsili. Ia, po ani pasi tu, ia solana e soifua, e o laife o le tu malo, ma le, ia o le tanu atu le ono se futau sanga, 5 se futau sanga. Ia ai o na ua watu le whaafsili, o na le whaaflawe le na tupu mai le pasi whangaloa. Na sa, tu atu a lua whainua tala. Ki nau mai a le lua tala sa whai. Ma le fia tala na umia mai Rachel le mai. Whaftai ai sa o lea lau tala, whaftai e le soi. Mo potia o te roa o watuai a pasi ia. Tuai pasi. Whata se mauala e le ole lei ia lona winga pi o le mafuanga na. Sole. E tawa atu le au ala sole pini au ala ngā lue fo i o inu i tua. Tate anu whai i le tūle i whangaloa e ngai munga. Wai o i whangaloa? Ei. O i o tele i ofu i whangaloa. Ia o ia le uwhewhe ni upa ulpasi lea. Ia whawhea sole. Ia a ole nā? Au tatala no aila i wawalu i whiari whangaloa e whaisia enga. Ia. O whamamunga i a mai le pepa i le tai au nei a tātou Wellington. O lea e whamawina i. O le a ngai fo i Wellington e le teimi o le tau maluru i le tele o solo ngā ele ele. Ia, mo i le lei. Ia mai te tau nawawa ai le paketi e fua ia i le tele o le tupe. Ia e le si solo ngā ele ele le whamau le pepa le tau nei. O whamau le miliona tā rana wha le lei ai. Ia, le mai nei le teimi tu sai tu tonu o le ono vai aso mai a iulai a au kuso. E afe se lau le solo ngā ele ele Wellington. Afe se lau. Ia ai fua lai tu sa e luas fulu ono a inga na suia me na no fuai talu e solo ngai ele nei. E se fulu lua au ala na poloka ai. Ia. Ia fua lai le si solo ngā palpala le i Wellington e le no fatu o mal miliona tala na toi fa le. Ia le ala o le si le fa fitau le lo fenga ma Wellington e. Ia. O le anga i fo le taimi o te munga le taimi o le tau marulu. O le a tele ele solo. Ia le a tele fo i la tu tupe e alu e fa le ia i vahanga le. Ia mena luas fulu ono a inga na sui mena no foi wale saonga le mu la tau fale. Te vai lai. Tele, toa tele a. Ia fia i lana i ainga foi lele o le ui la tau fale whaatau. Fale motu foi. Ia misa ana i tangata foi fia e o lunga i mea mau lunga foi lele va ai mai lalo le viu foi lele o le sami ma. Ia o le ingana na. Ia po a inga le no foi lalo o vai munga. E wa po le ale fale o tangata o luna ia fale motu. Ia sau al fatu nunga o ese a o na wale sa le mu. Mo. Ia. Lo se fua. Le wil val au, talo val au. Talo fa. Ma lo se fua tina. Ia, si fa so atu ingo pasi. Ia. Ia, sa ele pasi le sa mai o sa vai i le tua sau e. Sau mai ngā sau in makongu sa fune ingo i ele ka ave pasi ingo ia tara so. Leo tele lau nei ti o tina, whai ka tāia tatu tala noa. Ia o langa pasi ngā sau mai le kua sau i makongu, piki e kanga kai mai anga i salonga i pule vai mai a pia le ave pasi ngo ia kala so. E tami mai tua i na ia opo ma le pasi? Iyo, e sau ia ngā sau i makongu i sa fume sau ia e alunga i oi, pasale anga i li. Ia li salolonga le pasi. La le ume sau le pasi mai nā vai taimi. Toru tu la le ume sau le pasi nā vai taimi. I tu la ko e sau mai o sa funge ali fasale anga. Oh, so. Ia a ole a wasola fo ile a fei masla wong se fulunga o alua ia o onga di falmai mko kua. Ia. Ia sa ele mako pasi ke ni fo mai ke ka ole pasi spengi. E wanga le sisipengi e ke o so le pasi sa we mai e mako i pe mako fia o kai ka wanga ia pia. E ka ole pasi sisipengi es fo nga o se lengi ma sisipengi ma ko pengi ia kupe. Ia o ngoa pasi o ke manga ko e man pasi skama para so ia ma pasi kua ia polo ia so ia. I wa pe ia na te alonga i pasi i le ngosto i no polo au te le i ole ia to te le uma tu la to tsila fia. Wa pe ia al pasi o pasi na le. Ia kele pasi a polo i ngai me fu sale ma ke ki kuai a le sai ko fale ki fanga i kua. Ia. Ia o uma ia le ma ke ia paka uma nga pasi a polo. Pasi mu umi e mu la ko langu. Oh. El na.
Tu so le kausanga fei ma se launga se fulungo ia falma ia piau ia e masangianga la kula le pasinga ka o le pasispenga le ma sispenga le meki kokongi e sa wa ia pia le kaulang ia ma se sofia pa kama ko kama nga ma le kanga luenga ia sai o fuai o le pas tale sa vali ia pia oh esa isi pasi tini fo mai fa pito ya so la pena o le pasiana sa faonga Ikan pasianga yo le se mako pasi so nga nga ma laikia ko kongi ngai king forma tu sa pe ke pasi ia e ke laikia ko kongi penga sina fasi furu pau ni nga so oh ia a me tu ngai si king yo se sai ke mga ko se sai kon peng ia ia wa fo king pala ni o ko ngai sila ma ngelani sa fai makai kai mo king forma sa me tu ngai sa mo i king nga doctor Soya o your Mr. Sister Soya. Ia nga fasi fo ia siking fo mai ko ave siking ia. Oh so. Kalwal sawa. Malo faftai tele lava mo la fasoa tina. Ia manuia ta manuia ta. Ia faftai. Ia so fo. Mana ia le tano mestina le ile onos futa sanga talwai. Ia wa fai asi leva. Ia pia o pasi apolo ia en talo mai ia pasi na fio itini forma ia sola ia leo tes full 2 minutos na tale o leiva ia se va tu tato fasi tato fa fianga nei ia ona le ia tato fa tanoanga ile tes full minutos ile tu la iva le tau nei Ia malofa tai fi fai no tu le welunga tato leina ia le fa lunga te jisau fionga la webtele tala ilene ia pula malo se fo mo malangi ma Atoda ia tu le o sa se lua le nei tai au ia po lo sunga fo ia le fa tonu le tato au malo se le Harry Gates malo le soi fo la le ma soi fo mo fa talo fa fo i pa nga tato po kala me tono la mo malo fa tai sen male fa no no tu fia me leo nei ia so ayo no fa manu ia tu tina le ai ngai nei foi a farmacina ya o tu langa la valena ele ame man nei o tu pule nei weekend ya e le mesilian na ya o le atu ina ila lo ina ya a manu lu atu tato o ta foi pa wa o malo sia tu foi se o tama ya ai me foi na aule tu sei da le ma tamu mai fiti ya o ele o malo luna ma tamai na vale aso to na ia fa fianga fiti illa tu malo alu mala sale foi ai alu timile o le te tala no mai fiti la pepe ya o le fa tu tato pokala me nandi ele nei tai au ya ono lai fufuanga po ia ngadwenga le ua alai pena o mai ia awa tal fe ngai po ima nai ta longa ma me lo tupu nei o sa ola tau tia foi le tunu ina fi la pi le tunu fiti ila o mai taule ina o malo la tu
o le matua ai dei lava o le ua tutu tasi fiti talonga le na matua nei fianga voi awa te o lato wa ya rono winga e le to ma malai au ya la malanga mai fa ya la tu talonga male au tu ai nei fiti ya te le ma ua le tato au le lau mua pe malanga mai ya wa fanyo mai ya si de tatu si lo la lo voi le ole matou pi le sa ta ala stona ile fu malanga fo fit ya ile malanga e ilanga le na malolo fo ile stona ya ya mana ya pa wala men te uto fa popo tuai ya se si pa ya ina na mana era mtanga tatu si tu se le uta idua tatu man malo ta po me stilo le na va ya to le sa no malanga ile malai au mai ai tatu update ya pa me wo tu po e mai fa fa fiu te va tatu update tu se le uta idua tatu man malo I wale to amata ya o pole le tai ta bersanga malo lo fo ile ya tawata I na vo malanga tfiti mo tutu mgalwa ala pepe ya mai ni se fa manatu walta tu wanga ya pe tatu se iro fanga solo ya ya na pa ya lo atu basante nei wa ole surveillance nei tatu se muli ole tatu back to school ya lo no winga ole la tatu malo lo molesi lua do no vayas mata lo tatu fa pito lo tatu mother stay ole wa pe ole malo lo tatu ista ona ole e vavel time ai tatu mata tatu fa pito ole satina ya ela matango aperila malo lava mole ono le valu vayaso da tal fe ngai mata tu fufuanga ya ona pe ole so ale so pito tanta le tau sanga tau fe matu masi lo le so tina sa ole le ya so ya ma le ya tele ya lo no winga la ya mata to ta pena wa tatu se ile ya me ma le fo le melfa manatu ala pepe mo la to malanga I sa moa wa fa ngai no tatu tu fa sa o ile so no fa nga telefonia va tu fa ya malo ole tulanga na ole mere mana e fot fam na tula ona le usir pe vole malo tu en fayanto fo I mesa buma mayala tu sim card ya ona la to tam fayala ia le top apa tu neima ta fia ya la to numero ya ona nei ai ngam fai fo na fa nga tu nei ai ole ba nga ta wa fai la ve sa nge malanga sa mo so wa no ya se to tato office mangele ya ina pa yo mo wai ya la sim card e so sani fo ye tu telefoni ma fasino tu fatongo pando sia mi fasino fo fango top up mana top up lo telefoni te li malanga ya ai le ngata pulna ya olo fai po ona le star ai fo ma sa account le ClickX Pacific ya ono lo yesu il tatu ClickX ona na wa tanga benga tu tatu officer ya pe fa fanka ona e alu lunga do penga fai langi ya ete le star ai ya a fai ke ole mo so wa no te wat tatu officer ya ole ole o matala lava falo lo te sa isa moi falolo atau no le va bele ya o ya tatu o fa galbenga ya pai fo no so sonia tu le tengo la usinka ya male fasino na fu fa tatu pandos matulanga fa pena ma lo fa tailo pe ya e si va ngai me lo telefoni mo le file tu no va la utuai ya na fa mana to fu fa panga mal tatu Pacific 40 ala la to tu ale talo fa vauta ya to tele la volo vili mai mo siri mai por alfa ngale to no le cash power mo le pilio le vai anga isa mo ya e fango fiela pa wal vai ngata ua ya ilo le ngoa la le star island mita le so el tise ya male por le account name for el pilio le vai ya le ngata na ya e ta ona ilo le mita number mo le o to mita le tise ya fa pena foi le ngoa la le pilio le vai o me na to fa tu mo oi ya na si filia le oi por le ale te leo le vai te to tongi fa o le tise ya pe tongi el pilio le vai el to ai ngai sa mo ya o lo mo uma tatou famomonga ma tulanga o nanga ale tatou Pacific 40 talo fa va te lunga lato website pacific40.com ya en fai ona ati asi ai ya ai fa te tele tu fu mai ya vamos ma to no nei tai au ya wala o mai le o ta si lim modo to lu fa pa mo se so so ya ya ni si va ngol tu ai o lo omna mi ai le mal ai man tele ya ngabenga matang matol neves
E whaftaila o pepe, ia manuia foi ia nei taimi ngā runga whera I fiti. So I fuama nei taimi. Tai, soifua. So I fua. So e tolu minuti ana tāle o leiva tātou telefonu tāle iwa I whaase tilanga nei fia whailo atu tātou tunu. E wala watu man whaalo po Iesi sa Maria ngalelei, e malanga I Samoa, nei, po Taiao, po le Solulu, po le Stofi, o lo Iesi tama ia fi lava o ni tala vai fi ave Samoa. O le tele o le fi le pe o tele o le telefoni fi ave, pe o tele o le mobile phone. Ia afa pea e te malanga, ia o lo mana o mia lava lau soani. E te vidi mela le telefoni le o le tonu wanu lima lua iwa wha, ia na tango le tu o ise fi au tā ue lunga napo se va pea ma ia, o le no vili atu I le whasa launga lea mo le tala vai ave Samoa. Ia na mato to e vili atu lo lea. Mo le lava lo mla mia soani. Ia, o le ua toi 2 minuti o na tare o leiva. Tasi a whalau tele a te lini tā pule. Ia. Le sa il por kala me sa tano to ile fiore le pule le sa malanga sa mo na isi a ina sa su ese isi a ver tala vai. O no le poloka o e maleva le au kila ni lo vai huli. Mo le sa mai ila silo matua. A le lau mo mia le tala vai e vatu le no fu al tala vai to fo I me fitau le ia. Ia. Ia le lan fa ilo atu ia. Le si le vai nga mo mia fo so sa ni le tatu tunu. Ia a fa pe te malanga sa mo nei o Taiao po le Stofi. E Solulu po le Stofi. Ia e ista ma ia fi lava pe le tele o telefoni fi ave ile le tele. Le meo le tala vai fi ave sa mo. Pili mai le o fa tolu vanu lima lua iwa fa. Ia. Tolu vanu lima lua iwa fa. Tu ua ile o se fi au tā ua le telefoni lea. Vai le mato e vili atu. O le sifo I tu tā ua fi fasitile le tonu. O le telefoni lea ti ufonga la mua. E vave ile mato wala o tu pa tanga tu se message I le telefoni. Nana umana e vili mai tatangi. Tu ulo I talnoa tu ulo le leo pe o si ufonga sa velina le fa ngata to ofisa. E na tu ulo le I fi au tā ua. Tu umana numela mato e vili atu loa. Ia. Ia, fa ma lo lava le la ta leiva. Ta leiva. Ia. Pisi foi la wala le tai au. Oh, ia. E tamaiti ya onga la tu tamaiti la onga le yes. Ia, malo. Ia, ole wa to nei se kone ia na ta lo le leiva. Ia ai malo lava le mafuta mane te mo tai au. Ia, ole supoesia mar kokoesi. Ole supoesia. Supoesia mar toast. Ah. Ta me di mo. Oi, e fati si langa lea le wata unu mawel tata ofisa. O lo mai sa moa, e uma lo la tatu telefo. Ia. E le fai tau atu lo leo tatu fasi si langa na. Le la mawele le koko sa moa, o le keke saina, o le maspopo, o le esi. Ta mu mata, o le ulu mata, o le puou, o le maafala, o le ulu vela. Oh, sure. Io, mau uma, io malau atu lo mal telefoni. E o le o lua fitu, lua fa lua. Ia. O no iwa fitu tasi, o lua fitu, lua fa lua no iwa fitu tas. Ia, faina e vili mai ai, e vili i ai. Ma lato telefoni le au le oile tuatu si. Se fulu valu Glen Brook Grove I nai. Se fulu valu Glen Brook Grove I nai. Whaftai lava. O te toe whaatalofa le atunu umalana whaafong angare nei fo I aso fau, vai aso fau fo I tiu te whea mga aruenga. Ano mi esi whao poponga o tala melo te tupu I Samoa. E to muatu e tātu telefou, wa whaadia manino e te whono o komiti whaapare mene, o tupe alu ma tupe maua le malo no lato wilo ina li ripoti, wa le ngā whatia tupe maua le tātu watinu. O na whaatau nu se tasi o fuafuanga na pāsia le pāle mene, o le tutongi atu leo whaau popo le isi limas fulta la, e lungo pension na ta mamati nā mā te tua, e ato aile ta I tolu se lauta la, mo le isi tolu māsina le o lo lumanai, ma ia aperila ia yuni, whai loa te whono ia whalau mā vaenga titi mai te fu le pāle mene, e ui ona sa pāsia le pāle mene le whao popo leo le limas fulta la I le isi tolu māsina lea, ai e fuafua lava I le tupe maua le tātou mālo, ua le ngā whatia ai mō lea tolu māsina. O se tūlanga na whaadia I whina ngalo suyu se whono le mota, ma o lātou tālo sangai nai pēa le mālo. E na ia wha wau pēa le mata opule nei ua mai a pāsia I le whontanga le palemenetan wai. E whilawhalafo inga le pālemene le vai ason te nei,
E le iloiloina o report o le tupe o le tausanga luafe sfuruiva luafe lua sefulu, na saunoa ele a fionga le minista ia olo a forfiti va ai. O reporti a le luafe sfuruiva luafe lua sefulu ma le whainga malota luai, e le itai lava tā pena, mo le taungata o le soifuanga le teminei, whaalia olo, e ui lava o lea iei tupe whaasili, ai e na o whainu mera, ai le ai mas e tupe o iei te tonu. Nanga o ripoki e au mai, e sa. Porofik, ke le kupe whaasili, o whaingu mela me e kalangoa me, kai o le kuangai. A lea mau kei lo le reia le mele ka ki e kua. Wanga paua leo le mea sa whai, o le kalangoa mai whaingu mela, e se o whaingu mela. O lau kukura ia kunga. Ia, wele manatu. Ia langa le, langa o ripoki ka lau whionga te te tuangai. Ala la mai lalo lau whionga te te tuangai. Ia ia kua ia, lau whainga ruenga malo. O kia ropa kia le lako lako. O lewa wha umaku at whonwhikalai. Tai. Na whaamanino le whionga le minsta ia olo, e le I lava tā pena le whainga malota luai, mo le taungata o le soifuanga lea ua iei le temile nei. Ia lea o ngā ko whapea mai ua kaunga soifuanga o kaunga soifuanga. Anga ko lava ka penga mai le kelo kausanga ia. Iri kei ka ko o ise me whapenga. Ia ole si foi mele wa le o whalongolongo ngai whapea koe kilo ka whapau lalo ia port fees ma me whapenga o le amla. Ia ole kei minga la sa ie ko ka penga nga se I kupi. Ai di o mat koviki. Ia ka ko mai lole o ka ko koviki le fia kausanga. O le nasi koe kau mawhai se koe kau mawhai aku ia malo ingisi kupe whakingo ia me o lo ko finga lo iei. Male kau kār soifua. Peitai e le tali mai al teitai o le tuangai, whona toi pia la wafo. Nga whapea mai re ila makapenga nei tūre. I ngā hoi lima tau sanga mpa inga o kuanga. E anga e whisi mako I aha kere o le kua inga wa o mai. Ai a makaura wa fionga le whafonga Samoa. I le vai aso a koa aningi, ni poki umai o maia. Rua fe solo iwa lusu poli poki. Ale I chapipi, I vai kaimel whai ngā mano le chapipi. La mele ko whafonga mai. Kupe whaasiri, kupe whaasiri, kupe whaasiri, kupe whaasiri. Ele ia se li poki wa pe wa ngau sem ka ngalo. Pe ole ai kupe whaasiri. Tai wa si sila le lava ka penga kere ngai. Me wala ko whafonga mai. Ngā whaafikai le mga ngalo ma pure. O sa le ka penga. E le pure ingo kupe me uma na ku usai ai. O e manatu no fa ka bala I ka penga nga sai ai. Le me uma. Le fontanga al parlemene I le vai aso na te nei. E o mai le tai au nei le iai se tasi o le pasi le tuisa mau. Le asa ala vea le whai unga le vai aso I whanga loa ua maliu. O le lata le to se fulu le sa awina mai le whale mai ma to tua. O lo tā lia whai unga o wha ata mo I lantou po iei ni vaenga o a whai no lantou tino. Ai o le to tele o le pasi o le pasi e silia ma le to alua se fulu. Na awi nātu I le whanama I lufilofi e siaki ai mō tong fitinga, mai o loo manuia uma I lātou. Vanga na ai le ta māle na whaafoina le pase, o loo tāo fia le mō ngase matotua, e ni manu anga tu ngā. O loo masalomia o le pase e le I le lei tāo fi, ai na whaadia fo e nisi o mōni mau. E whaisi sao le anga I ato le pase anga e lalo, ma wale mawhai e o na whaatonu tonu e le na aveina le pase, o le ala tele e whaale tonu, a e sa lolo wafo I le tau, I le teimi na tūla I mai e le whaala me lave. Na whaadia se le tio whaavau māloa New Zealand I le vai aso te nei, le whaalinga mai le soifua mālolo ina Amerika Samoa, wa sa au ne tāpu nia whe malanga inga le vāma Samoa, pe a whai e whaamau nia o lea waitu tonu o Samoa le whaamai o le misela. O lo ta dia pea ia whaai ungo so e suenga na awinatu I New Zealand. O le pepes fumaltasi masina leo lo ta o fia pel fale mai mto tua. Le na whaai loa le ofisa silo so I forma loloina ia ai ono Alec Eke Roma. O lo masalomia I siama o le misela. Ai ua fola e le ofisa silo so I forma loloina Amerika Samoa. O le taimi lava e wha mau ni ai le wha mai Samoa. To e tāpu nia lo mawhimalanga inga. I le wā o Samoa e lua. O tala fowia, manuia le amatango neiva yaso I ngā ruenga mawhi au.
whaasoifoia. Alofa lava i le nei whaopoponga o talafou mai le si ufonga le lo mua i Wellingtone. O le tala mua. E talitonu le li palemia ia Chris Hipkins o se whonutanga i le vai aso nei ma le vasenga o whaia onga o le ama whaia iuna fo ia le lato fuafuanga mo se te e le whai unga o le vai aso nei. E tusa ma le lima se furu afe la whai o whaia onga wa onga maurunga whapea onga laiti ma onga amata. O lo wha moe e whaia sa lātou de te ma tāo fia lātou ngā luenga i le astofi nei. Ai na whairo mai e le li pālemia, o lo taunga whai mālosi pēr le mālo ina ia maua se whafo le nei ma tā upu ma le whaatau nui na ai se de te. E talia e le li pālemia ma tā upu o lo la ngā e iuni e whaia aonga, mai o lo iailo na whaanau naunga ina ia whaia pēr talanoanga e sa ili ai se whafo ina ia masuinga maalia ai le nei whaafi tāhuli. Whaalia mai e le vasenga o whaia aonga wa onga amata o le tewa e pei o na fuafua ina i le nei vai aso o se teimi mua lea ua a wai whaatasi i lātou ma isi whaia aonga wa onga maurulunga ma onga laiti e whaatino ia se te te ma tāo fia a lātou ngā luenga. O le aunga o le te te whaia aonga pei o na whaai mai o le fia si itia lea o lātou tongi. Lea ua whaalua o na te ena ma le talia iuni e whaia onga ni ofo sa tu ina tu iai ale malo tarua na amata maita noanga e winga i o lātou tutongi. O tuutuunga atoa mai inga o ngā luenga whaia onga, o nisi ia vaenga e leo fia ia iuni e whaia onga i ofo ia lua le malo e pei o na mua i tu ina tu iai. O lo whautua ina malo si bai e le palemia ia iuni e whaia onga ina ia aua le tau fia ngat lātou ngā luenga ai whaawau o na talatala noa male malo i le sa ilia o se tūlanga e maua i se whaswinga mālie ma se taudu unga le lei o le nei mata upu. E manatu nisi o l'aua tama mai whaabitoa i le te wina whaafei ngā luenga o tūpe o le ai se a fianga o whaatawa inga i le maketi o sea o kompani i le tono New Zealand i le so ona o le tāpuni ai whaafosei o se tasi o whale tupe i le tono o Amerika i le whaai unga o le vai aso na te nei. O se whale tupe tele le nei o te puni i le tono o le United States taru mai whaafi tāuri tau tupe ia na whea ngai male lololangi i le tausanga e lua afe ma le valu. Sa whaai loa mai i le whaatonu o le vaianga o tupe University a le kompani o le Craig Investment Partners o le li ingo e a Mark Lister na palasi le tūlanga o whaatau inga o sea i kompani i le tonu o Amerika ina ua tūla e mai le nei whaafi tāuli mai o rona manatu o le awha pēnā fo i le tūlanga o iai i le maketi o sea i le tonu o New Zealand nei. E te puni le whale tupe le nei o le Silicon Valley Bank i Amerika i le lato was freile ai o lo te puni fo i le maketi o whaatau inga o shares o kompani i le tonu o New Zealand. E te li tonu le li o lista e ono iai se haafianga tele o le tāpuni o le SVB i tūlanga masani o mea tupe a toa mawhale tupe i le tonu o New Zealand. O lona lua i le nei o whale tupe de tele i le tonu o Amerika ua ngau ma tāpuni e whaafosei ona o tūlanga pei ona whaai lo mai ua ngau. Ua whaitio ina nisi leo i Wellingtone i loa tau whaamatauina leo tangata e anga i atu e tāwha whao i pā pia ma whale kalapu a toa manisi o tangata e whainga luenga ai i ia whale i le Courtney Place i le o ngā tonu o le Lomua. Sa whaalia whapea o nei vaenga o Wellingtone o lo whaapitoa iai ngā luenga a leo ma wheso swani mua i pō o as whareile ma pō o as tona ai i ni tau ma whainga e tau sia le file mu ma le saunga le mu o tangata e tāwha whao iai ma ia tāo fia ai le tutupu mai o ni whaalawe lave. Ai peitai, e manatu nisi o ia tau mwhainga ua le saonga le muaitaka te tā whao, ai pei wā whaina ai pis nisi mga luenga masani
i lea vaenga pisi o le lau mua i whaai unga o vai aso. O le tūlanga e maasani ai e tā ane le sultasi le pō se astonai wai longa o na matua tumu whalekalapu ma pāpia i le Courtney Place i le tōtele o tangata tā whao ma whaapeo na whaatumuli ai ma whafo i le footpath mai longa o na leo te tele ai ma pisa o musika o la au pese. Mai o le teimi fo i le nai wa ai leo a toa ma paramedics o te tū malaina i le awala ma o lātou tōninga i ila e i loa ngō fie ai e tangata. Sa whailoa mai e Stasio Puleos se whalekalapu i le Courtney Place, e le aise me o iai i lea tūlanga, ai o le taimi o uru whale ai leo i le tonu o pā ma whalekalapu, e a mata ai o na whale tonu ma le fia tangata tā whawhao. Na ia tā ua o le taimi e tō tele aini leo e uru whale i se whalekalapu, e manatu waile au tā whao a tonu pe ua iai se whale tonu, ma se whale lave ua tūpu, ma a mata i loa na sa wali i whafo ma o e se mai i a whale. Pei taila, na wha i loa mai e le tamai tai pule nu o Wellington e a Tori whanau, e iai mafua anga de tau e uru whale ai leo i whale pia ma whale kalapu, a wale tausia o le file mu, ai maise o le saonga le mu o tangata uma. E tolu se fulu valu milio na tā la, le a wha ai tupe a le kompani lea e wha mautu i New Zealand ei le Rocket Lab, o loo i tonu o le whale tupe o le Silicon Valley i Amerika, le SVP, e pei o na tāpunia i las foreile taruai. O le whale tupe le nei, SVP, o lona se fulu ono lea o whale tupe au pito te tele i tonu o le United States, ma fuon tapuni whaafusei, ona ua mana na o le tōtele o tangata sa te waia la tupe e tala i tua ia tupe ona ua whaapaporeina i le tūlanga le manuia o ngā ruenga le nei whale tupe. Whailo mai la e se sui so upo le kompani o le Rocket Lab e whapea o le la tupe tōtus fulvalu miliona tā la lea sa iai le SVP e tusa lea ma le fitu te si iwa pasene o la whainga atoa e whasa lau valus fulfa miliona tā la Amerika o la tau se leni maisi mea tau tino na iai i le aso mua o te se mai le tau sangana te nei. Sa ia ta awa foi e le aise tūlanga i whaapa poli nai i le ono whaatino ina lea o ngā ruenga masani e le lātou company ona o le iwas fulua pesene o lātou tupe o lo o te wina i le tonu nisi whale tupe o le lalolangi. Ua whanga solo so enga leo i au kilani le teimi nei le mafuanga na mali waise li na maualo na tino se ka paka i au kilani le wave ao le sa. Whailo mai le li leo asiasi Glenn Baldwin na maua ni tangata le tino maliwa le nei li i le vaenga e paka aita vale i le awala o le Simon Street pe tusa o le afo le lima i le tae ao le sa nafi. Whaalia fo i le li leo e fo linga mai o le nei tangata na fasi ma wha o lima iai nisi a o le i uma i alo na ola. O lo o maua i mea pueata o le awala i a le ata o le nei tangata i le tono o lana ta vale i le pāmu pensini i le tuli manu o le Karanga Harbour Road ma le Ponsonby Road pe tusa o le tu la mua atu a o le i maua lona tino maliu. Whaaria mai foi e le li i tai leo o lo tau whai leo e wha mautu ina le suafo o le tangata le nei ma sa ili la tau na whaapo ngai i lona maliu. Mai o lo whaatara sa rinai e leo le viso so ni atu le mamaru le tenu ya la tau sa ili linga masua suenga o lo whaanga solo nei. I le pita nu o puke kohe sa poloka ma si o ai leo di awala i le awa uli o le sa i na walipo tia mai ai le pāpāo ni whana i lea fo i vaenga o au ki lani. Whaelo mai se li potia leo le maua e mtanga ruenga o se vala au e tusa o lea whaalawelawe la talata i le itu lai tasi le awa uli la sa nafi ma sa whaaranati atu iai leo a toa ma au nanga lawe ai i taimi o whaalawelawe whaafua sei. O lo masalo mia le tupo lewe vesi se whale i le awala i ngoa o le Bird Road whapea ma le Beatty Road mai o lo o moni mawina na whai se pāti tele i le pō le Stone High to whātangata na manu nua ai le whaalawelawe e au fi ai le to tasi e tinga ina i ona manu anga o lo o tau fia i le whale mai.
I leisi fo I whaalawelawe na tupu I au kilani o tāwhia I fo I le leo se li o masalomia I le manua ti ngai nai o se awe pāsi I le afiafi o le asto nai o loo masalomia na tui il nei li se nei fi le awe pāsi I lunga o le footpath I le pito no o man Roskol e tusa o se lipoti a le vaenga whaasera lau e News Hub. Sa lipotia I le leo le nei whaalawelawe pe tusa o le kuata I le varu I le polest o nai I le awala ingo o le Swan Road I Mount Roskol. Nā tongo fitia la ave pasi, le ave ta'avale le St. John Ambulance, ma whapeo na awinai o ie le whale mai, ai na whailo mai le leo, e onos furulua tau sanga le matua o se lii o tāwhia ma ua mōlia nei, ona o lea whaalawelawe, ia mai o le so, e tu lai ai o ie I luma o le whaamsinonga I au ki lani. E tōrua tangata na Mali liu, o nao ni whaalawelawe tau ta'avale le tu malo le Bay of Plenty, le Paulus Whareile Taruai, o le isi na maliu I na ua laves ta'avale le ai o Tauranga, pe tusa le tu la se fulu I le pō. Whaali mai e leo leo na tupu le whaalawelawe I le wala o le Tamatia Ariki Nui Drive, mai na umai lava le ola o le tangata nei I le mea sa tupu ai lea whaalawelawe. O le isi whaalawelawe sa lipotia mai le pitanu o Murupara, na feto ai ni ta'awale se lua, mai na maliu ai le istanga te tōtasi, ai manunu ati ngā ina isi sa awina atu I le whale mai. O loo whaawa pea, ia sa I li ngā leo leo I mafua anga o nei whaalawelawe. E toa se fulu la whai o tangata e wha pea o sui au wai o ni kengi, na loka ma tāo fia mai e leo leo, e awala I ni tusi sai sa whaatino ina I le ai o Gisborne, wha pea I a Hastings, mai Wairoa, I le whaai unga le vai aso. O le neos wha inga leo leo, sa maua mai ai ni fuala au, mani vai la au wha sa ina, ai maise o ni whana, manisi mea tō tino, na ave wha ngaoi, e au fia ai ma se maa. Wha ilo mai e leo leo e wha pea, o modianga o whaia nei e wha sanga I tangata nei, na tāo fia mai, e au fia ai le umi, le umia lea wha solitu la fono o ni a penga marolosi, o le umia o ni waila au mani fuala au wha saina, malola tautalia o ni o loa ngoi, wha pea I male solia o tuutuunga o lo o te tala ai nisi o la tau I tua. O leo swa inga hoa apitole nei e leo sa wha ai ngoa ina o le Operation Kotare, sa haafi ai ia ni leo wha apitoa mai isi tu malo New Zealand, na awina atu iai le tu malo tai rafiti e so swani iai. E iai se whautuanga wha abitoa o tu ina mai nei e le ofisa le leo mo le mamano le tinu u ina ia taofi ma aua le tau mawhaina ia se apapia o masalomia le a whaina I le vaila au whaasaina o le methamphetamine po o le pi. O le fiafilest o na I le sa whailo mai iai e le leo le li le leo te tai Inspector Chris Barry e whapea o le mea inu le nei e whaingoa ina o le Honey Bear House Beer e te tonu se apa alamini e lanu moana ma lanu mumu o se uta o pia o le omsalomia e tu sai o le whaalinga mai le ofisa le leo o apa pia nei e whaselau fitus fultolu milimita o le pia I le apaitasi e iai I le ata o le urosa lanu mumu. O le whautuanga alo ia mai lo viso le leo, o so stasi wa ia umia ia leitu ainga apapia, e le tau na ia sila fia le lei, e ono lamati ailo na soifua, I le vaila au ona o le methamphetamine. O tu ina mai le nei lau ta inga le leo, a o whaawa waia la tu suenga, I le mata upu e a fia I le whauru whale ina mai le I le tono New Zealand, o le vaila au whaasahaina le nei o le methamphetamine I le tonu o ni apapia. Whaali mai fo I le li le leo ia Chris Barry, e iai na lato tel tenunga, e le maua I le tono o New Zealand le mea inu le nei, po le apapia le nei, ma e le ai fo ia seisi tu a inga o pia o ona o a fiai I le nei mata upu, e ma losi fo I le tel tenunga o le leo, ai longa ua whaatau I nātu I tua, mai se fale ava po se fale loa I le nei pia, ai o lo iai masol salonga o le leo a whai ua sarala watu I tua, a tonu pe na awala atu I se wha mea lofa mo nisi o lo o whaia pea sa I linga a leo leo e tusa o le nei mata upu.
E tolu tangata sa whaamanu e ina i le whaelonga mua o le ta'alonga o le loto a New Zealand le pola sto nai ma lātou mauai i le tufanga e tai tolu se lau tolu se fulu tolu afe, tolu se lau tolu se fulu tolu tā la. To lua mai au kilani e to tasi mai i le ai o Palmerston North. E le aise si na malo i le whaelonga o le Powerball le ua o le sefulurua miliona tā la mo le sei o le aso lulu. Ai to lua tangata na sao le leia la whaatulangana o le Strike 4 na la maua i le tupe e tai se lau lima se fulu afe tā la. O le asto na ia sau nei e whai ai se sei whaapitoa le loto New Zealand e ve soa soni ai tangata na mawhatia ma whaalanga ina o lātou whale ma isi mea to tino o na o tāwhenga malolonga ma mawha ua whailo mai e le pūlenga o le loto o tupe ma maa uma mai i le whaatawina o pepa o le loto le asto na nei o le awai lua tutusa lea ma tu ina atu leisi awha e ve soa soni ai tangata ia na whaina i lolonga ma mawha. I ta'alonga basketball la li manu malo le au le Breakers a New Zealand i la ta'alonga na po ma le au le Sydney Kings sa whaia le ta'alonga i Aukilani o ai e vadu se furu le Breakers i le fitu se furu le Kings ea mai o te tusai nei au e lua o ta i lua o la manu malo mai ta'alonga i lima e su e aile siampini o le taimnu sanga po o le liki basketball a Australia le ANBL whaalia mai e whapea e iwa afe fitu se lau fast furunua la whai o tangata sa mai mo ina lea ta'alonga i Aukilani anau po mai o se matatia lea o se a whai ingo ni tangata mai mo i se ta'alonga basketball i te tonu o New Zealand nei. O lona lima lao ta'alonga i le vau au e lua mo le sa ilinga o le siampini o le neidusanga o le a whaia le Sydney i le aso lulu o le vai aso nei. E a o le whai unga le nā o telefou.
Se fo mani o le ngata ula ia mo pese sili sa mo a ta pese le le te mata tu le video le tu le fa tu pese so le so ifuanga sa mo sa ta olai o le fa solo le lau lungo le e mai le lo volia tu ye le lau fa solo le tanga le to ina le fale sa le ia se ta se o ngata fa le le so o le tu lungo lo tu le lai pe o ta ite matu i tama ma to voi fa no ia ele ia la se ia do fenga no o pe ai lunga a fa pe pu le lo e ta te pe ala i lunga i o ta favoi i apana i ma to fola inga ia mal fale va i pe la tanga lunga le fa ile la ia so ato so la o le la lunga ia ta mo tai fa e bila le ta te tu lunga fale le la lunga la ia ale ta te ai mai wala ta te lo mai fo le to te o la fa tuta alonga ista mai dila no ulu a le ta fa la mai ruga o so o ga fi ya ya so e sa le ya ia la fa que ta ya ma lo ale wa wala lo la fa que ta da wi mai io le wa ai nei le wa fa pe le te te tali e fi e ya inga o lai e fi ga malu tau o le o langa ya la i ma i tino e lua ia tangata i le pepa le tai o nei le tusia o le stina le o le stoinga ma ina e tai pe ia o ken sa e se fo il fam talaina mo tele na wa ia fuala au ma faiona ma e fa umile titelo na soifua e tau fuala au ia se la wa feta la New Zealand ola io le nali io ia le la fa pe me fa me ke le faina la to fa tau fuala au ia mo sitina e foi le sta male le pepa le
Ia o le tūlanga foi na me kanisa. Ia. O tama faisi ai ngai faisi su nga tupe. Ia so ne fa tau e fuala au tau fa me foi le ola si la tau tama. Ia o le tau fuala au ia limas fururu afe. Limas fururu afe tala di usila. Me vole le au ai nei tala fa pe. Ia tuputele alo tala ka faafetai le atua le marosi ma le ola u foi mai. Sa o le le. Ia ua isi tagata la e tausaʻili ni fatuga'o. La e afāina le fatu. La e tele mea la e afāina i le atou. Ia o tatou le malolosi ato'ato. Ia o le tumu o le faafetai ia e falaititi le fa'asea le malo ia. Se togalo. Ua nei sa moa le fa'asea o tagata le tautalo soifua. Ia. Ia o la ofisili lau te ofisili ia faapea. O le ala usao i le tau o le soifua. O le ala usao o le tau soifua. Ia te no o le ofisili vena e lu i fo le tato o fafonga ma tato o mai mo. O le ala sa usao e fai le tau tau soifua. Vai atu nei tai au. O le valo ia istanga tata ma mai o ni usila. O le matua anu le la lu tau soifua nga tau tau mafai. E matua o stulanga fai muta. Le valo ia la to. Ia o le ofisili wa e ila u dai o ainga fo sa mo a si le la to me la fa tau tau fo ya la to tali la lo fa la to manga lo si le ya o le tali la na ho ainga o i fa nu le ya la to i lo pele ya la o fa yo na to el manga wai o na fa mai ya o tala o no ainga te lo fu su au vraiment c'est to fa tau il market e tata la il fu su au tala ku si wa ai lua lua mo wa te sa bola o si ile lua tala ai lua lua te bila de o si fulu tala tau to fu si lua ai lua lua mo wa wa so ya fa fu si lua te le ya hole pena lua tala e tu ti ala vai lu mu au le fu si lua le e o fa pe lo lima e tango o fa pe tu se o pone le ya la o fu si lua za mo se fulu tala la wo ye ya la la to la to manga mawale lu au tafol fale ese mel manga le fale no fonga mawe pe to amo me matal fa ngol ya so alu me ya ma to pe le wingo le fisili o la la tato sa o fa i tau so ifwa ya le si a ngala wa ye fo fo ngwe le wa o tipi la lo ya tu lo la upu o me fa ngai no so na fa ngai no me yo ano mon fasi isamo Inei. Jusa wala lang ya tole afia yo no sabo. Wa to vet nel ftagi si me tanga te sabo to tar so fuanga pe la utau avel tu inga ma fu to tar so fuanga onol fa nga malo. Ele so se fa nga malo atu la mali tai mini ne. Ta nga tar so fuanga. Pe tu male national ni usila ele ya se la to mem fa ye o le tau so fuanga la lang ya to. Ya fa pena fo sabo pe tu mal fo il va ngale ye fo. Ya ngai malo o le tau ala so fuanga utau ta. Ai fua lai le tia ta tou tanga la tele la ta to me fa a pe la va o tu a fale o fale ya me le to lo na ni la pele man ku kama man mo ke ni mo awa la tu sa mo pe le te vili mai ni fa tai no ta o uso te vili mai ni to ta o so fua awa la tu sa mo le va o tu o ta to ku ka o le fa tu va ye le va le te le o le me yo la tu no le wa ma ta ro tu sa la tu tu le sta mai ti va le sta mai tu fa ma uma tu i le kuka ya amata la o me la pele o te fo mai la tu a ma tu le tonga ka pisi ma ken tu so ta to sao na le tau so na e ja el wat ta i ma to o mai e vela tu ai e tu te no fo na te va ai mai i ni sila le mento me fa ile o mai ma tu le ma tu vele ma amo te 5 minuti mulu mulu fel te tu tamale na sofato allora la tua pida ti metto e sa ole le ya o sao le ale sao tangata o vile tu foi mato ai ngasamo o le tulanga na fa na tu me na mai o le o fa mo manga i auta fale o va tu e ti ange ki ane le video se o te mana o volele se o vai fata milone ya ta fale sole malo ve tu sole ele ai la matua tu le mela sa fa ya un popo fi ya sola tu watu kem noi ol mese popo fi sole matua mo le lau si usio to anga talo fata mile fol mele se papua ta milone tu rum kuka matua o matana mai
Ya malo sa mo tato wala. Ai. Oi. Ta lo fa mali. Malo soi fua. Ma e lu por kalami. Malo asasi. Ya, Ano ni? Mai. Mali ele oli. Oi. Ya lo mali tu mali. Mali. Ai la. Deve fo ya so tato. Wa. Ya me sini na wa. Te tua male fa mai fa taile tua na wa to fa sia fo ilo manosi. O tina. Yo e me fanga wa ka vidi ya kuai wa ka falong kala ni ka ka fu ma wa ku fa fu anga sa. Yang ka fa pedi. Ile o lo fu ya ku la fu yesu e ba ngo ki mo na ba ina wa. Ma lo so i fu tu fu e. Dai lava. Ah, lo lava. Ya wa mel tau ya to. Ye wa uma kuala sama le uli a se si de la. Oh, ya sa. Ye na. O te alo no fatua i vole le auto papia. Se por alme to te fasu mo tamuri ya ile to foi mai. Ya na. Ye sa ya ile suanga nga me ngai. La wa mo ia ele pe foi fare que ina ia o mai foi ngia com pe o masangi ia vai que nga foi lá no sila wale va foi anga o que um caso foi no sila ia foi me faço uma mulher ele que foi sa mo Malua. La tonu vai ngon ta pule te fie faço mai. Eu que um caso foi ele foi foi Nga ya dia por kalani falo no ku fu nga ke dia fia ku sa te fa ya ngale hurricane ko nga ya ke dia fia Wani mahenga sa e ma sani ona e o le tatu yel tong tatu fu ngole o ele to e faia o tu ua ya esa dia o lu ta tu fu e nga fu le dia ta lu no ile malu la kinu ile tama talo so fuanga wakua ia fainga malu I alunda de ka ko ole se fuanga ole sama sangi mo faia inengel ko ka se fuanga ole so ma faia fa akau ile so ma faia fa akau mai ole se foia me ole me foi le le faio selisi. Il faut le faire quand même. Il faut faire pour il y a un coup à une femme faillonga. Ai. Il faut comment il peut faire que il non. Mais faut dire le. Au mythe, au cas cosa moi. Et mourir il y a vale todo mai. Ora calma fia au focofo porque ele me permite la sanganga fui mai che era mo ku fale era mo io le fai io le kipi la lo me manga o mia fa che manga o mia che me kiling ngai me fai ana ka ko e fai singa yo me fai nga kiling ere ale ngai do fa nga chemical e ko mama e fo e kiling fale chemical vai ku ke fa te fo ya ba e fa mala malo si mali ma sikale fai se ko fo e ku fa nga mai mau tu fue ai de cavolo di sale che e pipacas che si cale che los futala lima ta oi tina mari ma ne lo fa so fa le tonu ma lo telefone lo pele o le leile va ngale te tala no alma de yo fi fa lo ngoto e lima ta saula nga le si cale lima futastala ai
fuala ia i kana kai ula. A kolu anga pe pasika le ki ba ya so lo winga la ya lu manga ia le afolonga fong nga o ia fa nga. Ya. Ya ole ka ole ava malo singe. Ele ula ise si ole ka ole pusa fo ile ia ka kero ka kilo wa ka kili fa nga. Ole me ko de ka ole six pack. E six pack ke mo ngale o afa. Ia e lua se fu, como se fu, ia o kere mo o ta wal puta akor ava malo singa. O mea nga, e mawhawha waile o ngoi kula, walu kula le ke alwe ke whainga ruenga. Ia walu mga kai minga e alwa o ke whainga ruenga mo oi. Pe asa pe ke whaka waile vai aso. Masa. Singa me kilo ia. Ia me whaka i ka inga o le mele o le so onga whaonga le kakau o ka vale. Ia sa. So onga titi ngā me mawhainga sa vale. Ia e wo so ar ka vale. Whaonga trolleys fo ia ako ia e ke whakau mai e koso e lau whakau. Nanga ia fo isa vale le mōr koso mai senga sa vale mai a isa ngonge tasi e kau isa la ilua. Ia e ala dio mai ki o le mawhainga sa vale. Ia sa. Ai mo i ni. Mana ia te lau fa so ma. Ia ne sai. Ia ne ngakala ni ma bawa sa ba. Ai le le fo se fo ma no ia. Mo. Ele le se Philippines ngai e silia kunga se Philippines sim. Ia. Sa mo. Ma la ia fa so fa tai mo fa so mali. Me si la man viol ti na la inga. Ia. Ia ai lo fa ke le ku ya o dua. Ma ngai e fu ka ku feilo ai. E mo ia nga fu ka ku hamba ka nga due ngor ngai ka sa ia ai fai fa le merka ni. Allo fa ke le fu ya ta si malanga o ta si nga fa lo ko fai menga pu e mai ka ora ko fa ko me sa ko fa za mo. Ia, ma manga ia ta fa fale. Ia na foi ti lo ale mo bango se o iso sa mo ai le ta lo ya se si te sang. Yo e wa ke lo nga le la vai o ma manga ska ma ka si sa mo. Ta ke le nga fai du wa sami. Ahora o fui la dia para que el video na rádio maker que o video ku al para fazer já lá com fale já nem aí o para fazer o ali mas se fuga que está na de coisa tá mo aí alo fato sai lá lo é mani alo fato mas eu vou ia ona na ia mana vou fazer o tina mali pena le tau mana ia vou ia mai ngai o ta ofi ah o te fai sa ia sa le ta si la se ta uta lo talo ia mana ia ia le dai Ia no tatu taimi lela la ta se tu lo le tala ta longa i le tai nei. Ia. O le tala mua le unga i o ta longa sa ia i super kapil fa unga le vaiaso. O le Chiefs e Luis Furvalu. Ia manu malo le au le Highlanders e fitu. Au me le pone Rebels e tolu sumal fa manu malo le Waratahs e lua fitu. Fiji and Drua. Luis Furmal lima o le Crusaders e Luis Furmal fa. Sole. Ai wa pisi le fai au Crusaders e fai lana tu star sanga le fai au ile FIFA yang lo Black sa wale koleni le au. Ia. Da so lo. Asa o le ia. Ya. Ia o le welo nei. Ia e le o toi fai ngofia le au le afiti. Esa. E me se ape amalanga au i le ta alo i fiti. Ia. Ia le ta longa le fai le va o le Blues e Luis Fulman lima. Ia le au le lua le Hurricanes e Fulman le Iva. O le talonga le Brumbies e lufu tolu o le Reds e sful fitu. Ia ma le Moana Pasifika se fuman valu faya ina le fo se lufu tasi. Fata mala te le au le Moana Pasifika. E le tama fiti le le lato wingi le sa tau ta ua le tau sanga lente e nei. Tau tia ta alo tama le suafa ia Vinaya Hambosi. E lufu tolu o le tau sanga. Fa pea i walu i fafo i pele tahania ta alo. Ia. Ala me utup. Ua fole le fa le anga ina lan kon kalate. Oh, ai ua fa o lima ila na paanga. Ia fa sala ilo ia ua fa le anga ina lan kon kalate. Mai Ona la ua fa ulu tangi le ofisa leo. Ia me tua la fiti.
ia ele pio tatou sa moa le le yel tangata e ye va fe lo e fai ia tuto e sau au tatou tu a fiti la mtu ma fa tu la fo no inga e fa salanga tu le le wala ki la no fu tolu tau sa mai le tau na fa o lima sei le la fa sala mai mausi tamale a fiti tio ale tu va ia tau sanga le wingi le a tu a ta fe pena le fa le ngai no fa salen se malu no po mo tau sanga nei ave lo fo scalapu milione ai fala ni la titi le pe ave scalapu milione ya pan ke la tu la i mai wa lu fu tolu tau sanga ta fi salmo ta longa tene ia le au le chiefs e fast mo le ono manu malo le au le matatu le au le mai le lo South Island de tolu valu le au le blues e tolu su matasi ia le Poua Hurricanes e luas fu manlua manu malo la ia le au le blues a tene ta longa ia la faia e faia uma no fa pa fa uma va yaso le matatu ta al le blues ia le chiefs manaua ta al le Hurricanes i le ono le fiafil ta longa tene Hurricanes ma le chiefs ale tolu le uli ta longa tene le matatu ma le blues ele lau ta tasi fo la man malo le Hurricanes ia ma le blues ta longa ia tene ia tasi fo ile ta longa le malo le lo le ula lo ia wa tolu man malo tene le chiefs sa malo si le chiefs malo si tele la ula le chiefs malo si valta to au fata mala fo ala o ta mai tai wa ele se mata i lumai fo al menenta o ta mai tai o te lungo le train ala fa ta longa tene tu o tu te wa umma ta fu ta longa tama ale no fa longo tu nei le New Zealand one le na sawele pia le ale e no vai isi au tapo il tato ale plus au tapo il plus fe wa ima apa ye tai stain fa pepe ya apa pia ye le usau nei le angale e male si fatino leina na fulo na Chelsea Hurricanes e se masani te masani na la tu tapo il talo hope o le no mai fo i sistema le ta po e ta to le no apa e pe ia apa ia le sau le news ia vai tete ta to ia pa na o ta to ta fo ai e la amerta apa e Owen Franks ele la am e tino male ala la sau mamao ia male o mai ale lam tu ava va ta le vai si dai titi Taylor just Owen Frank pe au mai tu picture talonga ia talonga le na outside fa ko va yaso so tia le le Dolphins so Sorry. Louis full Dolphins full fa le Raiders na ia tel ia o le Storm ia sfulua man malo pu Dogs in Warno Tigers ia sfulua fa ina le Knights sulfa Dragons e tol sfulua man malo le Titans sfulvalu Broncos e lu fulvalu man malo Cowboys sfuluono Roosters e Louis fulu man malo le Warriors le au kilani le Warriors sfulu lua Panthers sfulu ono man malo le la piti sfulu e mal Sharks e Toros fulu man malo le Eels e lu fulu ono fe ina la au kilani o le Warriors o le sita longa le fa na po le Breakers au New Zealand Breakers New Zealand Breakers oi ia malo na bo le fit se fulu le tol le vals fulu malo la po ia o te o mo sa mo ta ta longa le po o le ala uta i lua malo le ala au isini fai ro final ta longa lima ta longa le ta o le NBA le soccer la fo ta longa le basketball le Australia le tau vai le tasi New Zealand malo fo le au ta mai ta le au le balls au netball ia le te lua fia msi la ai man malo le au Steelers ia i le fa ingon vayaso mana ia tele ia mal tatu au le Wellington Phoenix manu malo fo tatu au tama malo fo tende oi sole le te vai tu ia o ia na tama tasi ile le ai le Sydney FC no winga na o tatu au lona lua le ta mau kilani le fa ingo au Wellington le mas ma le fa ingon vayaso ia malo Phoenix Wellington manu malo le Pulse Wellington ia tūlanga lua tato au le pīlen ta alo ma le Bruce ma le au fili lea a New Zealand ia o le lai wa le uta i lua le tato man malo ma le Blues ia le la tato alo atua i le ta alonga i le vaso lea o le tamilusanga o le Six Nations tua lami a falani lima sefulu tolu falani i le sefulu a Engelani
Ia, ma le ta'alonga le vau Italia, ma welese. Lua sifuru welese sifuru fitu wa Italia. Nisi nau ta'alonga le na sau o le ono voi lea au te tele Europa, Six Nations. Le tala i le ta'alonga Engelani mawhalani. Stei mua le umatua whaia ina popo ai ia Engelani a wharani. I to tonu o Twickenham? Ia. Sao e? I ai 5 am tupu. 5 tonu se fu. So le. Au ata i Eddie Jones. Io e. Umna pe Eddie Jones. Le lau tu a mano lo mafufau. Tuli Eddie Jones. Malmanato la ulila. O le la le le au itama Engelani la fena. Ia le utupu fa le to. O le ta pena o le to maoli polola. Tu ate le. O le ufa rani. Au na le matua mata utia sa taimi nei mala au ayalan. Io. Sa au farani taimi nei ta iloa ia ile. Tatu au le. Ia o lo fa le tonu pel tau sa idinga o se suia ia in fasta. Io sa le ia. Wa le wa ta utino e Joe Smith. Ia. Ia ele o ia iso mana te foi le tu lo na ngo e mo le fa ia ia mo fa ia ngo no fa dia manino to wa pe o tanga na le tau mate i foi ia le wa fa dia manino fa ngo va so le ai le iso na nga tu lo na ngo e mo le fa ia ngo lo pe sa ola e ile tele ni usila le so fa ia su hops sa tele le lo fu lima tau sa o le taimo mua le ua wifo ila na taimi ila lo ile se fu tasi se kone ai talo le tamo e su tasi se kone ilunga se lau mita taimi nei la le ua se fulu tesi ma le iwa fitu se kone se fulu tesi ma le iwa fitu se kone lan taimi ia mea le tu ngona le fai Australia le fai ngol vaso e mua e se ai e tini ina la tu sao tele tini New Zealand e sao atu ia tau io le lo taimi le wo ye lo taimi le wo taimi por sfuru varu se kone o le taimi o tamo se lau mika i mita i Samoa se lau mita e sfuru tasi tesi ma le lima la u lau taimi se lau mita io tamo ila lo le je vai le tamo e Traxius io se lau tesi ma le se lau sfuru tasi tesi ma le lima tu sala le tau taimi le te sulu ai te fo to lima mita o le na Ai leo fore au ni. Ai leo fore sa ora te mina te mo. Sutas tes malima. Ai le ta alo vai a si te. Te lo atu mo te mine po la lo forse funu lo vai. E por se la u. What? Ai vola te mina le le te mis mutas. Ja. La la sa ola si ola le. Alo ora ga fefe le we ne wa tuli tanga ta fefe. Sa tuli tanga ta fefe mo tanga pala ai lo tanga sa mo. Sa tanga fu le an mo ve. Sa tanga le a tuli ta le lo tanga ta we fiu ta le lo tuli le mo. Toi sa. Ja. Ya le ta to tala na ta longa. Ya mo la to ye mai mo mai ma fa ta si mai. Ya ma lo la va fa ta si mai po kla me tala u va ya so le la fa fonga ai. Ia mole tu alo faanga isi matu to mama tu le itu tu ile America Samoa. Mana ia. Zua fa ya ta ala fa vai sa e valus fulono tau sanga ile aso nei. Wi tele lo waso i fu ta mama le tau sanga lo so i fu. Alo fa mai si au fa na me atu no i fafo ia lo ai nga toa wi lo waso i fu. Dai ta funa America Samoa. Me si o tele ia fa lo ia Samuelu lo ma fu to mai America ma le fa nau ia to lo ma fa nau. La vai foi stato pese. La vai foi stato pese. Se fa no da okilan. Ai sia. Me yo ti tele atu tala nan matua watu an matu au. Ole. Le o mo fa tu tala. Ona tala. Ole pi le Wellington en fata. Sa fa malo lorta tu ei. Ia. Ai le sa ta alu au na lua. Le lo la bla le stala ma. Ai tal fai vo fa no so se a tali dia malo e te fa no. Ia malo pe amalanga. Oh, ia, sa fu ia. Ia, na ia on sa ia. Tu so fu la. La tal tu bese. Le. Ia, se mantene no Corina, manem tang mai sai. Ia. Tau whai nā tāla
O fepese mai le matangi mai sae ia malitino Corina ia manuia ngā luenga le whengai mo o lele yaso ia mai se foi o le tai ao ia fa pena fu ina falong mai Corina i tono le fale ia ta pena le fale a wa foi ia le ma na ma to yo ngā luenga ia le to ina na nei ia ai lava na Facebook Corina seka manuia ma lo lava malang ia sunga si tanga tua au e ke Roma fatal fatu so fa io ma lo lava ia risati ia manuia foi ngā luenga lo fenga iai fa pe foi sunga fara affluent to ilalo ia fa tele lava le mafuta mai sunga yopo yoelu malo yopo ia le mua umani va to so foi le la le hurricane ia va pe foi ia MJ Tom le fua fa tele lava le mafuta mai le nita tato poklame fangalo ia Samuelu ia ma le tausala ia po le la le Wellington le sina ka nanai manuia ngā luenga le afenga ia le yaso ia testiva fa tai tele lava ia le mafuta mai ia fatua ia Susi Tyrell Petro ia manuia lava ia fuafuanga o le yaso le tato watinu ia ngomai atoe mal tato pokalame ato le tai ao ai e mai alo le pokalame le ale a tapena mai ai mo le tala la wulungu le yaso ia ona utoe se e mai foi le no foa ia wa foi le tato maftanga i musika su fifiloi o le tai ao i le tula se fulma tasi ia ia manuia lava ia fuafuanga mga luenga o le afenga iai il tato watinu o le yaso tato toe feilo i le tula se fulma tasi ia le lava tu pese lea na solo le tato tala o mena tupu o tala la wulunga le yaso pe on fa fonga i las freile ia talo se fulma tasi ia tato toe mafuta fo ilea a wa fa fia fianga so i filoi Ai se I moe ane noa, la ia ma se tine sanoa. Penga wia I mai au I tu tino uma e mai. Sila noa o le au mai moa, fesilita ma po ai le igoa. Le pese I se seva e ngane I le atua. Se o fulaula au a ila, I se una te uina. Se tau pou tapa o na vai malima. Se ai uli o se ula ma se sei, ta fiti solo pe il tau felei. Ia pia ngai a fa sa mo wala widoa.
Fatima pole au mai moa me mo ole pese tu sapele ino le au matonu lea o fia fia ma fa Samoa e pule lava o e ini auta e pato sinai o tangata ai amana tua olo ya e matutua iloa se toe a ina Tanava ai ua sautua lima Ai sa inu i se whaamafua se ainga E whana ua tau whetuli ane Tau mawhai e tau ave i le whare E tupe aia o anga lava o le fia fia Le taini lao le tau aluma Ua tau au ina sisi wa uma Ai malo e wala au mai lunga Tala tala o se lo matua Papa o masasa mai se lo tua Wale o lele o tafia pale a lilifua Tupulanga e ia e mana tua Lau fia fia ngai a le suarua Siva mai pako To a angani si e apo Sili la valo pa amasani Fia fia ngau amasani ai Te ono me ai Te ai se fai ti o mai So oi sili sili le manongi Ta utino mai lo ta ofi Mausali lo fa amaoni Tu ma pe se io o ile oti Ta la la la, ta la 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 Afio oe ai aluita Tu ye oba inota ma Tofa ina soifua Nanga alif sili sili le sasala Itu e fa o Samoana E fa ato sinai o anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula falawa avea Taluai o e sunga le mana mea Pe a fai ua e le kea Tu uai pe a sia mea e ta fe manongi Ta utino mai lo ta ofi Mausali lo fa amaoni Tu ma pe a se io o ile oti Ta la la la, ta la 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 Afio oe ai aluita Tu ye oba inota ma Tofa ina soifua Nanga alif sili sili le sasala Itu e fa o Samoana E fa ato sinai o anganga Ya te oe sunga le te ine tau sala Ia toi whatalo whātu i le nei tae au, i le au whaafonga o lo umwhaiona māua mai, po kala masani nei a le si ufonga lau mua tala lau alunga o vaiaso i tae au as wharai le te itasi. Mātou te whaatalo whātu, mālo lava le soifua manuia, tātou ainga whasilwhai nei tae au i lunga o pe au le ea, ona o le whaawaunga le nei pol kalame, i o le whaatasi mai le fionga i le li pule, af masanga te alu moresi, taljano whaalaua i tele, ia pe whaalau tele a tili, ia mata upupei ona
la walunga il nei vayaso malo lava le soifua lo fionga msang alo fatalo fat fo ia Sabrina in detail talo fat fo le fa fonga al si fonga lo mo malo lava soifua mo lange ma ya malo lava ya ne fo utato tau no mai nei vayaso ile aso muli fo unga wenga nei vayaso ya le otu el tato ngal menga pena masani ai msanga ina i vaenga tau lo e fia sang no e fo ia wal tato ngal wenga le tio moni fa taia Sabrina e ele vaenga len matuta no toi ole polo keti lo ngal we fa te sil tato le tio nei ma le mtanga wenga wa onga le mato ngal wenga fa tau le fainga le app ia polo mato fa samoina ole api ole terminei le yesi usa mo lo tele fa nganga tato le Apple application fa ngai lo smartphone yo le mata ole api fa faingo fie a tonu ole ngal benga le ina ia ma fai ei ona wa o ya lom fa na ole nganga sa mo po si sa ole si fongo la mo e fe so ani ina ia tau fa la olam fa manatu fo le ngana ya lom fa na ia manisi fo tato fie mo so ani tu langa le o le sola ile o lo fai ni le fono le tanga benga manisi fo ina mo ni tupe ele innovation funding al malo tanga benga le wa onga e talo sanga ye ona mo mele o se tupe fa tau i tapenanga pola se polo kiti te ngone nga mo to ye talo tatu le tio lo ia le mauna tau ave ye o lo ia fo lungo fa vai ina ia fai fa sala longa e fe so ani fa o lo ma tama wole ngan sa mo ia pe o le autu na wala ina apalta tu le tio e fai se ngal benga le so ani fo i fa wa mo le vai ngol ngal benga ina ia ma fai e le tupulanga ona fa ngala to telefoni fa ya atono se saule ta to me fa yona so ni la to ngana ile ngal wenga la mato fenga ye ni tele o taimi o mo mato taltana no i committee fo le fa foto ye mato to lo sui mai sa mo to lu mai nei i Wellington ya ma lo lava fo ile si la fia le ofenga wenga manisi o lo mato ngal ruoi ngal wenga fa peni e fe so ne bolo ta pa fo sala to fina ngalo a o le tai au nei ma le nei vai aso ma vai aso lu mana o le la ta pa fina ngalo o le tato o fa fonga e nei upu le o mato mo ia i tau fa vasenga po le ato no le sa o fa nganga ngana ia o le la am fai ona au wa ia tu tai au por kalame o le ato tai au ia ma sa ile fo si to fa ia ma le fina ngalo ina ia ma fai ona au tasi tato e leo senga benga fai ngo fiol tong fai o mato fai le ngana a wale mato ni fai a ongon ngan samo alo i la to ngadu luol vaenga le o nala le so soani mato ile tu langa le ya mato ia na almumulia tu fi auma tala ya straight as e fa ngale ngan samo yo mena le mane fo ngalu e fa tasi mal tato o fa fonga ile ngata i tato nei New Zealand o to fo i fa fo ia pola fo stofa ia mane fo ile fa so mai por kalame ila vaenga ia le o mato baba ai ile fatete ingo e fa ngai te mi foi fa ngai le upu le o le lau ia malo o fingo fie na i te mi fe ave il fa nganga ia mane foi le sa ile ia mal spelanga sa o upu i longo le app o lo tam fai mato si pela sa o ale upu le tulanga i tauna ia ina i fa fingo fie stangata ona fa leo le upu awa ali sa spelanga ia lo na winga e faigata tele tanga tele man blamba ona fa leolo ye upu ia ai temi ona fa ala lo atu le ni so vaenga ia ana no fa pena temi nei la tato amati upu yo le la u malo u malo fa nganga ia ona amata le ona o ma to ma ia ma wo ye vaenga ia ma wo fo isi u awa wo e to isi upu fa pena i pol klame o luma ole de sola lo fa yele fono le amtanga luenga e o to la ia vivaenga ese ia le na mo ia fa mulianga mantanga venga fa la to poloketi e fa la to presentation ai fa ile te ro paraha arena ngi porua yo le la umale tananga ni tao in ma ole fa presentation ta to le fono le fa ilo ai fo le to langa fa ta tianga ta to por kalame ia male to langa wo ia ia fa mo moya o le solusu iva o le masino me e te tala lo ia lo tato app o le api leo le ofa atulanga i lunga
o le telefoni fia va i le company le matanga lue o la tonga paianga venga fa peni ia ia fo sistemi ona fa ali atuale lungo le tato por kalame ni le fa nganga ai le o le aso le tala ina ia sila fia fo ile tulanga le ia o lo ova vai fo ma ton tanga ta o testers ia i la to faina va to le kopio por kalame pe o mana ta pena po le vai aso fai o le masino apelila ia ona mfaila ia ona fa nga ma mai fo ini ia fo ini tau sao po le ase vai nga tau to sila ia ina ia fa sa pe fa au le pe fa le ia tilifo ina ia matango fia ima sa o le tato fa moi o lo anga ia ima tam fa ima to o le polokiti o le project team po mato le nga lo pe on fa lo fo statio por kalame o mari fai valo le project manager po ia na va ia polokiti atoa o Sabrina Casiano lo o ma tu fa sia o mai fa monga malnganga tu lunga i ia o ia le te va ia tu isi va nga ia se ni kon kala te mo ofiso a on ia ma fa tu langa nei isi va nga ia walta to ia la vo le so longa le poloketi isi va nga le fio ia tan no nga sa fa si la fo tato pol kala melitio o le a onga tanga polo le alum fa na wit ia o tau sanga sfufitu ele na amatalia le astrona intene le lua session o le sfulu lua o le afal sfulu le ule tau le afal tasi ia mal afal tasi tau le afal le lua ia mana ia la vali la tau na awai le fa moi moi a tonu e o le sivaenga le tau fa ina ia tia e fo le sila fia alum fa na ule fo fa anga tama awai le tau mo fia pa amata i ia e tau fa ia mato e fa le mesidi ina ia fa ngo fia fo le ngal benga mo le sila fia me se a fonga mai fo inisi o le academy le termine i tau sanga mo vai au ila lo le ba inga le official Samoa High Commission sa mane alfa tupenga e ele ne fo o le Wetzel mai Samoa le apia concrete products o la tona na fa tupia o le va le luas fu le lusu lima fe New Zealand sa mo mai fa ye o le to mo mai la le tupena ia le tau sa ili tupe fa yele vaenga le ia pe isi ma tu la fa pe ala to le tele al tupe ia fa yeme wa sa so so ni fa ta wai mo me ta alo o me fa pe na mi se la to le o ia handicap po le le ta ia on sa i mai o to se i ta wa va i se ta mo sa to tupe ia no fa i vole na fa i lo ato on fa no so so ni atu le academy ta si level me o ta lo ina ia mata ko le nginga ia ma mo wale ama no avelo walo e de tau fa tau ni mea ta alolo walo i te mi amata o la e supply uma e pe mo mai o kalapu ai tutongi ta tole ni tangata le professional le wa e fale kolingi e on mena le amata ta to ai te tonu e o to masino uni u fe lolo se si va en o tupe mo e on fa ilo atu ale o tu langa fa pe na isi me fa ta to langa iluma e nisi o to lo man na to e ave to meti fa yalla to one on one training e se ila le o ngale fa ila sto nai o me na multimini tam fa o to fa to pe o to a wai le o lava sto pe fa ye ya a fa pe mulia lava sto pe ya to no fa to reimburse o to e le to langa o tato fo fo ngal timini ya Sabrina to no va ngana mo mo to e si le fia fo tato fa fonga no ya ta sia ya ta no manuia tato o fanga i peona e forsian ni ta masang ai o vainga ile va tu ile te fa tu ora ile tu lango lo tu lai mai fo ile fe se ai fo numero pe o lo tu ia fo ntanga venga me se fo ile minsta ona pe ile o sao ia la tu fa talanga po fa monga ia fa ta tale tanga ta ile i te mo fa mai pe mo e tu ti pe se fo e fa mai yo o to inga ole fo ye facility no parlemene por fa ole fono a tato ini Wellington e tele na langa ai ni si o mata o pe sa ili po le alto no le sa awa usa ni le fatu ora ia ina facility pe a male tu lango fa le mai tanga ta foi fa tali le emergency ward le vanga le si mai i tanga ta pe ia ese fulu fa le mai le wa mo ne le sa ele isa o fa monga na ave i fa monga ia mai e fo linga mai o le ya le tu langa o ye ia asa ilia e lo tu langa la ye ia ino ni sia sia o to la
sa fa solo lai tanga te le yo i sia si nga se si fa mo yo lai le a le ia le la o toi fa to ese ne le minister o le soi fu malo loina ia fo o vero io o le sa o le fa mo mo le va e lungo io to ngam ta upu ne i ta te lo fa ila to le pu le le fa nga luenga i ma to le fo pu le i machi apile a apale ni a ia o me umale po ia ma o tu umai lo to umai lungo le CEO ia tanga te fa nga luenga ia le me le fa mo mo ia se le mai le utel tun win le CEO utel tun win le mister ia le mo wane ia lai fa me fa mtalanga e moni fa mauni e se fa monga na vatu ai sa mo le si fa bunga o lai sa ma to fa monga lai mo ma to i ai se fa monga le na vatu lungo le media yo fa la ulo e po le mena le pisa i vol termine e fa po kiki la to ye o le sa se mai fu ina le tasi se matanga se fa le mai le se ya mai se fu lo ina la mo sa lo mie nei fa lo tala le tuanga a fa lo tu langa le ye oi la tel tun wina si mo fa mo ngana mai ya o tu langa na ye langa se fu de tas ya lo na winga ye te le lo po ile pule le na fa te lo e un batu va so ne o le to senga do ngale pule awai le fa ngo fil to nga me le tu so le o tai tai se na le pule sili tai tai se mo mista ta o le to mo le malo ya o me ne o le me o no fo ma fo o le vaenga tonu ale fo i fai te oina le vali tuangai. O le to tele consultants. Po tanga te fai ngā ruenga i le communication. I le vaenga le fai i whaasala lau ngom ta upu a. Le va pe lua se lau, le fai tanga tala i. O va pe lai. O te fo, le lupo la tonga ruenga le fai. Sa te tau na matua i va i le leifa mo ina i a sao. Ai a fa pe ole ye mo la wanga le tau fa piritani o spin doctors. Tama voi le o mai pe tau fa la mulan wa tu me fa amana ye ai le sa o. Isi se le tau na intanga tana i tono fa la tonga fa pe ni ala tau fa tau wa ti ai. Na tanga te fa maoni ma sa o le tau tala i tau na ye. Ye wa le tau wa le ai vola tu. Ai sa o le tulanga na ye le ve se le termine ia. Tau si ye. Toi fa sa o va vele va nga le. Wale pe fa pe o nei le fa la uloa il fa mo sa e pa wale fa fisili pele o fa ina ia le so i fo malo lo ina o tanga tai i fe o po inga i fa o no le fa le tono i fa no me well te lo la na fa ina o mal te mi ali o mal te mi na to i fa mo wala la le lava fo mai o le tato a fo mo ma wina i lungo o sif tanong mo le lavo fo mai te le no i fa fo si o Australia le le tong o le fo i fa so lo te fo mai o le vana fa mai tau si i tong yo tu langa na ai te lo ala tau fa ila te le me sili mo nga singa se ya me singa se le o mo fa tono la tu ta tong ona inga singa se na tau na fa tino wa ava pe o ka ni se le te le ve ai tau na ta o tu ta yo e tau na fa ilo ta to e le fa tali ka ni se mo se ya no se fo mai ola e ola ka ne se tu mo fo mai o e pe tu langa na e na ona le wa ta o va nga le le so te ile a ta pe nei po la stofio va so a sa ia ona matua te le al so te ile pe a fai e ta no ele se swinga mai le van nei ma le so fa ta no a tono mo ta to ai nga fo fa longo mai ai le mo to fa mta langa le o lo fo le se savali te a fa ya onga amata mai ale ECE po early child care po onga amata e o te tulanga lua lo no winga ava pe o New Zealand atole la so te fa ya onga le stofio le fa mo le stofio la sa e lo ina no fo mo ya tama mate ni fa na ai e lo ina ye fo se si o ma tu no fo fa le fa ta si mata miti e ali mfina lo fa nga winga e pe ya la wa le pattern po tulanga le New Zealand pe o te mea ne o tau sanga i whaile pālota. Ai tele lo na whai solo te whapia ia a tau le amana ia na mato solo te matele pālota ia auto. Ai ti ngā ina ia le mawhai ngā malo le lipa. Ia wa o le yuni. O le ia le lato sao i tu tonu i le whai ngā malo le lipa. Ai le solo moe a lato na o whai solo te. Ia a tonu e le leito e le anga fo isi taimi wa
e tinga ina i stress e fol malo o le tau whatoto atu le na ho le whao kapili e lula tō ia maisi whatulanga ia ia ai toi tau moi male solo te lea ia lo inga lai tau mwhaine ina ia whai se whiutanga inga ma se tūlanga fōilia ina ia o atu le stofi ai toi whape masi whamtalanga a mesila solu ia o leo toi tōlus wale tau nu le solo te lea leo whaamaria ina ia ia tāna tō ia tōno tūlanga na lela iai sa o lelei o le vaenga le wale wa ia tu ia ai por va por le masomon tu puanga le was fulu afe ta lale tongyola o nei faya o ngai to no ia tal sia ia tau no sto no ngale ele fa ngo fie fo ile ngal benga faya o ngala to ma dia la to no fa longo interview le si pese pulia o ngai postanga te mai e to no se le teachers association ole na fisilan to fie la to tongyo pulia ja to tele overlevers fu of ja to tele fo oversell of ja ri tangi de ja fo li mo ya la no ole tongia ato sa lo mlista ele na to o conditions o me vo il fingo la to wa ya ingo na wenga me ano mai ala fa pe mai o me ye te tau to ta vai al tu pele vai a mai fa tasi lo la wo nini fa tasi mai mo le lo la ma lo le me fa mo ye na va to ele le offer ma lo le tu pe fa mai ele ina le la va a mai lo mai si me ya ai tau na mai fa tasi te me tasi ina ia va va ai e mai si me ai va i fo i a el te fa ngal wenga e ele con kala te va tu lunga e te alu e fa tau pe o mo di tu unga le ye na sei ni la ye na mo di le fa ngal we ale mali e sei ni a wa lo fa ngal we te lo sa va te ia se tatu tu ma sa o yo no fa ni tau tau sangol fa nga ba lo ta ia tatu te lo ile tali po le atu na ngale ai o no le sa tali no fu ta o va ngo ye fa ma va mai to fi o no le fo i e ia sa ia fo i ia report e fa tau te fo no le ICC ia fa ta sel fa mek ona la le se sengo na um fa wa lo na to a la na ngaluenga ai e le fa malolo mai upu fo i ai fa Oi vai so le tata no ia o campo fo ia campo le na tata no le vai so le fa malolo mai on to finga o le fatura le le sa ia ona ia tu singa fa te tau i polisi le national politua ngai ia na lana fa te mai lon to finga ona ele talafia ngai tu sai matula fono ele ta o le code of conduct i tu unga tu la fono ia tanga te whainga ruenga e tō fia le malo ia na lana fa ma ele ngata la na ese me le fatura ala ve Malaysian nga ruenga environmental authority ia kumbalole na asa ili lopo isi tangata ye to finga ifa peleva ye boards bo vanga ia mo lo mesti mahari e fo de yentu to singa e fa se ai i polisi le policy materiala o si mahari sa ministale finga malo lepa ila lo te inga Helen Clark ale mo fo sa pule fo ya fo consequence istemi au talo volto a elton ya o pele tam tu ia sti mahari na ia saulol fai unga al malole ile tu die ile o fai de telelan sol tu la fon ala o mun fa to ese mai le to fai ele pe rock campo e fai tu ile mele ai no foi to na sau e fa mai le sa o le sia ya al malol mele pule o lo tale fai ia nana leina ile la mo tu lo sti mahari le o mun fai le na fa to ese ma ia le to fa vo ia asa ile lo mo istangat anela mo fo I mai si fo tangata o sa ye mo le tono fa nga malo le ia la fo I ta I si fo I ta fo no isi committee fa la to ia la fo la o fa la ia fa to se ngai tu langa ia a tonu ai a vai fo le national a ye le national la to va ye le malo e fo I tangata sa va ye committee fa pe o ia fa to fa pe ale malo sa tele ala to fai tionga polisi le lip ai le tulia sa ia o tempo le po ele ngo lista ngata le to mantua ia ai na fai ai I se mene tupu ia e pe o na tau fa sino ele limo le lip na to te fai mai ni tuli mo tangata fa fe to tamana no vai i to inga fa inga fa por kikile
tau ana wha ma uti ia vaenga ia. Ia wha leo lawe ai tō fia lo stūlanga lea. Nai ngu lo la ia. Te lea me manawa ele mwhain tau tau. Ia, mo ele le. Ia, anga ima ele vaenga lea masanga pe o le ele polisi le pe wha pea o le polisi o le tau whai mo wha pea wha opopoi ia tūlanga wha ututongi on nei tangata ia na fia. Ioe, ma tau rea o una pāsi ai o le wholesanga ai al whainga malo le leipana o pale mai le lua fesful fitu. Tau sanga o mama si itia le tutongi mawalalo tangata mātutua. Le minimum wage. Ia le lai o mai le umana la tau wha alia fo ile o si ila tau tongi pia fitu pasene e len si ai. E tau wha tustusa le tau so i fuanga le si itia nei le na o le fitu montu pasene a. O le lai e whaile wha alinga na le malo ma umana pāsia. E a fua mai le aso mo apelila le masina fo. Na mo e lole so stangata whainga ruenga al tongi maulalo na pe rusu tasi. Ngalo i te numero sa ona i te use numero vatu. Se i vatu system. Ai, na o umana ta umai ele le minimum wage. Nuna winga lau tangata whainga ruenga mai le malo ava pe o lusu tasi te usanga ngai lunga. O lau tongi maulalo a o le tongi leo umana fatu la whanuina. Le lai mai lole act for mai. E te tauna o nei whaonga le polisi na i lau whai whatoanga i Hawke's Bay. O lai tuai mawhatia le wha. Le aini tupe mau o teimine o lau to i leanga uma whatoanga. A watu fo i bele wha mawha i wati le ana whainta. Ia. O te le loa i po le sa o le mawha o le act la tō. La tu la le si tanga tu tongi tanga tale whainga ruenga. O isi si fi whainga ruenga pa le la mau lalo tongi na alai mau lunga tongi tanga te si whainga New Zealand. Lo inga fi o sua tanga te whainga ruenga to e wha mamaya lau whanua ma whatoanga ia. Si le lo te whainga ruenga se si whainga New Zealand lai te le. Ia pe o la tona te tulunga i palasi le o le si iti i whainta. O le tonu o me taunu whain malo i tulanga lea. Ma tau lia fo ele wage subsidy le na whai, ele fo toi whai i a. A tonu e tauna i se tu ai ngā whatu penga whapena ave, matu tupele so soani ai, si i pele tongi o tangata whainga rua tūlanga iai. A le tupele so soani au tau le tau wha ale le, tau wha to anga le ai. A wa ata tau ai nei New Zealand tūlanga fo ia pe a whaine tele mo lafu manu. Pe o whatu o meo lafu povi, lafu mamo i taimi e wha ale tonu e fo ia nei whai whatu anga. Ia ona ave lo le malo tupe so soani e lato. Ia, e rei ala se me e senga mo le me, a tau na so soani foi fa pena. Mana sa. Ia, o le vaenga le vatu i le mawhitanga po o le whanapitonga o mātua i tona Wellington e lea pe i se lato tau mawhainga ina ia tūwha atasi. Sa ili na wala fo ile ia whainga o while venga malamolinga o whanawa o ngā ia onga. Ioe, e maria lato i elfa o punga na tau fo ile le wha punga o le catastrophe pe o le upuna pa te lea se wha le tono se te meo e te le ta punga la to le pasa hele ngo le wha punga wha te tau lea o tua i fiu nei mātua i le leo ni pasi o tau lea o fia nei o wane le tolu tau sanga o tau sa ilini ave pasi i le ngate Wellington a ungai au Kilani i a Maniusila atua mena o le titi pasi e fiwai ono le lava pasi o lola tūlanga pasi o anga ma tau lia lai e mo meo konkalate vo le whenga ingai whai e a onga ma company a pasi o i company pasi e fiuna te mai te tū alo nai la tu tasi le pasi wai le lava afta ave pasi e na ole o ista mai te ana ista mai te sa vat o wawa ia tūla e mato i karuri a la sa vali mai fa mai faso 5 minutos sa vale mal também tinha alu le aonga pe alu o Wellington o fa pe sa te sa vale a tua te aso le alu colicita te le foi tau pe 5 minutos e sa vale le se vai ele mo se option vale se passe se a ya le vo mai nei ale ave a inga le mo le passi o fa le ele tupe e te tongi ele passe ai se passe le la o vai lo ma tu si le fa le la to wa wale o te le na fai mo o Facebook page a pitonu a le la to wa community page ia la o fai la to fa so la to ta vale fai le kapu ia na la wa le o tamati a o moli fa a na moli se me la tele si pasifio ai ia no ia 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 mena la o fai si community tangata ia e na ia so ni tamati ia la o matua
O la ua amatana sa vali le si atonu le e mo soi fo maloloina o tamiti. Ia fa la e le au ngal tau malulu. Ia. Loinga o tu le au su. Ia lo atu lo afe lo ile simi o le alu le au. Tato sa mo ya sola atimu na alu le ia. Ta mo se la ko amu se anu ko le o tafa e pulo va pe po se la vo ia. Ia na sa vali ale va. E mo ile. Ia ai au ngai o le fofanga le. Ona o le whaafitau li fo ile o le tele o tamaiti le o le aonga. A pe vo na ye bi po tem tangal ben. Ia tono la so son tele fo ile. Wow, le lo po isi mafuanga ia ona le whainta. E le ona le o tamaiti ma pa o el numero tamaiti o le aonga. ao. E sia mea na afa pete no fo nei. O le se pasi to e no fo te le se pasi. Whaitunga tayo o ilunga le stotu. E o malo whapi la tu e watu alea o malo vai aso. Wha o malo vai aso. O le si vai aso misi le pasi ia tu e nofo. Na tiri ale le whale tu. E te taulana whaasala le malo le company pas. A wale whaasala mātua pe a truancy tamaiti. Pe a leo tamaiti le aonga. O le fio tamaiti le aonga e lese awale o le aonga. Taulana wale tu la fono talwhianga i. Ya, malo. Ya, masang sa ifaisi na malo long pupu yon na choy fo. Imay le whaawau le po kalame whaafitai. Manaya. Ia toe whaatala whaatu i le vaenga luna luane po kalame o tala la walunga le mai aso. Sanga ona ile tala le sa whaafongfo ile tunu i tala fōua. Ana nei tae au, ia whaatau lea i se ekale sia sa mua o lea pe ua i se whaasalanga ona o le tūlanga fo ile le sa o whaonga ngau tupe pole sa onga leo le mtaapua. Doi. Atonu e o le mtaapu nei au ngā fo i mo tele pol kalame tātou taltanoa i le vaenga leo. O le fai se leo li siti. Ai mese leo o tato o male teimi o tausanga e amatai o na whaia mo tax returns mo ia o na tapale o li siti mai whailo o whaita te utupe e kalesia. Ia nā rololo tangata avela na claim i o le office o la fonga. O nā lale mo male tasi vai tolu le tele tata noi avape mai sau me alofa ili liti o wau tātou le e le vaenga nā leta o le downy status tu sa o umana whaatanga tātou o tūla whono malo i lalo o le laisene ino le listalanga o tātou o le charitable trust le ia status le tātou
e mawhai e o na mōle tūlanga na o a donation se mō mai, e mawhai na avatu lau li city, o na eure i ave lau, tau sa lau whaatumura o pepa e ave o, ia na mō mai leo li tasi vai tau lau tupe. Nei ma senta avatu o ta whaateta i ngā ape, la fusau wivas futala. E toi mautu lau tō futala. Ia. Whapena fo lale e kalesia. O e kalesia le o le stala i whaatu la fono e tonu o le ofisio la fonga ma le charity services le Department of Internal Affairs. Ia nala i vaenga ia. O le mele tele no taltano atu ni se tau sanga mu vai. O le ngalo i e kalesia a mesi te utupe. E whaingo fia na so e le ofisio la fonga. Tupe le alu tono tu stupe le e kalesia. Ai fuafua le au whai o le siti e vatu. Awa ano fo neso ona tusi li siti e vatu whapea. Silva vai a pe fese tupe le e kalesia na. Ia ai so atu le tupe le tono tu stupe. Ile te taita le fea mai. E whaingo fia na masalo mia mai lole so soe. Ale tu la fono le ma mafai tele le vai le malo le so e tato. O sia e kalesia le nate e kalesia whala putonga. O tapuni. O ave esele le stala le na iai ono le wha maoni le whaingo la tunga luenga. Le tūlanga tonu ali e a tato wa i tūla fono o lai maninoa o momi o donations i tonu alau e kalesia o free will offering. Tu sa lai wa maninoa le vaenga na wa tupele la fo le lotu i whainga luenga le lotu. O tonu la tato e kalesia e ma wha la pupitonga ese ese. La fo i lai ave la tō, la fo la tō tupe whai la tō mea. E o isi la, wolo, claim tupe na a. Ia, e whailonga fasili la tupe na. A whapea lai whainese la whonga tupe na ole i ta whawhaoi. A le la alu ne whapea ole tau nese le na ave i ngā ruenga whaile lotu. A le na whai a mo le o i ta whawhao mo se. Ia, o mea la na ma toi manino ai nei tau ona mo mese. A tono vaenga na tau fo ina sila i e kalesia e siaki sa o le official la whonga. Wha manino mai a mātopo a ia atona fisiri mono. A umala tupe o tō e au. Ia on wha manino mai rola ia pe ia o tupe re mwhainu whai e vaenga na tupe re mwhai e a. Ia o si e kalesia. Pe ia sao tupe o le i tono tupe le e kalesia. Nto e mai le i e whai e me mana o i lato. E le va le la ati e le umifo ia e matala le mele tu. O e vai tinana tau e tonu. Tuso le money laundering la mea na a. Nei a tonu le wa ia tu ia la na mai ai se la fits full wa fele na vo le tupe le na tu sa wa ave fa ngo ia le kalesia le ono le o se o le faingo o le siti na fai ia e fo tau sanga le sa ia fo le me fa pena na tupu stasi fo e kalesia nei la me e fo sa tala no il telefon ia on me ale tas o le fai se o le siti o siti na fai ele un tanga te le lotu ai o isi ngona aveli siti e le ai vo tonu i fa pena fo la le mele tu lai mai ai vai a tonu a nga fo ile sau no le termine to e fa mana to ma va to e fo ise tu ala lo tatu e ma venga nei fo to ina fo tatu a e kalesia e le tatu uma le lo tu tatu fi sa o le o le fa fa e tau lan fa mauni fa ingo uma me wa pa una la wala te sa o le o fa mauni ava pela le te lotu e fai vaenga le ia umanino ngai le ngata le sao ai a fia umai mole e kalesia ele ngata la i e tanga te ofisiri mai fa mole mole poi e kalesia awa ta ulo e kalesia sa mo va pe le lopo ia vai fai ngata ia na mato va tuole ta le tulanga le ai a tonu e te maua i le pepa o lo i lo mia e tonu le staff po le mena a o mana kau e kalesia o lo a fia ele fai fe au o lo na fale tua ma tangata e to finga tono e kalesia ia o ngai le vaenga le ngai le o tatou la nei ai pe o le nga fo ile ia wa te lo ini la to la isi vaenga o fo ini sila ai a tono o le vaenga na tau na ma te tu e fo ia le ngate e kalesia o fai fe au tai o e kalesia ina ia sa fa maoni fai ngomeni a wai Lucky New Zealand, o le ia le si fa monianga lea. E le mau le mele sa mo. E le mau isi no la lang. E ale fo mai lava no. Ai o fo I fai e fai isi te ia o cancel ai fo. Tapuni manava no. Yo. Ya, a tono na wa watu ai. E le ma nei on mele ro tau leanga ina fa pe o fai fe au. O se e kalesia ia matai tai o le kalesia. O no ne ia mo tu pe e oi.
Ia usia kia ko le talfenga ia. I pawana po lenga ina nei avia mama whanga pēna e tā ua le tapuni atua i o le whaitutu a mo isi a le tau mwhai lava ina ia muli ta i tō la whono mai a ina o ia fwoi vaenga. Ia e au ngā wale o tui titi o le taimi. E mo e fwoi sia whamani anga 12% e fwoi nea ia whai ungo mati a masanga māsani ona. O tato le tio e whai titi a me whapene i male ale e mo ia tano atu mātou a whenga tā te len mātou tu ingo wala sa wa ingo tono newspaper. Ia ava pete o e matua i fia i loa alwa inga lea ia o lo walu te sisi la ina i loa i lola ia o lo whaama mo mo ina. Malo. Ia o le isi vaenga lea masanga pe o le e iei le au nanga po oa o ngā a matai po le Child Care Center. Ia o le whapea e tutongi le whawhili ma se lau tā lai le aso. I pe umta apuna ia le fu iwa ia toni. O le tau mo whai le malo e ave umuta mai te aonga. O lo iei fo i pisi nisi o lo tau whai lai toi whai aonga ina ia e ia lom whanau laiti. Ia e whale velavi. E tau fo ina whai fuafua o la po umana e ta iala. E tau na whamali e ina. Ai le ma whai o na whai siau. Ia e la le aonga le walu ne la tongi o whai aonga le alu le tupe wha whilima se lau le aso. Ai le itala le aonga. Langa e le whamali e ina tu la fono. E ma whai e onda tala lo ia le aonga. Umana whai ne le whale aonga ma me umaya. Ai ei vaenga le whale watu le whale asisinga. E le o talwhea ngai. O le whaitionga la le ungari le onga le pisinisi lea. O le ana pasi ai si mato whale e mo e fo ito ai ngā masini o le ventilation. E mo le o le ea fo le. A le o le talia le teimi nei. O le mele ngano le ungari lea. E iei teimi e sui ei tu la fono. O le mena pasi le luas futa sanga taruai. E sau teimi nei o le pasi. A tato ai fo i tato whale ia. Sa talia le tolsu whapasene le maulunga o le rating fo le pa ava ai le malosi tūlanga mafui. Pa le Nea vo le rating o whale mo le whale le mo te le o whale ne Wellington. Nana sui al tūla fono o le malo. Ia a mailo male a veai. Toi whale le tō whale. Ala sa pasia mo le taimina tū sia le atam pasia. E o sui tūla fono. Whapena umala le tūlanga le o la vea nei i. Ia o nana e tele le whaitionga le malo. Whai di whale a onga umana whai a le o le pasia. Ia la sa tauna umana tau iei wa ai tūla fono ko sui. Sui fongo le whale. Ia na whai ngofiela i. O le isi vaenga o tala noi fo ia o ngā amata. O le wawa ia tu le tele lau whai o. O onga nei po o Child Care Centers nei o le ei. Wa fo i. Pe o le ua cancel pe wha leo ngā ina la tō. Ia no pe o tō la fono i e te tā ua na taimi nei. Lua se lau whasu tasi lau whai a onga na uwhaisa i susu e ngamtanga luenga. Te leo whale tōnu la e tauntua whale le ina i whamari e nal tū la fono. Ai so e lima su tasi o isi o umana toi whafo i lai sene. Ona o le le o onga am. Ia o isi utapunia ona o le le. Ia o isi a mesi ala o si o le teimi ale te tala mai e le ava no i lalo le whainga malo o le national. Sa tele a company te ua mai whaia la tō Child Care Center. Wa whai loa mau mtupe. No mai lo leo lau lina o tamaia. O mai lo le whai o le polofiti ala vai la tō a. Ia. Ai le pole tele lau whai ngā ruenga pe tau na square na whai ale i a minimum. Jo whai na i lava taua ina whamari ina numero whai a onga tamaiti. Ai leo vai a sisimi o lamana tu la tō se fetupe o al polofiti mo la tō e ona business. O sirana leo la vea sa ilinga leo o le whamari ina. Yo isi le anga tanua nei le nta tanua i fo poli lo e vasta lo. Fiu nei fa ya o ngai fa tali mai si tongi a to le masina le si tongi a. Ia. Ya tapuni lo. Fa la vela e tapuni ani. O la ua polonga ma fa tia nei fa ya o ngai o isi la tongi mo kesi tele. Ya la na no fono fa le janga tele ona pisi si matupe ia o le vana fa ia na ia. A tonu e tauna isi tūla fono le malo e whamari e ina le tūlanga lea. Ina ia awane isi tanga te nofo i le isi tutongi. Pe tutongi e le malo i ai watu se whatau le malo le ase taratangata lea ai watu tupe toi whaale le ia. Ia vaenga i o. E le whea tele le me te iau whamai o le sau ngā ruenga ono le o le vaingo le. Mo i le ia.
Whasolo mai ina mata upula msanga vei wea tupe ua toe li liu se whai unga e meiseo le fo i o le fofanga fo i le an malo le sa whasisila taimio i Jacinda Ardern i le pili le pa uel numero a le matua po le tau sanga tanga tai palo tai Mantua tata nona na saua o le for submission na le tamaiti la los fulon tau sanga a talia lo tau ni palo tana tau Oliver fulon lo suvat faisa vali tamaiti na avel la to petition en malo o avel la to tal sanga ia talia lo sango mai lo mal palmia na talia tau na avelo fatala no pasia al mariela te mantua tata na faita mina ala pe wala foi pulenga no e fai la tu tonu a wa nai fateta i mai fai ngo palot ia e vatu fo e de tadia la to fo mai tonu fai mal marol ton ia le la usau lo Chris Hepkins fai lo le ton fatati an ta pule ia ele se mele o e te tau na ve visita to te no le te le si mau fa la tonu ye tau fo mo ia an to fo i mai le ta pule ia o le vaenga lea pe o le fōlinga e langalangoina umai e isi fo i vaenga whai o le tūlanga i se saililinga e mai se lava o mta pune polo fiti lea e tala no so o ai a lea lama e tupua polo fiti na ia whalatupe o le maua i tutono New Zealand te loe te li taia mo le ngai wenga ne o tartano tono e mta pune o le amatanga ina o wawa ai le mele tupu tono New Zealand ele va le fa ele ono biliona tala ele tausanga le polo fiti fa le tupe a Australia le tono New Zealand o le ASP o le BNZ o le ANC e mo le Westpac fana e ia le mal tausanga le va soa ata to o mai lango le BNZ o le bank o le Kiwi Bank ata to mo lango le Kiwi Bank o le bank na tono New Zealand tat e feo lolo e whaingo fianga fo le to inga whawhita uri le a e wala velave o la e no fo ia to te leo tātou a e whapela a mata mai le ANC o la te no fo ina o pe o le BNZ na no fo ina ai ana sa vali e stanga te New Zealand e le to e mo la Australia to inga profiti o le la u whaine le mati a mata mea lo le national le partia le national fai lo se su engole fai tu pa ia po le wa tu ti le la to polo fiti ia nei a materia la o John ki de sa pa le mia i a o ia tai fono le ANC bank i nei le la nei New Zealand e o te di lo ai tala no mo fa pe va io de la fai tala le ma to va pe i fai ai o le me foi le o le ai fai fo e ma langa fo io de la o talia lo o le maula le a fo ia le malo e le faia se parliamentary fo le committee le se le committee vai e committee fa parliament ala ave le Commerce Commission e le neina e matua i vai lau tele i tu la fono ma whainga le whai nei whale tupe ia ma vai po tala whea ngai le to ai ngā paseno polo fiti e maua la tau i nei New Zealand pia fufua i Australia o mai su e nei wha momonga le iai a fatus tusal polo fiti le mo ni New Zealand ma Australia fa tu pe ia e matua i maurunga al polo fiti le mo ni New Zealand o lona winga o ta to le mi miti la uri le afu pe ma fo tu inga fa punga fa ai a fo e foi polo fiti fo le tu pe le ia la lo OECD pol vaenga le me ta tu fa tonga le o ta to wa New Zealand le pito silia na mau me ia o le matua i le ia New Zealand fa tu pe a lo inga so fa le tu pe ala fi sa uni e lo ai le lan polo fiti mo ne ai va ai la i mo kesi a fai nele mo kesi le ye e sau a fix le interest rate e tau le 5,000 e le over to le 5,000 ai ama isi no la lang tapi o Amerika se fudu 5,000 i lunga tu a fe sidi la po la me ala ina fai fa pena isi no ane fai ni sil wa foi o no pe la Amerika tele yo fa tu pe la ye o la tau va e vai fai nga foi fa to sine me fai no mai tanga te ya o e mo lo mo kesi a ni na le fa e le o mali ai vai ni foi na fa tu pe o ele mas fa tu pe silia tu le 5,000 e tu sa uma ta si tau sanga lua toru 5,000 fix ele se penko fa pe mai e ma fai na mo lo mo kesi as fu tau sanga e fai lo
Ma foi lai lo lai. E fai mo fiana mi miti tato ina ele. Lei mane tele va ia tu. Tal sia e to e siaki le leia e tau ana fa tu lang wai pe un tata no va so le no fa tu. Se va ai vo le malo ile va le tupele pasene le mo tanga tele yela tupele te auto msens. E tai va la lata le pasene tu luile o le pasene profiti le mo fa tu. Man pasene le mo o le avelo tupe te auto no. Le fa fanga venga le wi mo ila tu tu. O wa sa ni tama pasene na. Ska mai me be lua ta ta la. Ele vana ia ma ese mai mo tasi ta pe tu e fa ta usanga ono fo ila lona pasene na I mo se ko ile ia ma se me. A left a matene na si. Ai va ve no lungo le lima e ono te lo e o le ono pasene la we ni si to inga. Pe itala. Pe fo le tupe la le mo o ile tu tupe e la ke mo no tu pasene le termine. Ia ai a pe tūlanga nei lewa ai mo tau ana fa se tūla fono le le malo ina ia pule ai tangata nei ia ma fa se si fainga au te tonu au ia a tato fai mo tangata ia fa ngolongo mai o le so o umolo e se uma ma tau tu pe fa tu pe Afriki we back ave fa tu pe New Zealand na la titi lola ia wa ni New Zealand o le Kiwi Bank na la na fa vai mo tato ina ia tau ia fa fito ai ia fainga fa le tupe ina fa sa waia tato ia le Cooperative Bank le sa PSIS po le Public Service Investment Society la Cooperative Bank Day ia ma Taranaki Savings Bank bi o vainga ia lo te mantua ia te mine ma sa ni anta tala no ai ia baba ia banks fa pena banka ile ona e ona tato pe ana tangata ni siru le mantua le sina upu le sina upu atolu e o fo e tato tanoanga tato sa fa e fo tanoanga te mi fa ngai po le te mi fa ngai te mi fa ngai le ana ma le ona ia wa Australia ana fa tu pe atolu sa ma fa ngai io pe ona fo ia se tui pa manino le ai pe na o mani fo le ma ta upu le ai tato e se o mo ma fa tu pe ai o tato ini sa tato ile Westpac o sa le uti tiro la matanga va pe dia tato ese mo le wes mo ia le tele tato tu ai tato la le fal tu pe New Zealand ia afa pe na o mo la e kalesia tanga ta uma le fa no longo me le tio ai o le longo ia tonu e mo wele ia le Kiwi Bank pe mo sa na lua piliona le tausanga pe tolu le profiti a tu pe umana e a mai so ni malo toi fa sa fu ma tato di benefiti o nanga ye fa I social service o education me va pena ia mele ia na le tato ave tato tu pe o ave la to ia tato vai tu lo fa ngol tau sang halo foi ia lo pon mena le a tona ia nga foi mo nei tanga New Zealand ia was in no foi Australia se tau faso le malo si o tau e nei te wai tupe I fa tupe ana fa la velo benefiti o Australia o la so ona sa wa Australia le o ni benefiti mo la to ale la to o la benefiti fo ia tini ele fitau wai nei ma fo anga taure tawe na se wai tupe fa tupe New Zealand na tonua o te loe o malta por ko la mini o tata no ani ta puni fa malo si awa ye vai ngai e ia o EV cars ia e po ta vale ia tu ngai e o le ile su ngai sa fai mana foi pem pena tan no e mo sanga no vai yo mane tele o le tau fa malo si au male malo e o fu la lang e mata na ngai ta to fa ngai ya ta vale ya lu le wila e tise ia o leo fai nei su enga amata lona fai fa tusa le sefe o ta vale ia hybrid neo fa tasi le benzini ia male el tise ia mata vale ia o fully electric pena o le tise ale luai ai fai ele ia se ngatele o isi sa I linga le to inga malo se o ta vale e si le ta vale le tu o nga tonu le o walu benzini to ia le ilo tamai ia le sa nei ele pe fo ele tisi a roi pe o fanga mo tulanga pena ia male umiona a elu le petrol mo le faingo fia wala a umole le tisi ia la ia benzin au a umolo le tisi o le fainga yo le ta vale se longa e fanga
A peo susu enga la e fōringa mai le whaitau fo i lipoti. O lau a matai peo toi tau sui mawhawhau tanga te whaatau o ta walei. E sui lo mawhau tanga o le silo me tupu lau wai. E parasi lo lalo tau ta wale wau le tanga te whaatau. Ia a te tonua o le atangu whai fo i whaale le a tili le teknolosi. Tai pe ia o me fau mai mai. E mai ale te me tau whai ai wana le lei. Ia te mua. E pe o mai tesle maketi, shakin maketi pe whape i mai. Ia watua e saole, ia na natua e ale whape na, ai watua ia e pe ele, ia whai musu i tangata ia, to sui whai leo sisi whainga. Ia whape o ina whaatau lau ta avale ele tisi ae na te aluai. Mane whai se aso nai whaasoa mai le tato polkala me pata tanoa e, o pe leo ngana tato tanoa ngai tai au. E whaasoa mai e nisi o experiences polo o fo isia me na tsi le fiel fa ngango ni so o loa me fa pene e so ni fo isi o le au a fa no longo tato e na fa fo le la to fo fanga pa o ha pe o ma fo fa to sta vale mane tse o le wa ia se manatu po se fa ninga fo ia le ampasa po le official le ampasa sa ina tono Wellington mo to inga fa sanga ile e pole malo fo isanga te whaingan wenga le official le malo ni sila po i ni vaenga fo i tau whape te wa awen wha mtalanga mani wha maumonga le malo te whape wha le anga isa i tanga te sa whaingan wenga i le malo o le ua wha malo lua le malo e le mailanga wenga ono tua i e whape o te le nalu a watu wha mtalanga o me tupu to New Zealand malo saina Io me ia te lola mai te tu ma tai tu ina la va inisio le ole GSP le vanga le va ia le cam security le fo le sang le muta tu official na ia me se fo ia ngal vengal ma lo ma tai tu ina tanga ta po fa maoni fa ngola tanga venga po atu tu fa tu ia fa monga ma me le tauna ave tu ma lo sai ia la le pe ofilongia lo ma le official ma lo fa mai e le fiere le fo fa malo le tanga te whainga wengal malo o la ene le tuan fa momo ia o ia se sila no fo e o me fa pene e tele ana le ia e tache lo ma fo e ia no se va henga fa pe lo no ia sa mo ni te o mai fo se tala tau se fer tanga tele ia le pe o me na fa por kiki fo te o fa salata to le fa to se na ni si o tato lo le va tu pa o to ngam ta fo pene ia mo ile ia le ba tu fa se la fa fulu mo me la isene fo io me o ava malosi o le lava na tatala e o le sa ye tu lang vo ipo sa ye ngai tau fie mo staini le to mau to no le fitu to sang to na io a to no le va nga e tato va vai fo ye o le ai fai ti o lunga sa o fo io so tenye le o pati le lunga i o kilangi le fo sa le consumer New Zealand ya sola cha fata no fo tato po klame pe o ye na langa langa me ta o pule na le fai o tula fo no ai le fati no te lo o wanga nai fata ngo ava malo si ma me nai ya e malo si tele le lopi po le lango la wi fata o le ava malo e fi wala me pa si tula fo no ai le fa manu e wala e tele le pa wala no fo mla to e ai pe o wanga nai vai o polvo mani tele una e polvo me nei e ko i malo si le tua a community o polvo ta fi e wanga ya tonu o me na le ta wa vai fo ina e fa ti a mi si e wanga no o New Zealand le tele mo me o sa wanga ma fa le bela be tupu ai ma fo ma ya me ne o le no ia me se foi peo me va pe la tala tai fai tio isi na la tai a o ma tu lang va pe na ni tu wana le tu ia ang sanga ona i fo le fa mo tato kala me fo sanga tangan venga o nga le fai tai a nei ia tono le a fa mo tai fo i po kala me nei tai a o le fa tai tele a o le fu tai a fa tai tele la mala fio am sanga i fa tai fo le malo la fa fonga tato po kala me na o tala la lunga nei va yaso ia tai me nei Asai foi ia.
Le se fonga mani o le sunga ya Francis Paulo Malpese ia le fungo Sarona ina ua se full 5 minuti o te anei le tu lai se full maletasi o wha fia fianga so i whiwhiloi ia mai le tautua la wala leo le si fonga o le lau mua i Wellington i le leivaenga o le tai au ia toi wha malo ma toi wha taro wha atu ia i le tai au le pa ia ma le maro le tātua tunu ia mai se foi o lau wha fonga i la tōro mafuta mai le tautua ia a la wara leo le si fonga le lau mua fa fia fianga se i filoi se i pa ia lava fo i le tu la se fulu malilua ia o tātou telefou ma tala mai Samoa ia fa wa lava fo i le tātou proklame mai a le tu la tasi lunga le tātou wala leo le tasi o ono tesi ma le tasi fa mo i lau le tio ma lau la au fa longo ia i la tōro mafuta mai tonu a inga ia mo le lau telo le atinu o lo fa ngā mai lunga o tātou penga tawhailangi ia e pei o le Facebook nai kia nga i le TV mai moa mai ai le nei taimi ia toi whaataro whaatu whaatai fo i mo le mai moanga e misi fo i la tau ia o lo wha ngā mai mo mai lunga le tātou YouTube le nei taimi o le tai au wa se furu 5 minute wa te enei le tu lasi mo le tasi whaatimu timu lava mātou i Wellington ia e misi i le vaenga o lo i le tātou ufisa whaasaralau ia i porirua o lo to ulu ai ti munga le nei taimi ia o lona winga a ti munga loa o lona winga ua masi se ele awala ia o le melea na fa manatu atu le awa ta vale ia mai se lava ila to lo fe ngai manga luenga ta vale afi nei taimi ia ua masi se ele fo ile awala ia ai tautuana ia le saunga le mu ia le ngata mo o ela volo fa foina ia lau ta vale le fe ngai manga luenga ia a o nisi fo ta vale o lo to fe pasi ia isolo ia fa mua ma tau sia pe le saunga le mu ia fa ngata pe a fa le tonu sta vale nei taimi i lunga le awala ia ona o le timunga ia ma tulango lo ia le tau ia me se la fo i tātou i Wellington nei ia ai toi fa malo atu le tapo inga nei matua o lo tapo i mai tonu a inga ma tonu mauta tangata matua ma mauta ngase ia e fa talo fatu toi fa talo fatu ia o le proklame o fa fianga so i fifiloi ia awala fo i lau fa fonga malau mai mo tapo i mai ia me se fo i la tau lo fianga i pe fi au manga luenga lo na winga ata ulo le timunga ia wana o le paulava le to inga tau sami ma le tau mawhai au ngai teimi whapenei o le ulo koko leisa po le ulo ko pai ia matua wha tele la puka ia matua parulo i ma le koko Samoa tamal na o le va ia aluare ne yaso na ta milo ai tono le fale ia pa o tuon mkoka asu puka fo ile le tai tolu tai lua tai tasi ia to fa o ile o le moe wa no winga isi no fo i mai lu mo le mkoka fo i mai tu le mkoka misi i le sitting room po tu malolo ai to fa sa o tono lo potu ia ma fa maula lo te isi ai loa ia ma to fa loa ia lau fa le moe le yaso mo el nai te fa fo mai tono ainga ia ai mo le nga lu o lo nga lu pe ia fa malo atu ma to fa taro fa atu ma lo fa malo lo singa luengo le nei tai au ia i le pa ia ma le malu le tātou sino malo fo ta puai ia talo fo i mo i la toro o nga lue ia me fo i nei fa nau lo fe ngai ma o ngai le nei fo i tai au ma le nei fo yaso ia fa fianga su filoi le si fonga le mo Wellington ia mo le muni atu mai le tātou ofisa fa sa lau nei le 5 sufuma le tasi man Kevin Polirua ia le no fonga lo ia le tātou ofisa fa sa lau ia ai manuia lava ia fuafuanga o le nei asu ti fa timu ia i tātou Wellington ia fa pe fo ona te tala o fe lunga le wafu ia manuia lava fainga faiva ia vai po saunga le mulunga na vaenga te fa ngotai ia e nau fo ile ia ai tupu mai ai ni pe fea po ni fa fitauli ia ona le fo ile o le nei aso ia manuia ta po inga le tātou ale tātou atinu ia wa fo fe ngai fe au mga luenga so 20 minute o te nei le tu la se fumo tasi Junior Vailua la Samoa Siva fia, olo uloto.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ole abate
moe moe I le atua Ma fonso soi fua Ai alo iti Ma pea fo'i matua I uso uma oi mo totua Ma fale mai Uu I tua Ia tali mai le tatalo fa'a tua tua O pua pua ngale nei o langa Ma o se mea e fata maa E a whai e te tali o lana O na tanga A mea le na ma mai fofo Ia nganga ma tino Ole a mame hai ona e malolo E o ngā senga se aina Ole ale whangaroina O tauma I le nei ngā singa Tu atu pea I le matai Pea umai te roto I ai Ana mai o le tino o mai O puapuna le nei o langa Ma o se mea e whata maa Pea whai e te tali o langa Ma o la tanga Avelena mai fofo Ia ngana matino Ole a mawe ai ona e malolo O pua pua le nei o langa Ma o se mea e pata Te awhai e te tali alana Ma o le tanga A pelena ma mai fofo Ia ngana matino Ole a mame ai lona e malolo Te ufonga malie ia o tama o le matulua. O fea foi ina o fai pese matulua. Whangari. Ia na, whangari. Ia o le ngore pese, ia o pese tuai. E se mana i o nei pese tuai. E whaalongo longo. O tama ia o ngali timunga. E pa o mai a ki tara tama ia lai te whaapea ilunga le moenga. Alai te whaatalitali te me wala au. Mali tangata lai whai ali puti o le tae au. O mai e ino le ti. Ai te whaalonga tu I whaafore whale. I apa le whale. Lai matua patapata tu mo le timunga. I rungo apa le whale. Ia na, whawhianga mai rawa pese le matulua. Ia ma le pese, ia e hasia I fo I la tau o lo I tono a inga o lo whaata o tolia I le whalefu ma le apulo to whanga. Ia e mai se fo I nei matu o lo I tono o maoto tangata mātua ma maoto ngā se ngase. Ia le pese ngana au ngā mo utou. Ia e wha malosi atu ai fo I. Ia le tātou poroklame ma le tautua o whaawhianga so I whiwhiroi. A le si whanga le lau mua. Ia o le pese wha ingo o puapua ngā o le nei o langa. Whatalo whātu le sunga a fitu ma la ingo lo mafuta mai au kilani. Fia tama iau mālola tau au wha ingo le vai aso. Tele lau au kilani le mafuta mai ia na. Ia whai mātou au me le tala voile le toyoso le la. Ia ele mua umai ni ma. Wawai le tele o upu o whai tau le atunu e au ngā I wha ingo le vai aso. Ia o le meta aua. Ia whaia ina whaatamari. Ana au lea hurricanes a whaia ina whaatamari. Ia tapua inga. Ia wā leilua. E toi oso fo I le la. Ia lea la le a mātou ta alo ma le au leha ma le Waratahs. Le wha ingola vai aso. Ia o la matua ma losi e lona lea ngil matangi. Langa o le au lea hurricanes a wha pia ta alo maisi au whaitu fo lele New Zealand. Ili supalaka pi ta alo vole pe ta alo pi fai uso vole le ia o le hurricanes pe ta alo mai si au ia New Zealand le spolaka pi ta alo lola mai si au vole le Australia ia ta to va ai lola ile esse le mole
mo le angel matangi fu fao ya le la tu va ai lo la ia i sa o tana le fa ngol va so ni le la ta lo ma le Waratahs so e luas fu 50 minute ta le tu la fu ma le lua ta fo ma ta mai Samoa pe a charge fu lua ia o musika o le uli ia se ia pa ila fo ia se taimi o le afia na nei po le uli na nei mai ai di tatu tu o le tasi lava ia e mai ai ilungo tatu Facebook foto va sa watu ilungo tatu wana leo le tasi ono te si ma le tasi fa mo ia ai patalo fatu ia le ana ani terea fa fitai te le lava io le te le wa ai tu mai sa o le ana ani terea ia le tama ia o ngai le stimu o le popo ma le avoka ma le fala ma le si melo te va tu ai talo fatu foi le usa Marcelino Jacob Unasa tama ia mai o kilani le te fainga o kilani sole ia maloa ia alo fatela tu mo tatu tunu fa fianga ia so filoi o tatu so filoi ia o pese tangata matua o pese tu pulanga talavou ia o pese ila to foi nga folele fa so ma faunga ele o fai ma faunga ia ma isi pese so filoi atu so ia pa ia le tu la se fulma le lua ia ai Ismail fa fonga ia ni so fa fianga ia tatu we va tu la fo in le taimi ma lo fa tai tele lava ia le mafuta mai ia afa United fia ia le tatu fa fia nga so filoi ia o le tu ta o na wa fia ia wa le lei fo ile alungo la nga luenga lo fa in taimi nei a fa ia tele fia ia e fai o le o le nga luenga ia o volele o popole fo to fa nga luenga ia fa pena sa fa ina la ole na tapo il fa ngol vaso ia ole fa ia on nga luenga lo le fia se ia le fale na fa ila ia ole fa ia nga luenga la nga fia la nga luenga e mesi pe ava pe ona te na te fa nga luenga se masini ma ai fo le se tulo ia e fa longo mo le pule le o masini ia pe ole pio pa fa ti le ole lo masini le min nei ia ai mau pel to vai ia to luas fu 5 minutos tali tu las fu mal lua Samoa
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. He ulo fatua ila tau la sauni malanga nei asul tatu pese le mlesunga asua Felise Mikaele to fa so ifu manuel malanga.
Taimi nei tai ao mai le tamata ia tau mate ia o le bestseller recipe ia na ua tau suina mai ma toi wha leuina mai ia e le tamata ia tau mate ia mana ia foi faise swinga ia wa se la ful tangata mana ia wha fonga mana ia wha longolong ia wa e se ale leo tama e se leo teine ia wa te leo tama e fia i leo teine a le tele foi o teine ia e fia i leo tama pe a pese ia o tama lava ia tele au tama pe o le wali ia masa ni mai mo mai e fia la tau i mo meo pese fo lele i leo tama i tai ia le na ia o leo to iwa minuti ana tale o sfululua ia ta pena i fo ia awa fo ia le tau maftanga le to ina malilo matu o sfululua ia mana tua awane i ngalo la fuala au ia e inu pe a mai ala tau maftanga ia o le o uli ia e toe wha maloa tu pe wa pea nai sa e ulau kuka mai wha longo mai ia pona fo ia ki lau Facebook ma lau YouTube mai mua mai ia wha fia ngasu i filoi ia ale si fongo le lau mua i Wellington ia lo o timunga po i mātou nei ia pe on whailo atu ia o masi se e fo i male awala ia wha pea nai te anga i se mamau ia i se malanga mamau ia wha mua pea le tātou saunga le mu ia mai se fo i ia vaenga fo i lea ia e tele ina masi se e le awala ia tautua nare saunga le mu mai se lava le wafta avale a wha pea wha fonga mai ia i tono lo sama lo avale lo e whainga luenga ai ia no wha manatu atu pea ia le saunga le mu masi se e le whaingo fie fo i o tau ngā luenga ia e whai o le ia taimi fo i lele ia mai se lau ave pasi ia na i lato fo i e whawhita uli le telo taimi ia e maa loa le ono sai loa le on sai se le ya se me pitosili ona le leo le nei o langa pe e mo le tangata e on sai yo ia ai mo tato yo lo o fai pe le a mi o le fa le fa vesi ona ia pasi ma ia ma taxi ma le upa ia se fa mo le se tu ia ta fivo e fa le me o fiu lo vale me lo fiu lo vale se tu lo ta fivo e fa me lo fiu lo vale le me se ta me na mo wai ia mo ia i tau li tu ta fiu la vale i Samoa malo vale ile ai ma se me ngare ai ngana mo wai ia le va pela no fai atu no usala il matunu ile ai te isala u il matunu ne mia ia le ofu stanga te fiu la vale fa tu fo tu lo fa fonga mai le tu no to e fitu minute ia ona talo leo le tula se fun lua ia ele manatu o so longa manuia ia ngā luenga ma fuafuanga o le leia oli le ni tai au ia o lo e wha longo mai pea ia tātou wha fianga a le sifonga le lau mua ia i Wellington ia ai wha o le o toi mamau fo ia o nā tālo le sifurulua ia i tātātu pea nei pese nei ia tālia i fo i tātou telefou ia mai Samoa tātou telefou ma le sifonga le lau mua ia ma tātou tala mai Samoa to euro minute ona talo lea o le tula e se funu male lua ia lewa se mai ia le tamatai ia lau mata me alofa ia awa fo i le tatou wha fianga ia e maulalo lea lititai o le ngona o le pese le tamatai o lau mata me alofa ia wha fonga mai iai i lopi anu ima le pese au alofa pese wha moe loto pese moe ia po se pese foi lele fa so leo ma fo Oh
Alofa lava i le nei wha au poponga o talafou mai le si ufonga le lau mua i Wellingtone. O le tala mua. E talitonu le li palemia ia Chris Hipkins o se whanutanga i le vai aso nei ma le vasenga o whaia aonga o le ama whaia iuna fo ia le lato fuafuanga mo se te e le whai unga o le vai aso nei. E tusa ma le lima se furu afe la whai o whaia aonga wa aonga maurunga whapea aonga laiti ma aonga amata. O lo wha moe e whaia sa lato de te ma tau fia lato ngā luenga i le astofi nei. Ai na whai ro mai e le li palemia o lo taunga whai malosi pēr le malo ina ia maua se whafo le nei ma taha upu ma le whaatau nui na ai se de te. E talia e le li palemia ma taha upu o lo la ngā e iuni e whaia aonga mai o lo iailo na whaanau naunga ina ia whaia pēr talanuanga e sa ili ai se whafo ina ia masuinga maalia ai le nei whaafi tahuli. Whaalia mai e le vasenga o whaia aonga wa aonga amata o le tewa e pei o na fuafua ina i le nei vai aso o se teimi mua lea ua a wai whaatasi i la tau ma isi whaia aonga wa aonga maurulunga ma aonga laiti e whaatino ia se te te ma tau fia a la tau ngā luenga. O le aunga o le te te whaia aonga pei o na whaai lomai o le fia si itia lea o la tau tongi. Lea ua whaalua o na te ena ma le talia iuni e whaia aonga ni ofo sa tu ina tu iai ale malo tarua na amata maita noanga e winga i o la tau tongi. O tuunga a toa maia inga o ngā luenga whaia aonga o nisi ia vaenga e leo fia ia iuni e whaia aonga
i ofo ia lua le malo e pei ona mua i tuina tu iai. O lo whautua ina malo si bai e le palemia ia iuni e whaiaonga ina ia aua le tau fia ngat lato ngā luenga ai whaawau ona talatala noa male malo i le sa ilia o se tulanga e mawai se swinga malie mo se taudu unga le lei o le nei mata upu. E manatu nisi o l'aua tama mai whaabitoa i le te wina whaafei ngā luenga o tupe o le ai se a fianga o whaatawa inga i le maketi o sea o kompani i le tono New Zealand i le so ona o le tapuni ai whaafo sei o se tasi o whale tupe i le tono o Amerika i le whaai unga o le vai aso na te nei. O se whale tupe tele le nei o te puni i le tono i le United States taru mai whaafita auri tau tupe ia na whea ngai male lalolangi i le tausanga i lua afe ma le valu. Sa whaailoa mai e le whaatonu o le vaianga o Tupe University a le kompani o le Craig Investment Partners o le li ingo e a Mark Lister na palasi le tūlanga o le whaatau inga o sea i kompani i le tonu o Amerika i na ua tūla e mai le nei whaafita auli mai o rona manatu o le awha pēnā fo i le tūlanga o iai i le maketi o sea i le tonu o New Zealand nei. E te puni i le whale tupe le nei o le Silicon Valley Bank i Amerika i le lato was freile ai o lo te puni fo i le maketi o whaatau ingo shares o company i le tonu o New Zealand. E te li tonu le li o lista e ono iai se haafianga tele o le tapuni o le SVB i tūlanga masani o mea tau tupe a toa mawhale tupe i le tonu o New Zealand. O lona lua i le nei o whale tupe de tele i le tonu o Amerika ua ngau ma tapuni e whaafosei ona o tūlanga pei ona whaai lo mai ua ngau. Ua whaitio ina nisi leo leo i Wellington i loa tau whaamatau ina leo tangata e anga i atu e tāwha whao i pā pia ma whale kalapu a tō manisi o tangata e whainga luenga ai i ia whale i le Courtney Place i le o ngā tonu o le lau mua. Sa whaalia whapea o nei vaenga o Wellington o lo whaapito iai ngā ruenga a leo leo ma feso swani mua i pō o as whareile ma pō o as tōna ai i ni tau mawhainga e tau sia le file mū ma le saunga le mū o tangata e tāwha whao iai ma ia tāo fio fia ai le tutupu mai o ni whaalawe lave. Ai peitai e manatu nisi o ia tau mawhainga ua le saunga le mū ai tangata tāwha whao ai pei wā whaina ai pis nisi ma ngā ruenga masani i lea vaenga pisi o le lau mua i whaai unga o vai aso. O le tūlanga e maasani ai e tā ane le sultasi i le pō se astonai wai longa o na matua tumu whale kalapu ma pāpia i le Courtney Place i le tōtele o tangata tā whao ma whaapeo na whaatumuli ai ma whafo i le footpath mai longa o na leo de tele ai ma pisa o musika o la au pese. Mai o le teimi fo i le nai wa ai leo a toa ma paramedics o te tū malaina i le awala maola tau tōninga i ila e i loa ngō fie ai e tangata. Sa whailoa mai e stasi o pule o se whalekalapu i le Courtney Place, e le aise me o iai i lea tūlanga, ai o le taimi o uru whale ai leo i le tonu o pā ma whalekalapu e a mata ai o na whale tonu ma le fia tangata tā whawhao. Na ia tā ua o le taimi e tō tele aini leo e uru whale i se whalekalapu e manatu waile au tā whao a tonu pe ua iai se whaale tonu ma se whaalawe lave ua tupu ma a mata i loa na sāwa wali i whafo mao e se mai i ia whale. Pei taila na wha i loa mai el te mai tai pulenu o Wellington e a tori whanau e iai mafua anga de tau e uru whale ai leo i whale pia ma whale kalapu a wale tausia o le file mu ai maise o le saunga le mu o tangata uma. E tolu se fulu valu milio na tā la le a whaai e tupe a le kompani lea e wha mautu i New Zealand ei le Rocket Lab o loo i tonu o le whale tupe o le Silicon Valley i Amerika le SVP e pei o na tāpunia i las whareile taruai. O le whale tupe le nei SVP o lona se fulu ono lea o whale tupe au pito te tele i tonu o le United States ma fuon tapuni whaafosei ona ua mana na ole to tele o tangata sa te waia la tupe e tala i tua ia tupe ona ua whaaporeina i le tūlanga le manuia o ngā ruenga le nei whale tupe.
Whaelo mai la e se sui so upo le company o le Rocket Lab e whapea o le lato tupe tolus fulvalu miliona tā la lea sa iai le SVP e tusa lea ma le fitu te si iwa pasene o la whainga atoa e whasa lau valus fulfa miliona tā la Amerika o la tau se leni maisi mea tō tino na iai i le aso mua o te se mai le tau sangana te nei. Sa ia tā ua foi e le aise tūlanga e whaapopoli nai i le ono whaatino ina lea o ngā ruenga māsani e le lātou company ono o le iwas fulua pesene o lātou tupe o lo o te wina i le tonu nisi whale tupe o le lalolangi. Ua whanga solo so enga leo i au kilani le teimi nei le mafuanga na mali waise li na maualo na tino se ka paka i au kilani le wave ao le sa. Whailo mai e le li leo asiasi Glenn Baldwin na maua ni te ngata le tino maliwa le nei li i le vaenga e paka aita vale i le awala o le Simon Street pe tusa o le afo le lima i le tae ao le sa nafi. Whaalia fo i le li leo e fōlinga mai o le nei te ngata na fasi ma whaao o lima i ai nisi a o le i uma i alo na ola. O lo o maua i mea pueata o le awala i le ata o le nei te ngata i le tono o lana ta vale i le pāmu pensini le tuli manu o le Karanga Harbour Road ma le Ponsonby Road pe tusa o le tula mua atu a o le i maua lona tino maliu. Whaaria mai foi e le li i tai leo o lo tau whai leo e wha mautu ina le suafa o le tangata le nei ma sa ili la tau na whaapo ngai i lona maliu. Mai o lo whaatara sa rinai e leo le visosoni atu le mamaro le tunu ia la tau sa ili linga masua suenga o lo wha ngā solo nei. I le pitanu o puke kohe sa poloka ma si o ai leo di awala i le awa uli o le sa i na walipo tia mai ai le pāpāo ni whana i lea fo i vaenga o au ki lani. Whaelo mai se li potia leo le maua i mta ngā ruenga o se wala au e tusa o lea whaalavelave la talata i le itu lai tasi le awa uli o le sa nafi ma sa whaananati atu iai leo a toa ma au nanga lawe ai i taimi o whaalavelave whaafua sei. O lo masalomia le tupo lewe vesi se fale i le awala i ngoa o le Bird Road, whapea ma le Beatty Road, mai o lo o moni mawina na whaia i se pāti tele i le pō le Stone High, to o whātangata na manu nua ai le whaalavelave, e au fia i le totasi e tinga ina i ona manu anga o lo o tāu fia i le whale mai. I leisi foi whaalavelave na tupu i au kilani o tāwhia i foi le leo se li o masalomia i le manua tinga i nai o se awe pāsi i le afiafio le Stone High o lo masalomia na tui il nei li i se nei fi le awe pāsi i lunga o le footpath i le pitonu o Man Roskall e tusa o se lipoti a le vaenga whaasera laua e News Hub. Sa lipotia i le leo le nei whaalavelave pe tusa o le kuata i le varu i le Pole Stone High i le awala ingo o le Swan Road i Mount Roskall. Nā tongo fitia la ave pasi, le ave ta'avale le St. John Ambulance, ma whapea na awinai o ie le whale mai, ai na whailo mai le leo, e onus furulua tau sanga le matua o se li o tāwhia ma ua mōlia nei, ona o lea whaalavelave, ia mai o le so, e tū lai ai o ie i luma o le whaamsinonga i au ki lani. E tōrua tangata na mali liu, o ni whaalavelave tau ta'avale le tu malo le Bay of Plenty, le Paulus Whareile Taruai, o le isi na maliu i na ua laves ta'avale le aio tāranga, pe tusa le tu la se fulu i le pō. Whaalia mai e leo na tupu le whaalavelave i le wala o le Tamatia Ariki Nui Drive, mai na umai lava le ola o le tangata nei i le mea sa tupu ai le whaalavelave. O le isi whaalavelave sa lipotia mai le pitanu o Murupara, na feto a yaini ta'awale se lua, mai na maliwa i leistanga te tōtasi, ai manu nua tinga aina isi sa awina atu i le whale mai. O lo whaawa pea, ia sa i linga leo i mafua anga o nei whaalawe lave. E toa se fulu la whai o tangata e whapea o sui au wai o ni kengi, na loka ma tau fia mai e leo, e awala i ni tusi sai sa whaatino ina i le ai o Gisborne whapea i a Hastings mai Wairoa i le whaai unga le vai aso. O le neos whainga leo sa maua mai ai ni fuala au mani waila au whaasa ina ai maise o ni whana manisi mea tō tino na ave whaangaoi e au fia ai ma se maa.
whailo mai e leo e whapea o morianga o whaia nei e whaasanga i tangata nei na tau fia mai e au fia ai le umi e lea wha solitu la fono o ni a penga marolosi o le umi o ni vai la au mani fuala au whaasaina malo la tautalia o ni o loa ngoi whapea ai male solia o tuutuunga o lo o te tala ai nisi o la tau i tua. O leo swa inga hoa apitole nei e leo sa wha ai ngoina o le Operation Kotare sa haafia ai ia ni leo wha apitoa mai isi tu malo New Zealand na awina atu iai le tu malo tai rafiti e so swani iai. Iai se whautuanga wha apitoa o tu ina mai nei e le ofiso leo mo le mamano le tunu ina ia taofi ma aua le tau mawhaina ia se apapia o masalomia le awhaina i le vaila au whaasaina o le methamphetamine po o le pi. O le fiafilast o na i le sa whailo mo iai e leo leo te tai, Inspector Chris Barry, e whapea o le mea inu le nei e whaingoina o le Honey Bear House Beer, e tu tonu se apa alamini e lanu moana ma lanu mumu. O se uta o pia o lo omsalomia, e tu sai o le whaalinga mai le ofisa le leo o apa pia nei e whaselau fitus fultoru milimita o le pia i le apaitasi e iai i le ata o le urosa lanu mumu. O le whautuanga alo ia mai le ofisa le leo o so stasi wa ia umia ia leitu ainga apa pia e le tau na ia sila fia le lei e ono lamati ailo na soifua i le vaila au ona o le methamphetamine. O tu ina mai le nei lau ta inga le leo a o whaawa waia la tu suenga i le mata upu e a fia i le whauru whale ina mai le i le tono New Zealand o le vaila au whaasahaina le nei o le methamphetamine i le tonu o ni apa pia. Whaali mai fo i le li le leo ia Chris Barry e iai la latu tel tenunga e le maua i le tono o New Zealand le mea inu le nei po le apa pia le nei ma e le ai fo i a seisi tu a inga o pia o ona o a fiai i le nei mata upu e ma losi fo i le tel tenunga o le leo ai longa ua whaatau i nātu i tua mai se fale ava po se fale loa i le nei pia ai o lo iai masol salonga o le leo a fai ua sarala watu i tua a tonu pēna awala atu i se wha mea lofa mo nisi o lo o whaia pēa sa i linga a leo e tusa o le nei mata upu. E tonu tangata sa wha amanu e ina i le wha ailonga mua o le taalonga o le loto a New Zealand le pola sto nai ma lātou mawai i le tufanga e tai tolu se lau tolu se fultolu afe, tolu se lau tolu se fultolu tā la. To lua mai au kilani e to tasi mai i le ai o Palmerston North. E le aise si na malo i le whaelonga o le Powerball le ua o le $10 miliona mo le sei o le aso lulu. Ai to lua tangata na sa o le leia la whaatulangana o le Strike 4 na la maua i le tupe e tai se lau lima se fulu afe tā la. O le asto na ia sau nei e whai ai se sei whaapitoa le loto New Zealand e ve soa soni ai tangata na mawhatia ma whaalanga ina o lātou whale maisi mea to tino ona o tāwhenga malolonga ma mawha ua whailo mai e le pūlenga o le loto o tupe ma uma mai i le whaatawina o pepa o le loto le asto nai nei o le awai lua tutusa lea ma tu ina atu leisi awha e ve soa soni ai tangata ia nā whaina i lolonga ma mawha. I ta'alonga basketball la li manu malo le awa le Breakers a New Zealand i la ta'alonga na po ma le awa le Sydney Kings sa whaia le ta'alonga i Aukilani o ai e vadu se fulu le Breakers i le fitu se fulu le Kings ea mai o tutusa ai nei awa lua o ta i lua o la manu malo mai ta'alonga i lima e su e aile siampini o le ta'amnu sanga po o le liki basketball a Australia le ANBL whaalia mai e whapea e iwa afe fitu se lau fast fulnua la whai o tangata sa mai mo ina lea ta'alonga i Aukilani anau po mai o se matatia lea o se a whainga o ni tangata mai mo i se ta'alonga basketball i te tonu o New Zealand nei. O lona lima lao ta'alonga i le vau au e lua mo le sa ilinga o le siampini o le neidusanga o le a whaia le Sydney i le aso lulu o le vai aso nei. Ia o le whaionga le nā o telefou.
O te toe whaatalofa le atunu umalana whaafong angale nei fo i aso fau, vai aso fau fo i tiu te whea mga aduenga. Ano mi es whao poponga o tala melo te tupu i Samoa. E to muatu e tātu telefou, wa whaadia manino e te whono o komiti whaapalemene, o tupe alu ma tupe maua le malo no lato wilo ina li ripoti, wa le ngā whatia tupe maua le tātu wa tino. O na whaatau nu se tasi o fuafuanga na pāsia le palemene, o le tutongi atu leo whaau popo le isi limas fultala, e lungo pension na ta mamati nā mā te tua, e ato ai le taitolu se lautala, mo le isi tolu masina le o lo lumanai, mai a amperila ia yuni. Whai loa le te whono ia whalau mā vaenga titi mai te fua le palemene, e ui ona sa pāsia le palemene le whao popo leo le lima se fultala i le isi tolu masina lea, ai e fuafua lava i le tupe maua le tātou malo, ua le ngā whatia ai mō lea tolu masina. O se tūlanga na whaadia i whina ngalo suyu se whono le mota, ma o lātou tālo sangai nai pēa le malo, e na ia wha wau pēa le mata opule nei ua mai a pāsia i le whontanga le palemenetan wai. E whilawhalafo inga le palemene le vai yason te nei, e le ilo ina reporto le tupe o le tausanga luafes furuiva luafe luas fulu, na sau noa ele a fionga le minista ia olo a forfiti va ai. A reporti a le luafes furuiva luafe luas fulu ma le whainga malota luai, e le i lava tā pena, mo le taungata o le soifuanga le temi nei, whaalia olo, e ui lava o lea iei tupe whaasili, ai e na o whai numera, ai le ai mas e tupe o iei te tonu. Nanga o li poki e au mai, e sa, porofiki, ke le kupe whaasili, o whai ngu mela me e kalangoa me, kai o le kuangai. A lea mau ke lo le leia le mele ka ki e kua. Wanga paua leo le mea sa whai, o le kalangoa mai whai ngu mela, e se o whai ngu mela. O lau kukula ia kurunga. Ia, wele manatu. Ia langa le, langa o li poki ka lau whionga te te tuangai. O la mai lalo lau whionga te te tuangai. Ia, ia kua ia, lau whenga ruenga malo. O kia rofa kia le lako la ko. O lewa wha o maku at whonwhikalai. Tai lo. Na whaamanino le whionga le minsta ia olo, e le i lava tā pena le whenga malota luai, mo le taungata o le soifuanga lea ua iei le temile nei. Ia lea unga ko whapea mai ua kaunga soifuanga o kaunga soifuanga. Anga ko lava ka penga mai le kelo kausanga ia. Iri kei ka ko o ise me whapenga. Ia ole si foi mele ua le u whalongolongo ngai whapea koe kilo ka whapau lalo ia port fees ma mea whapenga o le amla. Ia ole kei minga la sa ie ko ka penga nga se i kupi. Ai di o mat koviki. Ia ka ko mai lo le u ka ko koviki le fia kausanga. O le nasi koe kau mawhai se koe kau mawhai aku ia malo ingisi kupe whakingo ia me o lo ko finga lo iei. Male kau kār soifua. Peitai e le tali mai al teitai o le tuangai, whona toi pia la wafo. Nga whapea mai le ila makapenga nei tūre. Inga hoi lima tau sanga mpa inga o kuanga. E anga e whisi maku i kere o le kua inga ua o mai. Ai a makaura wa fionga le whafonga Samoa. Ine vai aso a koa aningi, ni poki umai o maia. Rua fe sulu iwa lus poli poki, a le chapipi, vai kaimel fai ngā mano le chapipi. La mele ko whafonga mai, kupe whaasiri, kupe whaasiri, kupe whaasiri, kupe whaasiri. Ene ia se li poki ua pe ua ngau se mkangalo. Pe ole ein kupe whaasiri. Tai wa si sila le lava ka penga kere ngai. Me wala ko whafonga mai, ngā re whaafikai, le mkangalo, ma pure. O sa le ka pe e le pure ingo kupe me uma na ku ngu sai ai. O e manatu no fa ka bala I ka pe nga sai ai. Le me uma. Le fontanga al palemene I le vai aso na te nei. E o mai le tai au nei ele I se tasi o le pasi le tuisa mau. Le asa la vele fai unga le vai aso I fanga loa ua maliu. O le lata ele to se fulu le sa awina mai le fale mai ma to tua. O lo tā lia whaai unga o wha ata mo I lantou po I eini vaenga o a whaai no lantou tino. Ai o le to tele o le pasese o le pasi e silia ma le to alua se fulu. Na awi nātu I le whanama I lufilufi e siaki ai mo tong fitinga, mai o lo manuia uma I lantou.
Vanga na ai le te male na whaafoina le pase, o lo tau fia le mo ngase matotua, e ni manu anga tu ngā. O lo masalomia le pasi e le i le leita ofi, a na whaadia fo e nisi o mōni mau. E whaisi sao le anga i ato le pasi anga e lalo, ma wale mawhai e o na whaatonu tonu e le na aveina le pasi, o le ala tele e whaale tonu, a e sa lolo wā fo i le tau, i le temi na tūla i mai e le whaala me lave. Na whaadia se le tio whaavau māloa New Zealand i le vaiaso te nei, le whaaringa mai le soifua mālolo ina Amerika Samoa, wa sa au ne tāpu nia whe malanga inga le vāma Samoa, pe a whai e whaamau nia o lea waitu tonu o Samoa le whaama i o le Misela. O loo tādia pea i a whaai ungo so e suenga na awina atu i New Zealand, o le pepes fumalitasi masina leo lo tāo fia pēle whale mai mto tua, le na whaai loa le ofisa silo le soifua mālolo ina i a ai ono Alec Eke Roma, o lo masalomia i siama o le Misela. Ai ua fola e le ofisa silo le soifua maloloina Amerika Samoa, o le taimi lava e whaamau ni ai le whaamai Samoa, to e tāpunia lo mawhimalanga inga, i le wā o Samoa e lua. O tala fowia, manuia le amatango neiva yaso i ngā ruenga mawhi au, whasoifoia. I
ina uluma ila ami pila wali kama sawala ba fa mole mole be ai boy selo matua fa ulusina fa misa wali kenye sawala ba fa mole mole sivela ile musika Sika o malo longa ma tau mafutanga o leo uli si fofoka o le laumua. Whawhia whianga nei teimi o leo uli i na ua nei se kone lava o na awhalo leo lei tu lai se funu mare lua au mare po io e mare sunga wino i na o whawhia whianga nei teimi o leo uli ia a o whianga i fo i la tau i tau mafutanga ma vai ainga ma nei wha malo stino e la tani ngā sua le au ngā lulue i la tau o ngā lulue pea, ia, wha malo atu ma lo le on sai, whiau ma ngā luenga o lo whiangai pea ma o tau, ia, o le au wha malo stino ia, ua tari le sua le nei taimi, ia, ma lo lava, ma lo le on sai, ma lo le wha malosi, ma lo le tatalo, ia, ma lo le ngā lulue, ia, ma lo le fiso soani, ia, iei fo inisi o sa fiso soani le isi tangata le nei aso, ma lo fo i le loto alofa le nei aso, ia, wha pesa e whia ngā lule, se ngā ruenga le lei i lo uso, le nei aso, po le nei mai le tae ona li la, ea, le lei tele oe, wai, ia tangata whapena, huli leo lo fio, e fisosoani a pe a vai atua, iei ni vai ngō whale tonu ai lea tangata, ma lea tangata, ia, ona tūro lea whati ngō, tūro le lo ta vale po lai pe, ta vale sis tangata tele masani ai, anona elu atua tūro ta vale vai atua, le tangata o le fia mana mia sosoani, whai e lo mlau sosoani, o ka se mā neia o lo ai o le nei aso, o lo ai tā ua nā o le nei aso, ia wha pesa e whaise ngā luenga le leisi tangata le nei aso, ia o nau a tau lo ai le nei aso, le lei tele oe, ia ai mā lo lava, ia le ono sa i le nei aso i whiau ngā luenga a mata, pi o le aso ni o le aso, wha mai tangata o pi o le aso, pi aso wha iwa. Ia ai mā fua fui ona e wha iwa le nei aso. Ia ona walu na po wale wan tauna e moya na po. Ia alai te mata ma fole le Facebook, ia mata tu i tau winga lai fai meni ngol Facebook. Ia o ia ia tanga te fole le te tau anga e te whailau malo longa, ia te ilo e lava le leisau malo longa, ia mo leisi aso whai ngā luenga. O le matua ma nei ia na vaenga. Ia peila ona ia le nei aso, ia ma futa mai le to tele, ia e le ngata i lungo le tātou ala leo, le si fonga le lau mua, tasi ono te si ma le tasi whamo, ia ai wha pena fōi i e lungo tātou penga te whailangi, wha aftai tele lau fōi le mai mo mai, ia i lungo le tātou Facebook, ma le YouTube polo nei aso, ia ma lo fōi le tāpuai, ia au whia ngai fōi le to tele, whia au mga luenga, ia ma wha malosi atu, ma wha malo atu le tātou tautua nei, ia a whai fōi o ngā wha whia ngam polklame pe ntu inatu, e lau ala leo si fonga le lau mua i lau maota ma lau lawa po lunga fo i lau ta avale te tono fale fai ngā nuenga ma so lava se vaenga o lo e ma futa ma iai ma wha ngā maile tau tua si fonga lau mua ia ma o lau lango fo ina le tātu tau tua nei ia wa fo i le whasa lauina ia o polklame wha fianga ia i le aso ma le aso toi luas fulwala minute ia ona tālo leo le tasi tari uwhelo e tātu whasa launga ma sani i sa mua le tau tua le sunga ia tā sesa mai le tātou ofisa whaasalalau i nai lalo vaia. Ia a o nei lawa ia i Wellington ia o lea lawa e wha timu i mātou. Ia to inga timu whele le wha lau fia ngata a alu ia lau fia mai to e timu. O le tūlanga nā leo lo i ele tau mātou. Ia au saua i whalaman mea nā pesi tau mālulu. Ia o maalilili fo i lani to tele. Ia au te ofur vaenga lili tono le fale pe a whapea na e maalili a whapea na ue maalili e whetau ia le maalili le tina matua ma le tamā matua au tātou ia fuile le i matua tele ia le tauna e maalili ia whapea na te maalili ia pese ne lo fatu e mole au maalilili
Le au ma'alilili o le auli. Mai le vai ma. E ua manulu ale po. Toi luas 40 minute tali tu latas. Mai vidia sin tamale ai ngaportina le ai ngala fai nga luenga. Special Timua.
Musika o malolonga ma tau mawhatanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Malo vatai ia o nai pese ana ia o ngai il whati mutimu tātou ia e meisi la fu ila tau leo alu na usu la vale tai a whainga aluenga i reiwa ia tina o le a inga ia ona lai mea lai whare tonu ia o le vati luisa ruisati ia manu ia ngā aluenga lo whea ngai mo le uso a be fo i le whalitua ia Peti ia Nansen manu ia lava ia le nei aso so i ruas fulmino te ana tā leo le tasi ya la watu pe ana pese a ngai timunga na vai pe space fa pe ngal fainga le ya bi fa re ke vo le ya te ma fa le ya i upor pes
So manatu leva na o tambi lo eso solo sa pang faafu ana lese no lo tu finga le la go no fuma ita se manu o tango atu fali you na you na fallinga kiss me honey honey kiss me hold me honey honey hold me say o te papa is all love honey honey ia te a Palava sunga yo mata nalai nale feo ili maula tama mala pui pui la mai le tu la col no se manu ua peto lo fa solo kiss me honey honey kiss me hold me honey honey hold me say o te o popo is all love honey honey ia te a Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au si ufofonga o le launua. Yeah.
Le whawhiang male sunga tina wailua male pese ia ua whaingoina e whaatitene ne alofa. E sawa, whaatitene ne alofa. Ia mana ia. Toe tolu minuti ana tāne o le tasi lau tāpena mai fo le sunga tāse sa mai Samoa ua le tau tua wha au pēr se ia pa ia le tula tolu lea ulia na nei. Ia ae talu ai. Ia whamalo te usu ata whilau toni e u olo apu se tātai au vi olo tonu. Ia e whaafitai tele lava le tātou o tunu umo le iasa le tātou maafitanga e le ngata le tātou ala leo le tasi ono te si ma le tasi whamo. Ia e whapea fo ilau mai moanga mai lungo o tātou upenga te whailangi o le Facebook ma le YouTube po le nei aso. E e manatu sa whaamari ina lau whaafong mai ia e ala le tautua nei ia e poroklami fo im whaafia fianga ia e pangalea ia e le asa lava se whaiva ma se mau mau a wasala fo i le ngangana le aso ia sala uta e tonu tai po na le upo le tinu whamangalo se le ule whainga nuenga lo whatu tina whenga wia isila lo mafuta ma ia ma le to tele le tātou tinu whauina le tātou tau tua pe a tasi mai Samoa i lungo le tātou Facebook ma le YouTube i nei Jamie ma tu te whātua whawha soifua le mamalu le tātou tinu mo le nei aso. Silly